o te whatalwhatu i le tunu le nei tai au fau, wha mānon whorau manuia, tātu iei le tai au le nei o le aso lulu, o le aso lua sifuru ono, o le mahasina o Aperila, lua afe lua sifuru tolu, ma o le si ufonga le lau mua le amtadia le tautua. Alo maia, o le tātou sauringa lotu o le ataitaia, e le sunga e le tausi mata ngā luenga, Reverend Talafou Seiuli, e ka le sia, me to tisi sa moa, nai no hatu, smaia whafonga. Manuia i le lo whaasoa o tātua tua, ma lo soifua ma lo malanga. Ai o mai a tātou tātua i le tua. Anganga po i ai, au no mo oe tāpua i fua la whanau. Whamon mole whapo i anu mātou wola tāpua. Mātou te langona ai le tāpua i le nganga mar whamaun. Ono Yesu Keriso le li mar whaola. Amen. Na tātou pe pese vi inga iwa sumaliva. Iwa sumaliva vi inga o le atua. It's
faitau nei aso ma tu faitau aso le kalesia metisi. Mo mai le evangelia Yesu Keriso tu sia Ioane mta upo e lua sifuru matasi. O faitau ina mai fai upo sifuru malilima e whaangata li sifuru mariwa. Pawhionga pa ia le tua. Wa umona rātou a ai. On whetara atu leo Yesu ia Simona Peteru Simona e. Le antari o Iona. Pesi li mailo o lofa ia te au i o rātou nei. Fai mai o ia ia te ia i oe. Leli e. Wa e sila fia. Te lofa ia te oe. Whetara atu leo o ia ia te ia e whawhanga ia o tamai mamoe. Toi whetara atu whaarua o ia ia te ia Simona e. Le antari o Iona. Pea te lofa mai ia te au. Fai mai o ia ia te ia i oe. Leli e. Wa e sila fia o te lofa ia te oe. On whetara atu leo o ia ia te ia e leo ia o mamoe. Whetara i whaatolu atu o ia ia te ia Simona e. Le antari o Iona. Pea te lofa mai ia te au. O ti ngā pe teu. Wawa ia whetara i whaatolu ia te ia. Pea te lofa mai ia te au. O whai mai ia te ia. Leli e. Wa e sila fia me o malava. Wa e sila fia. Wa ua lofa lava ia te oe. On whetara atu leo Yesu ia te ia. Ia e whawhanga ia o mamoe. E moni. E moni. O te whai atu ia te oe. Wa e fusi oe ino e tau lea. Ma e whea lua i mea na e loto iai. Ai pea e toe ina. E te whaaro loa o lima. E fusi fo i ante oe e se tasi. E abe fo i oe i le mea e te le loto iai. Wa ia whetara i atu lea upo. Whai loa atu ai le winga o lo nauti. E vivi i atu ai o ia i le atua. Wa whetara i atu le mea. On whapea atu lea o ia i ante ia. Ia e muri mai i ante au. Pa manuia mai le tua i whaitau ina o la nā whionga po ia. Mai atu mau i ante ia lona vi inga i o i le whaavavau. O le au au mafau whaunga whaale nganga o le nei aso mo le tusi whaitau aso le kale sia me tisi. E whātua tua ina e ke riso le tangata talitonu. E whātua tua ina e ke riso le tangata talitonu. Mea ia na tutupu ina ua mae al to e tu. Whai mai o ane. O le whaari whaatolu ai leo Yesu i on soa. Na toi fo ia pe teru ma isi so o il sami e whangota. Peitai. Ana le feta lai Yesu e lafo le upenga i le tui matau. E le maua ni ia. O tos whaitau o le nei tae au. Le wa ai le au whaiva i le tali uta Yesu. Le ia tunu i le afi maa lala ma le areto. Umona ai e fesiri Yesu i a pe teru. Pea lofa i ante ia. E tali tonu le whaila unga. O i na toi whae e ai tofi o Petelu. Le anga na ali ale whawhitia e Petelu o lona tofi o i ora soa. Ala leo le whesiri whaatolu o Yesu. Pea lofa i ante ia. Na sila fia Yesu le loto o Petelu. Ai o le ala leo na whailoa i Yesu le lumanai o Petelu. Whailoa Yesu o le asaisaitia i whare pui pui. Tai i mea le loto i ai. E o ai lona oti. E vi i ai le tua. E le i toi alo ese Petelu i lana upu. A wāl whaasau tau roino Petelu na u i lalo lona uru tulou. Whai mai aia. E le te tau ona tutusa lona i unga mar whaasau tau roino lona li. I unga o tangata o talitonu. Le tangata na mafuta mai e su toi tu. Tangata na tu ia i le li ina nga luenga. E o ai lona oti sa vivi ia i le tua. A mai manatu au tu o nei aso. E whaatua tua ina e ke riso le tangata talitonu. Tasi alwa enga na fia i loa e Yesu. Pea lofa Petelu i ante ia. Le ma whai on tātou ngā lulua i le ngā luenga ale ni. Pea tātou le alo lofa i ante ia. A lofa le tangata i le tua i loa tausi. E i loa leo. E i loa whawhanga isi a nganga. E ese whaiva. A e tasi lo tātou wala awina o tātou o tangata o le atua. O le alau fe au, o le alau tofi. Ia mau aise a nganga. So si tangata e lofa ia Yesu, ia mauti noa. O lo whaatari mai ti ngā mawhainta. Whaatari mai mea tātou te le loto i ai. Ai au fo ina i ngalo. O lo sila fia e le li whaingata tātou te whea ngai. O le whamalosi. Ia ngalo tātou wola moleli. Ia tātou maua nisi nganga mo ia wafai mai Paulo le kalesia i Roma. Wafai tātou te ola moleli. A whai oti,
e oti mo le li o le nei pe ola pe oti tātou o tangata lava o le li i tātou ono Iesu amen tātou whai ul talo le tuai e le titi lobi inga i le nei tai au wawo tele upu i manu ai titi upu i mana le nganga vi ia e sula lo alofa ma lo wha maon a wai le se whai loto pe ana mawai atu le pong sa whaatasi mo lo mato wala whaftai wala whairo atu no i whai ngā malolo nisi whi au mga luenga sa iai whaftai lau leo leo manatu whaapea le lo lo le nei atu manuia a inga whaapea lau e kalesia manuia na yo matu ta maa matina matu tua e o tapu ia whaiva o tiute o lau whanau a mataria o ngā whanau whaftai sa malu lo lantu ola i o au tausi whaftai manuia o le nei atu no le whire mua mo ta mau a inga whasoa ala uma ia ua e tapena mo le tangata whaftai tala le lei o mato i loa i ala o le ami o tono le nganga po ia malana ngā luenga tu momosu le nganga i whaasino ma whaatonu i mātou i o wala po ia whaftai tele Iesu Keriso mo le taulanga tōngi ola loso i fō po ia na saa atoa ne i whano i mātou leanga o leanga sala ia tu mau i ante oe le vi inga e whaavavau ai pangala lea e le ongi se i mātou i lau sila whanga wa mātou soli whaare i longa fo i au tūla whono ma au polo inga mātou te le wha maoni i whaiva matiute wa e vala au ina ai lo mātou ola ma lia lo whina ngalo wha maa ngalo lo mātou vaunga tā wha maa ngalo e ka le sia kerusiano wai le atoa a mātou whi au le lalo langi whi vata wai wha maa ngalo lo lātou le talia oi o le li o le file mu o ai fo o te e le tala le lei marana mōri mau ia iai lo olofa wa mātou whantua tua le taulanga na sau nia Iesu Keriso lava matatoe e whaamama ai o mātou ele uma a o se whanau fia manuia whaamole mole whaamanuia whi au o le nei aso a wale ati na eino a inga le atu nuu male e kalesia whaapopoto a mātou whanau i so se whale a o pui lantou mai suinga o tele ina mau ai nisi o whanau i ola matatau i ante oe e manu ia ai o lantou lumanai tau sia ta mama tina matatua ia malolo ina o lantou whaiva tāpuai talo mo i lantou i maota ngase o i foi o whata o tolia i ainga ia iai lau wha malolo e o whanoa noa wha maise loa nganga le whare pui ia musu ia e loa nganga a waso lantou tai au fou whamanuia taitai o ainga taitai o malo taitai o ekalesia ia maua le tō whapa ia wase manuia o tangata whamanuia la leo ma leo waunanga a wāre whi au tau longo tātou ma oe le nei aso e manuia ia mātou whi au o le talo le alatu e Iesu Keriso le li man whaola mau i o mātou lunga uma le loftu no oe le tuol ta mā le alo ma le ngang pa ia mau mafuta mai mātou nei o whaavavau lava amene o le nā ua whaafonga le tunu i te tātou sauninga lotu, po le whenga lotu o le taio nei, na te iele le sunga le tausimitanga luenga, Reverend Talafose Yuli mai le kālesia, mea tutisi sa moe nai lo hate, mo le tuenga whaafutai tele, whaafutai mo le whiawholo le tai au, ia anga le atu le atua e lau sunga mo le whatua, matu fwoi lero no whaalo whapefoi, ia le katapo inga le kālesia, ia manu te le ina le ne yaso mo le fuafuanga whaafutai lava. O le tautua mata le nedi si ufonga le lau mua le wasifuru ono minute wa te aine le fitu. Afa le fitu o le tatu proklame le ata o le tai au. O le viinga o le tua, mai le kālesia me tutisi sa moa i nai lo hata. So mai e whaafonga.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata ole tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bavia, so Fongalo Mua, ata ole tayao. Ya malo so fo mau malangi male ta fo malo ta tunu mala fia. Ale le o se mai le pokala mi fo la tal ta ya. Ya le uva a mata tu ta ya ne
Ia va ve foi na male fu lu ta pena ta mai tio la onga wale e nei la onga. Fia foi va se lu ta nei mo to fini ya ana fa solo. Ia le foi la mata ta no fa so atul por club. Ia talo fa ana. Malo sai fo atu fue ia fa talo fa foi pa ia male malo tata o va fonga mana ia foi fia foi o tata toi fei loa i foi le fo le ali. Ia piona tadi mai foi fainga mlanga mai sa mo. Malo. Malo la ia o mai o le nei ta. Manuela fa tai fa tim lava ia ele lava e sang fia mai foi o Watafia oia. Vele si va finena watafia peia oi. Ioe tu foi ia ea maile te faunga foi i si tatu no i Samoa. Ia no ia va tai ia o ia no nota po kala me peia si tu nei lo sei. E no vai la kala tai. Nei na sa oi. O ia resa. No le faile sei o stasio le fana. Wow, le mautonu po le tamtau, po le vale. Ia o vai atu o anu no le Google su e ai. A vai atu le situ no fo mele sto ina matua alto ina wa lo fai. Kaptama. Ma lo se fu. Amor molia. O le hale talinga e sei ai le tei talvo. O le hale talinga e sei ai le tina. Mai. O le tei talvo e sei le talinga nga vale. Ia. A o le tina e sei le talinga tamtau. We atalo to ina mo fasili va tu se o leva no to fasili mo to sai le wo vai melo ya o le wo sa to fasili ya ta ya la de la sa o le me le to linga Faftai. o me tala fa me tala to ina me ya tu lo te linga tamatau o no winga o lo you are take it o lo ave oi so lo o sengia o le istata Sing. Le vole e tai nei ia malona. Malo, mana ia. Ia, na tai fo ia tatu te fe loa ia. Mana ia statu tunu. Ia, malo fo ia o tosa nga du atu ma tapo yatu. Ia le tatu te fe loa ni tai fo. Moni le, mana ia foi le atali tatua ia, mana ia foi e fatu i le au fa fonga nungo tatu tasiono, tesma tesfamo. Fai fana ki fo le YouTube ia por Facebook, e te mai mo mai fo i le tele o ataiana na e Samoa tu foi mai Samoa i lau whainga malanga toi mai moa toi fo i le tele o vaenga matanga o fie siu tatu atunu. E sa o le ia wha malo tu fo i le tatu matua ia whalongolongo mai ia pangalea talsia ia si so le ainga whenga ki le YouTube o Facebook e te mai moa mai le tatu whasalonga i o telo o le o tele ane matua wala tu iloa ki le Facebook mo le YouTube e ini se le i o a iai. Ama sani fa la talata ye fa ya le moni le yo ama de ana lo pa ya tu start fa ta lo fa ta no ile am te po kala mi ta ya me fa lo malo fa ftai ia ma to te fa ta lo fa mo fo lo fa tu ia ile au fainga wenga pa ia le tua tu pu mai e le tunu ia o lo o fa peona tap wai mai faivo le tunu le aso ma le aso malo atu foi fa felo ia tu pa ia o tu asina ne o tato ma tu le o lo tu i male muli panga i a inga ia mataputapua i mai faiva la tunu i le aso ma le aso patalo fatu i tama matina matutua ma alo si alunu o tina fai lele ma o lato pepe fou tamai ti a onga ia le faiwa walausu i a onga ma alo le folau manuia ma alo le soifua maua ia e le fangalina foi lato le oro fa mata mai mo mai lungo le tato wala ato Facebook ma le YouTube ma lo soifua ma lo lava le sila mai mo ma mai ia ele fangaluina foi la toa ala uso mai foi tai au ia ile noi matamalingi ia ona wala au le tuai i pele i ainga ia fana tulenga le toa te oto ma to te fa felo ai mo folo fatu ma lo soifua ma lo le folau sa vo yo ile ia o tamit moni yo ya o vai tu masina le ye tu so e umal masina le ile sa Vavi. Yo vai le. Uma le sa masina ya to ya nei tai au ma le so fo ile ya. Uma fo ya o ni masina fa talo fo ya me. Moni ia fa talo fa ya me ia asatina. Asatina la sa lo na lua. Lo na lua o me. Yo la to lua sa no le la satina. Va vi tele le adu tau sa. Ya mo la to vo yo lo. Fu fa ga bla le ya so ile e o sa mi mo la ile ya lo fa ngele to pui la uma. Moni le. Tatou lava ia ua mai tauina lava le tele fa'alave no ora tele ia fa'autauta lelei fa'amanofu ia tavale o lo'o fa'autauta lelei
Fatu ina le vengo tavan. Fato ina. Pe da vetas. Ina le tas. Ia fa malo atu ia manuia ia tapenanga fo ia whanawa onga. Umitu uanga nei whanau nei kuata leo lua vai aso ma le afa vai aso leo. Iyo. Sa o na fumina sa malo lo de malo lo tamaiti. Wai ia onga ia ila song fua. Ia tele a onga ia ele so. Sa fa onga fa ia onga le so le fela to fono. Moni. Ya la sa wa ila song fua to. Te malo Ya sa fo. Ya melu tele ina le ya so la fa fi au pese se se tai au. Tele mai talo tau fam dia ko so fua. To tu nei mo oe. Si fonga la mo Wellington ta lo fa la ba.
le fatalfatu le tunu Ismail fa fonga le tatu talo le tau mon nei tai au pe le fai lo official va ai tau o le aso le nei family official va ai tau ia e matele ina aoa pe Paolo no ingala e le isi timu valo ia i fo le swing o le tau nei si luas fu fai tu la iluma o le stofias froilia sto nai ma le sa le matua langi le ia o le tau ia o le la ia matua fifia le o tau le la ia mane na tofo la o malai mai mota longa le fai ungo le vai aso i Wellington o le aso fua so lua mala so lu le vai aso fo le valo ia fa malu malu to lo ina timu le malu lu le aso nei se fulu o lo ma fa fa no ia ile se fulu mo le fitu ya malo malu ia fa umga le ngole le aso le ngatu ile ia dai fa na o le awa tu ile onga ia tatu se e mai swing o tupe le tai au le swing o tupe le wa iai pe ona iai ni tai au o le talani tasi talani usila ma o le tupe Australia e iwa sful tasi sene tupe Amerika e ono sful sene tupe Fiji tala tolu sful sene tasi talani usila ma o le tupe Tonga po le paanga Tonga tala tolu sful 5 sene tasi talani usila ma o le tupe Samoa e tala 5 sene manuela foi no tau tupe le nei aso fafitai. Ya, ole avano le family nga was soifua e tu mo pel tatu email mo as fanau @samocapitalradio.co.nz ya va pionero was soifua ya malo level follow menuia ya menuia telelo was soifua ole tatu email level na ya mo yas soifua piono failo atu ya menuia telelo was fanau Ele salamu e luas furu 5 au nona fai upes furu valu. Ia e sila mai la upopuanga ma la utinga ma ia e whaamanga loina uang sala umalava. Salamu luas furu 5 nona fai upes furu valu. Ia e sila mai la upopuanga ma la utinga ma ia e whaamanga loina uang sala umalava. Manu ia telet whamna tuino tau asoifua nei aso. Whaftai pesele mo tau. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia avea ne Yesu matau tai o la umalanga a ofesoa ina lo Yesu le tai ala ia vea ne Yesu matau tai o la umalanga au fesoa ina lo langa o Yesu le tai ala a fesoa ina lo langa o Yesu le tai ala Tala fatu le tunu Ismail fa fonga o le vai foi le nei tala o tala fa sol pito lo langi me le tupu le soto usanga mo vai i le a solus fulu no a perila
O le aso le nei le tausanga e tasi valu ono valu. O le tangata e suafa ia John Wilkes Booth. O ia lea na tau mawhai e tangata valeina ia le Palestine o Amerika o Abraham Lincoln. Ia na maua i lea sola e lafi tonu o se fale fo i lea e tū tonga vau. Ia na tangata valeina i lea o ia i lea so tausanga na e tasi valu ono lima. O le tausanga e tasi iwa tasi lima. Na sainia ai e Peletania se whenga ma Italia. Ina i au mai whātasi e tonu mawhalani malusia. E au whātasi le taimi o le taua mua mua o le lanolangi. O le tausanga e tasi iwa luas furutolu. O Siosi Leono. Na whaipoipo atu i le so i a Lady Elizabeth Powers Leon. Whaipeponga na whaia i Westminster Abbey. Tonu lava Peletania. O le sol tausanga e tasi iwa tolus furutolu na whaavai ai ia leo leo whaapitoa lava ale pulenga le nasi e siamani. Ia o le na whaavai le so ia ai whaapea o leo leo na nae le iloa e seisi. O le tausanga e tasi iwa onos furutolu ia na whatuina ai le malo na taua o le United Kingdom of Libya. Ia o le malo lava ua lewa na iai e na taua i lea so o le malo ua yeisi tupu ma ua aloa ia. O le tausanga tasi iwa onos furufā. O le nuu lea na whaingoa mua mua e lua nuu o Tanganyika ma Zanzibar. O tū whātasia i le so le tausanga tasi iwa onos furufā. Ma maua i loa le atu nu ufoula wei nei o Tanzania. Tasi iwa hono wha na whaavaya i le so. O le aso le nei i le tausanga e tasi iwa valus funu leono. O le nuu lea o Ukraine. Na isi whaavlawe wha niukilia na tupua i le so. E tolus fururua tangata na afia ai o lato so i fua i le aso ale nei. O le tausanga e tasi iwa valuiva. O se asi o sio o whamawina fo le tala wha asolo pito le langi le manos. Ia i to tonu o le nuu leo Bangladesh. E afe tolus e lau lato na afia i so i fua i le aso le nei. Ma le se fururua afe na manunua. Ma le valus furu afe la to o le aini fale. Tua fale anga ina uma le asi o si o le tausanga na tasi iwa valus furu iwa. O le tausanga e lua afe ma le lima. Na tu ua i le nuu leo e fita fita Suria. Se furu ma le wha afe na fita fita le nuu leo le panona. Ia o mai ai ma pulenga Suria ya le panona. E luas furu iwa tausanga o iai i to tonu o le fo inu. O le tausanga e lua afe ma le lima foi. Ia na talia i tono ni usila i le vaenga ta o le civil unions. Ia po tangata e to o lua o le tu ainga tutusa. O manatu o le a alo ia la maftanga. Ia le ele ima mao tele na pasi el tu la fono. Ua whaatanga i ona wha ipo ipo. O le tausanga e lua afe sifuru valu. O le li i whaiati i whanga whaitala malie o Bill Cosby. Ia na whaasalaina i le so pena whamautuina i le so na morianga o winga matanga i tono nuu leo Pennsylvania i le whamsinonga lua afe sifurwalu tauta ua tele to ina nei ma fuanga fo inau whamawina ino na suafa i tala whaasalo pito le langi. Tato tala ia to e mawal whapoponga le tei masani whaftai lava. Ma lo soi fuol tato tunu leo toe se funu ma le ono tamai minuti o lo toe ia o le tale o le valu wave i o le tato taimi pe fori ko mai ele i silifie nisi o le ia o ngal fanau Moni la le. fango tua e tamati e tina ia no fuma mori ma tu tina le foto al vaso la ia ia le wa ia o ngal tamati Ele tu anga Christmas i mon mon. Io e moni le ia o to telefo i la to ia sa malolo fo ina isi matua. Ono ave fo il vai aso e o fai vai nei fa na ono le tangata fo i leo
o porkalami foi ave tamiti a onga pea tamiti pea tu. Sa le le ya manuia le toi ai o ngal fa na ile mi fa na tuli le si va le va ya so to tu. Toi tu fo. Ya no vengo la mola to ia nga ile so vengo le NCEA da to wilo ya tuli ya u le fa ta mala I taimi ta u ne yo anga ya tu ta to ile so e me to markup of credits ya mo le anga ya tu ya o mo lunga lumna. Moni le ya malo. Tu foi le sa tai lunga ta o ile tai mo le sa tai lunga ta o le marketi sa mo. Ia le mai mo mai si vai ngani mai mo mai no Facebook mo YouTube. Ola sa va ai se swinga wa ia le marketi sa mo ia malinga tai le o le tau fala au aina talo wa ia. E te loi. E se foi swinga o le taimi nei I tatu tunu. Pe a fu ia so ia. Le wingo la utala. Pe o le iai o loa I le marketi. E le pe o aso ia e tau le intangata e o atu e whata. O la tua utumo wa vai wa to ya so mo jalu el mo te o le marketi. Mata lo fi o jalu le marketi. Mata ai. Ava pe o le ua tu uia tau talo I po au fai po ta mu. Ele umia va tu sa va le tangata whata. O le anu mia I amantuala. Ele na marketi. O la foi fai marketi isi no ele fi anga o whenga. Moni. Ia na isa le mo no mal fama jo tu mo ele au whata wesi. So o stoi ngā uloa. Ia male awala. Mal tuala o loa nei ala mala le market. Ia ele o fi le market. Ale o whata solo I no tua. O le tau lia I o loa. Whamu ia nei taimi fo ele au whata anga nei taimi le anu mia o la to o loa pe afu ia so ia. Ela tu nei se whaputunga talo. Ko se whaputunga sputala. Yes. Ia soi. Tau talo umai sila mai le tunu. E lua sputala tau. Tau talo. Ia pe lima talo pe ono. Ai te vai lai tangata I o atu e whātau. E tele tangata o atu nei, pe tele ai tangata Samu. Lua tangata I o ma tangata I nei. Ai pe o le tātou I o atu nei e tele anō whātau ia o whai pula, o esi. Ia alvangala I o e pe whātau le. Ia o tātou I o atu nei o le chips, o koko Samoa. Ia le whau o le chips le mai mo. Moni sole. Tanga masi. O le si. O le lima ola o tātou tangata, tu foi le tele whala au aina le wawai atu ai. Le vai mai tau atu pea, le wai ai mapusa umu, le wai whaatau ai ai o a. Ele ia se mele mau o pusa umu, o mea uma, e te mau umu. Ia o le maketi ale tasi o le si tūla ia ia, le me vai ngai whaatau ia mo me o lava, ia. me tau lima, e te maua uma I. O le mana ia foi le atu, foi o le iai o pusa umu, e tate alu atu a, tala le pusa umu ta pena mai ai ole. Sa o le ia oi. Ia wai lei I tauru au ia. Ia se furuta la pe lima ta la le tauru. Wai lei tala au tau la ile la po telefo. Ia se duas furuta la le tau. O le vavea o le aso. O le tai au po le aso le fai tato koko esi. Ia. Aso lulu a le aso le. Aso lulu va ia. No usu po al makete so mediesi. E wa ele su mel tai au na fai mel tai au na te upala. Ala la te tuna. Ko se dale ole o tau tano risi ai. Mane. O la wa mona fola. Ya la te mata ile mana le o tau fou ala to. Ala la lo ta mino le situ market se o le mo tau ta. Ala favi. Ale tu le tai na le loli tele. Wala o mo le loli o fa tu le se wa ngale o ta fa. O tano la ko la o to ave la to familia. O le loli la wala o italo. O le ainga la whaila tō company o le whale chips o ia li sā. So ana le o mai le ainga le whaatau tu tano le marketi. E ave whaila tō chips. Ia le ala o mai whaatau ngā talo na uri aile iau. Le na usu lima le mawe au. A whana lima. O tau lia uma talo la wanga ia. O le mana ia vaenga leo e sa no ai o le whatamilonga o tupe. Io, ia sa o le ia. Mana ia. Ia e o lana I tangata le au ta whane. Hao o mai le ainga le ata. Tuna la lewa maua o tau dia la tano tangata ia. Ale lai to tele la whenga ngā le lunga lut. Io tu lo la uria ngā lui. Sau no le chips e marketi pe a lui whanoro. Wa mei sau fai whafol chips e lai. Ia. Io tu lo tātou whatau. Toi whatau. Ai pif. Mana ia o ia pe fiel tau o le tanga chips la leo
chips talo. Awa le tanga chips ale mo market le tanga talo telefoni. Ia e se furu tala. Ia o la wanga la le tanga batu ye no matu. Ia. Te vai lufu lima tala le tanga. Mana Ole sina le foula ta mai tau fo ile isi o tatu tunu u ila ta vai. Ole to tele la vai business ila Haiti. E mana tanga ta fa ngaluenga. Ia o manuia ia tatu wa tangata. Mana ia pe o vai faile le fatau ilu mai fa falele na fa le o marketing no ai pe e mana ia foi na na ilo le wa o te pe fia to pe tongi na tangata ia mai la to faila to poloka le marketing o status. Ia la pe fia sa. Ia umala le aso le tau dia o la tongi ia tongi sa le ia. Matango fia na mo la to le mai mo mai se vai na marketing isa ina I fomale. Mana ia mo li sainga o niu. Ele aí se fuata mango le time le. Ele aí se taifala. Ele aí se fuata ulu. Na o nai ulu foi la digo le ulu le mafala wal ulu nai ya te me fuai. Ia pa o vai na le o te. La uto pa ule le ni uto le tonta la ma fata la. Ah, nei Te lo wal basi da fo le so loile fono I malua. Te lo to yo so fo lo futa la. How te me Ia lai mo le niu tolu tala ma fata la. Lai ma fain fata u lusiesi, ma fata u atoesi a. Ata u atoesi, e te tau le mau ala se atoesi. E o atu le vaenga le no fo mau le market. Fata u atoesi, na ole fa pula. E ana tu e fata u mai. Tu e fata u. E o tala tu o fiu se atoesi. E ana I wala o tua mai I esi e fata u ile. O watu, ia lai ta isi ue. O le si fainga o la ta fata u fo te lo le fa fonga mai. E tau fai e tofu ale tangata masi me whaatau hai. Moni le. Au le ta whaatau le tangata e to tasi. E la foi e a ngā mo le vanga le ai. Ia whaftai Erika, ele aile te liwa aise tuifi. Te liwa aise tuifi le market. E a ngā foi me vanga le malanga I Samoa. E au a whapete malanga, la te ia tualang. Au e te whaatau stangata sto tasi. Tasi, poloka e tasi. Io e whape whaatau ile ato esi, po esi. Whaatau ile sit whaipula, whaatau ile sit chips. Ia vai whape nana tupe. E foi ali tu le fatau ia meu o loa meu lava me tau lima. Ia o le fanga foi la sa fa ia il ma tofu I o bala. Tofu ale. Tofu ale tangata masi me fatau ia o mai. To ia tofu al poloka masi. Tango fi. Ia foi le fa so ia I man o tangata to tas. Era foi la fatau lo total I. Fatau lista tala total. Fatau au I la fatau au listina la le tu. Mana ia le ai kianga mo na fia foi nei tata mai lai a e te vai nei vai o last too long I vai nga foi le au fatau chips ta mai te foi le mai foi tal vota se sala tau fai ti le numero ta mai tina le feo ai ia e te lo e sa pe tu pasaro pe tolu I fare ta mai ti va pe lo fero e ti ngala lo tali mana ia fatau ta te le avea o loa. Oh ia e a vere tupi. Ma le le mo te lu mo le swa lona. Ha tu tambe te to lo le se ya mo tu le pusa so si falai. A le se lu atu mo me o puruta ele fo I mo me viditali nga tu lo fo ya. Ya o fa tu le fa ta so si. Ai so si ai ma so si tamale. Wala ai ti le. Ia. Mo tu o tambe e fefe ga ta mo so si. No a ver wa ia o male container so si. Ai fa sana ai. Tu lo ina lo langa mai lo ya. Ai lo so si a wali ia. Ya efia. Ya tai lo so si tambe. Ya. Tai lo so si na tai lo lo le dai. O ele fa ta puta. Ele mo vitari na o ele o ave nei ya. Ele tambe. O lo to ai. Ma to I hapena fo ia pia. O le si tu fo le a fai fo le fa tau I fa ko te sau fa ilo atu le o me ye le le pu au fa ilo atu na le ia nga mo ni mo tatu nga mo tatu so se suia to to ya ile te yo ta ave ai moni o ta me alo fa fo na le ta ta fa tau o sa ta ia fo o sa fa tau talo fo ya so ia ta te la kono ma le yo la to ta ta ma tu le ta la na ma el te le na tu pe la so pe ma tu le ta la sa o le Asa o la fio ine tambe te fatau o lo I me foi na o ine la. Ma na ia vai nga le foi le o le fio ia tambe tia la fia ai ia le fai for langa awani ai wai mana e ta wa tu pele ai ta wa te le vai nga le. Ai foi mo ta to I fa fo me pe bala ga zamo. E mo ia sa o la u la tala.
mo ia le feo ina ta mai tia ma o lo fa tau pela o so si o mai Moni. ala foi fia ai Fia ai. e musu ai wa la to e ana me ia Mai fai tau e tina so sisi le wa ave tau lan fa pa lini mal tupe a. la wala la te foi o lo ta ko fa tau vai mo por so si ai fa fanga ia ta mai ti ale tau male mo le fa tau ma ona lo ia tu lo ile tau tu ia se me ia ma sa na tupe a Moni le pe lua ta lai ma wai ta mai tina wa tua te le. Ma na ia o le sona foi mo tato uma lava e wa tai loa toi foi ia. Ai mana ia o nisio fotuanga walta to atunu wa mese malanga i Samoa. io e sa le ia ma lo mo ia foi to fa malanga to te la tu tala stemi ale la ta pena ta tu tal fo ta le to tu le mo si fo lo mo Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellington.
patu saina I se apa e la pi O se pisu pasili O se masike ke mai piti pasina sa pasui O ni tamato bani pi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti apolo pe pausa pepe ole po O te fie whaatala whātu le tātua tunuu e se isi wha o pōponga le neo tātu telefou mei sa moa o se mai al whaafonga. Wa whamaunia mai ala fionga le komisena o mtanga luenga leo le fionga o wapa aulongo I tēnu Filipo I telefou. Wa o lātou tauli mai na nei se whaamamoli mai le whalemeli e pia o ni marijuana e tusalon mamafa ma le whāsalau valus fun ma le iwa tesi ma le valu kalama wa matua faa ni nii ma faa maluma o omi faa maopo le lei e ni poloka se tolu mai o se whainganta ue awa paau e le mawhai o na whai e sa mo nei ma o se teimi mo mua lea wa waai e le fo itu ai ngā whainga faa pea o whala au faa sa ino le marijuana. O le fisosoni mai o le vaenga o le pui ngā leo le Pasifika faa pea fo I a tai whau se songi ma le vaenga o le tiutia ni usila ato ai mata I fausa songi an tanga luengo leo na mawhai o na mawai le wha amomoli e le whale meli ia pia e le amatanga o le neiva yaso. Na paulo le tūlanga wa wha ilo mai le whiongo le komisena o leo ai wanga I nei ala tu sa I di linga e a I la taupo le tangata e ana le wha amomoli. Na momoli le saunanga wha amafana whana wha apitoa le whiongo le tiktai o le atunu le fiongo le tamata I paramia fia mena o mi mata afa e le faletua wha anoa noa mana no fo yalo a ngā I le taitai o le ka le Sia Worship Center le apostolo vidiamo mafoe wa fai I langi le fōlaunga I le vaiaso na se mawhae. O le whaafitai whaapito le taitai o le atunu na momoli atu e malitanga vaia Samoa o se whaaloalo mawalunga le mai le malo I le fo I taitai o le ka le Sia pe ona ta ue fia me o tele lo na sao I le ona wha le nganga o tangata o Samoa e le tele o maulu I tawa a fia ilo tātu o tinu ai maise I le lawe ina mai o tupulanga tala vau. Na ioe le fionga te itai o le atunu o le ola wha le nganga e paule o le tali o so se wha fita auli e le ngata o le soi fuanga le nei ai o le soi fuanga o tangata Samoa na ainga ua na o le atua lava le tali. Na matua wha tumulia le malu le ka le sia I songi le asosan te nei. E le ngata o le ao mamalu le malo, taitai o le atunu o le kapeneta. E whape na foi taitai o e ka le sia, malo mai fafo, matangata e ka le sia ese. Walau ina nei le whai ungo se tasi o tama e limas fumaltasi tausanga o soifua taftafa, le tamaya anu uli Lopesi, o le ano fasala le to ese tan malala mo le ono tausanga, e na ua maliwai se a tali televou, ai manunu ai nisi ali e to lua, na anga iatu moni tāwhaunga le matawhanga I whale a lili. O le whaalavilavi nei tula I mai le masina o mate o le tausanga o mawai, na whaai loe le tua leo le whaamasinonga, o se tāwhaunga ia ali I televou e to tolu mai loto whangai ale I pata, ma se tamai ta e to tasi mai salani whale a lili, na mōli mawina I le pisa o I lantou ne to wha, e na ua ona nā e sa lantou I nunga ava malosi le aso sā. E le to ta mai o nisi o la fio anga ya lala la talata le mtawhanga sa whaia I le ta whaunga I lantou nei, no lantou tau aia I ni maa, peitai, na talia e foi ona nā lantou ia, ma whaia I loa malitaunga maa.
O le tabaya na uli na nga ia ne lo maleanga ese, ma whao o manu atu ngā i lo lea ua maliu, ai tinga ai na leisi to o luai manu anga. Wa molia le tamaya na uli i molianga le fasio tangata pa i valea, lua molianga le whao o manu atu ngā, ma lea umia se au penga matau tia, na sila fo le wha amsinonga i le tūlanga wha atino le anga nuu, e se i fonga na wha atino le aingo le tamaa, Fatasi ai mal momoli lor se le ni tupe se fudwa fe ta lai le afio anga. E li maafe na faalu i tō wha malafo. E meisel se fudwa fe na tu inatu mo le lau ava. O i tū le leie na sila i ele afionga i wha amsino. Ma wha i titia mai ele wha asalanga i le onu tausanga. E nofo salai i le to ese. E ui o le ufa atata mai se wha ai unga le wha amsinonga. Mo le mai whai o sosione ma malele paulo, e se furu tausanga e a matai se whaasalanga whaafalpui pui mo i la ua. E le tau pulenga lea e whao o le maliu i le sa a vema pāle mi o lea tunu, le fionga tu le e palu pe soli aisa i le malia le ngoi. Mo toi tono atu le lawina le whaai unga lea sa whareilo le vaiaso le nei, a e sa atu e lawina i le amatango nei vaiaso. E na ua talo sanga le loi au lo tu lai mo le mai whaioso sione. E na ia tau fia le lawina o le whaai unga. Se ia mai a se ilo i longa o le talo sanga to ilo. Na tu inatu le aso whareilo le vaiaso n tenei. Na whai loe le fionga le whaamasino ia vui Clarence Nelson o lo whātau teia le mata opo i la ua le nei. E le i o atu se kopia le tusi talo sanga i pei o na ta ua. Ma ua whaatonu i naile ofiso le loia e whaoane lea tusitano sanga. O le tasunga le mai whaioso sione, o lo tua ia whaatasi ma malele paulo, e le tau pulenga le whao o le maliwi se tangata. O le whaai unga le maasinan te neina whaamao nia le laulau wa whono whaamasino, mōlianga o lo tua ia i la ua e toa lua. Manu te leina fuafanga ma tiuteo whenga i maltatu, tunu ni yaso, al whaai unga leo tātou telefou mai sa moa whaasoi foia. Talafalava o talafou mai le siufofongo le lau mua mo le nei tae ao le aso lua sifuluono a perila lua afe lua tolu. E whaitau afe tangata na awai i sauninga o le whaamamaluina o le aso le Anzac Day e manatua i lato na maliliu i taua o sauninga te tele na whai ai au Kilani, Wellington e Makalai Estete e le ngatai lea o i tū malo manuu na whaatumulia i le whaitau afe o tangata sa awai i a sauninga whaapitoa. Sa awai lea li ipalemia Chris Hipkins i le sauninga whapitoa na whaia i lona i tūma lo i Upper Hutt. Na manatua whapitoa fo i le asoana nafi, lea li i fita o kane te tai, lea sai le laina pito i luma ma fasio tiai i Ukraine. O le asoana nafi na atoa i ai le se lauma le valu tausanga, talo na tūlau ele fita New Zealand ma au se tālia i take, mo le taua mua le lalolangi i le aso luas furulimo a perila i le afe iwa se lau se furulima. E silia ma le se lau tolu sefulu afe fita na maliliwai i lea taua, ma o le lua sefulu valu afe o i la tau na maliliu o tangata anu o New Zealand. E silia ma le toa afe tangata na whaatasi atu i le sauninga whaapitoa i take. Ma sa awai ai fo i le minista o puipuinga ia Andrew Leto. Na manatua whaapitoa i Leto i lana saunoanga, i la tau na mauso i fua i le taua, ai mai se ai fita whaafo mai, na maliliu i le whaatinonga o ngaluenga laweai, na whaai u le saunoanga a Leto, i lona whaafetaia leo le malo take, mo le tapenanga o le sauninga, e ui na o lo mawhatia tanu mai mafui e malolosi, na afia i le masino Februari, ma sa toi momolifa mai senga i tangata o take na afia i mafui e. Na au mai le lapatainga mai le whaalapotopotonga a le WHO, le whaamalosio le whai o tuipuipui o le fulu, a wā le pepesi o le fulu i le tau malulu a lata mai. Ai le i o mai le COVID, o maasina i pito sili na te tele ai le fulu i New Zealand,
o masino i ulai ma au kuso. Na whaalawilo mai whaala putuputonga o le soifua malolo ina i le lalolangi. Le vave o le pepesi o le isi laulu fo o le Omicron, le XBB.1.16, le a ua pepesi i atunu e tolu sfululua o le lalolangi, e au fia ai ma Amerika. O le laulu fo o le whaamai o lo o te tele initia. O le taimi neima le tele o vairusi ua ofi mai tutono le atunuu. Ua fautua ina ai e le soifua malolo ina, le tā ua le whainga o tuipuipui mo le fulu. O lo o toi whaamanatu mai e le soifua malolo ina, o lo o mawhaina whaifua tu i o le fulu mo tangata ono sfuru 5 tausanga nga ilunga. Whaatasi ai ma tangata Maori ma Pasifika 5 tausanga nga ilunga. E maua fuafo i e tina maitanga, tangata maisela, maisi ngase tu mau. Whaapeta maiti mai le ono maasina i le 12 tausanga le matutua. E toa 12 tupulanga talavou i taupo Rotorua, ua mōlia i ngai o inga o le talepe fale ma le Ram Raids, po o ngā o inga e whaonga ai ta avale e telepe ai fale o loa. O le tae ao le aso 15 Aperila, Natalia tuai leo i se telefoni na vili atu whaatatau i se ngā o inga i se tasi o fale o loa i le awala i Sunset i Rotorua. O le afiafi o le aso na soso o ai, na ripoti ai fo ise o sofa inga atu pulanga talavou i le awala i Hamurana. E toa 5 talavou na o atu i se deri po se fale o loa la ititi, ma whaamatau le whaatau o loa ai ngā oi pe pasikaleti ma vapes. Peitai, o le amatanga o le vai aso nei, Natalia tuai leo i se isi o sofa inga, ma lokai na i talavou e toa wha o lo o whaia nei ngai o inga. Na tūlai umanea li ima tamaitai i luma le whaamasinonga mo tupulanga i le vai aso nei, ma o lo o whaamanino mai le alisa atini i le au whai pisinisi, e le maa mai a te ilatou nei soli ngā tū la fono, ma whaamauti noa o lo o mata i tūina le leo. E silia mani se laui la fi ese na polokai a wala matula ai mai ai ni fe ese a inga. Ile a wala i Mount Wellington i Aukilani i le awauli ana nafi. E tu sole te au le tolu le awauli, na wa ai le solo i la fi o ui i vao ta avale, mana avea mavaenga e fefefe ai ave ta avale. Na vili ina e tangata leo, ina ua wa aia ua li o i wila fi nisi o ta avale, peita ia taunu atu leo ua sosola ese. O le amatanga o le masina nei na tula ai mai ai fo i seisi whaalawelawe whaapea i le tui sa sae o Kilani, ma o lo o whaau au sa i ilinga leo i lea mata upu. E 5 aso na whaleao ngai nai whainga malanga waa mo whewa inga i wao motue lua le Inter Island mai le aso wharaile talua i se i o mai ana nafi. O na o le toa tele o le au whainga luenga na maua i ngase. O le masino Februari na amata whaale tonu ai malanga waa i le sami. O na o whaafita au li waa ma le toa i titi o tangata whainga luenga. I le tele o tausanga o whaongata i whausosongi e sa ili aila au mafuala au whaasaina, ai mai se le tele o a onga na whaia e whaonga aita i whausosongi, ua whaia nei e tangata su e se porokala me fōu, e a o aita i whau i a whaailoa le tangata o lo o maua i le COVID se fuluiva. Na whaailoa i le au su e pito i tau ngofie ma vave pe a whaongata i whausosongi e whaailoa ina le mawai o le COVID se fuluiva i le tangata, na i lo o su e nga ma test o whaia nei. I totono le lua masina na whaiai suenga, sa whataita ai o na whaia o ngata i whau, ma sa mawhai ona latou whaailoa le COVID se fuluiva, ma e silia ma le iwa se 15% e sao. Sa amata na whataita ai tamaiti a onga, e sosongi ai e tai whautu li vae ma vai o tamaiti pe whaamaonia le COVID, e lua se fulufitu a onga na ave ai tai whau, e whaatino ai le vaenga, ma whaiai suenga e tusa ma le tolu a whelima se lau, e valu se 15% na tutusai whaamaoninga, e whaonga ai test ma suenga whaonga ai tai whau sosongi, o lo whaonga ai na fo i tai whau e whaailoa ai le ngase o le kānesa, ma o le isi la asanga mo le porkalame, o le whaataitai leo tai whau sosongi, e whaatino ina suenga i no foanga po o fale o tangata matutua. I whafoato New Zealand, na whaailoa mai e malo au whaatasi le United Nations i le aso ana nafi, o le atunu o initia, o le aavea ma atunu o pitosili o na toa telelo na whaitawa o whaai o tangata i le lalolangi i le whaai ungo le masina nei.
ma ole asili atu nai lo ole malo o saina. Ole nei tūlanga ua tūlai mai ai ni fesili, pe mawhaia ini tia ona whaato ila loina saina, ile te leo lona tamau ainga, whaatu sai lona whaitau au whai, e pei ona uumia e saina ile taimi nei. Ole taimi nei ua avea ini tia ma se tasi o atu nu e tō sina i aile te leo kamupani te te leo le lanolangi, ma ua whai titia fo ile talosanga fisosoani a nga ile malo o saina. Ole whai ungo a perila o lo wha moe moe e o atu aile whaitau au whai o tangata ini tia, i le tasi te sima le 4 piliona. I se ripoti mai malo au whaatasi le vai aso taluai. Na whaeilo ai e o atu i le 2 miliona le numera e sili ai tangata i initia, pe a o ile masino yuni i le tausanga nei. Talafouia mai le siufofonga o le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Lo faftai temile ua se elevado wati sful fa minute o te elevado de tai au nei o le so lulu ya ma lo lava wa fa fo va ya so la to ele wa ma onga tomaiti alo ya va spu pu fo mo nei fana wa onga a tu fo wa le fato a onga tono va ya so ya ma la wa lo wa ma lo na finis ya tato ye anu fa so lo ato ai ma lo moni le talo fai tato mana ia la tale tatua tu foi mana foi fai sa fa matalanga po fele po ele atale fai tape atale ai mai mo mai le tu ato ma ua tu so la tu mai le ile tau mesina e te pu e ale ata ngai o ile tu le fale o ai mai mo ta tu sa la o tau mesina e alu la wala papa ngata ite alu ai tai pe la potol motu e fai lana esa vali e le motu ato le te loa esa vatena sa vali le sa vali oe e lopo le afai tu la te sa vali e so ole ile tamai motu le il motu le tu e lo tau mesina ia sa vali o va ve atu ia po le subi ma fo ia po lo subi le te loa afai tu la ma tato sa vali tasi tu la il lo tu la e a tu la le motu le tai e lo fa ma lo tau mesina e vala ia le tu la le la ma il meno lo tu e po la tale vai le vai le vai samila ia samila la sawa nga yuta la talata mal fala onga mota ma na ia lo lotto al samila ia o le silo tu le ta milo o le situ io ma na ia pes tasile o falta malo wa tele na fa onga e tangata pe au sa mo ta fa ai mana ia o a fai sof matalanga i vaenga foile pe ono no foi ni tangata foile i Samoa. O sin stili la foi ngalo o le o la foi ngalo na so la ia ono la mana o nga le makole ni le tauna la fo fia ai e mo ia lo te fa longo i tala tangata yo i fiti e la te fa i ma fa pe me fiti e la fo fia ia sa o la to e ta tu tangata ia la wo ia tu la ngalo fo fia no stili la ia fa mai te leo tatu tanga te no foi Samoa pe yo atu fa yo no ya sono no foi po las foile po las to na i malesa mane no foi ala ya fa o te leo swing on tatu tu muni e wale ngala no foi Samoa wo ma ita fa wa i ile pi waso ya na tanga te atu fa moni o swing on na ya le tai a po ala le so ngofu no vai ai nga Samoa ai nga pe o tatu sulo tuale tulo wale le ia al fai popole la le walu atua ai le watu no foi le tau mesi e no foi Samoa al watu le breakfast por tia tai au man fa na mo to lu o pesa ta ma sa o no foi le ia to fa ngal le ia no moni le ia le na to wo mas ni to malanga ma se fa na i Samoa ia wa sui foi le si o manga o la se la to talai i le va ai foi swinga foi e sa le ia tu so le si a ngale le o ma aveta miti fa yo le a onga io tu sa la le me ayo ya fa ile a onga ya ava ia tu fa tu va ya tu tamiti la ya fa ile a onga ya fa mata la uma na mata mai la ma va le tau mal ko so fa fi awi malua ia a solo mal ko so fa fi awi ile ka le si a metisi fa le ula ia lu atu o ile ka le si le po yo sa mata ile i pesenga ata milo tu lo yuto lo topana yele o nga tonu lo tapo inga le UG Samoa Assembly of God sau inga tai ya pia le yele le tu lo lo worship center
ma to atu tu ai piuna fa yo ile o ngai fa fi au ka se metisi tu so le o ngala fa In mana ia. io le taimi ala fe wa ia fa ile o ngai ma fa tu sa le o langa la tatu na ma to o la sa mo ma le o langa le wil tu pula fo le o le sa mo ia ma la to i fa no fa o le sile ta ua a veta mo fa ia ma le o ngai te O atu wa ai ese foi leo langa le feo lai tamai tifu tama vai o popoto e fe au I tua ia inga. E fa fetai le taimi ne ana o ili swinga pio aso i o mato la iti mam le vanga le mato e fa ia si maulano te le taimi le o mato e fu le taimi ne ai vai tamiti le o le sa mo taimi pio tamiti le ne o la to lava o la to se vai o telefoni fio I malato I le tova I taimi fa solo pa ilum o le mato vai taimi fa ia si maulano la iti ai ya la watu tamiti atu nei tai tu sam ele ia se ngatele pa wale va inga foi le mana ye le vai o nei tamiti o fa tau o loa yo tu sa o maulano tele le tu langa ile taimi nei tu se e o tia le no to foi le fa tamiti vai ala to ola I nei fa pene yo le tu langa le to fa pene pe ai o le tu langa le o to yo le fa foi le tamiti ia fa fe taia le o langa o to ia tu no ia fa fo Awana I matele le o la whaiti o ma le sa'i. Ai o la yo la whaftai. Aftai. Pe ai fuai tamaiti e te vai atu. Io whio ai o lo whata. Wa fika tuai o nai tamaiti nai le o ia onga. Io, te le lava. Nisi o lato ile o onga ai. Ma nai ia o te loai le ma whaina ngalo I tamaiti a mese nai o walo. Ia lea o vaenga le o langa le o experience fo I Samoa. Ole si vainga fo le maofa fo le tatu tunu. Wa tele. Ta milo I le fanga ta milo ma ile no ma le mata o fio fale o ainga e su winga langa ile te mino I fo I fiti no wali tonga te mino fanga no sa ia o le maulalo I o le langa I fale no I tu o tonga ma ia o sa mola ai ta milo no I tu so so fale no fo ai fa la ta ma no tai ai ele io to tele mo no tai ai to o ye e pe ia o fale le ia o te o fale le ngai mo ia la ta la so Ole hati ya ole hati na yo ai sa moi tulanga o fale vale tu wino tu tia al vesilia te vesilia o fea sa waile ya le tali o le tele o le batu I fafu moni le la o ma folo ta tangata I fafu ia mai la to yo mai ngal mo fa te moni tuai le fanga le na ta one na to wasia ni siom ta fanga wa ta sifinan u fa no fo il man na yo matafanga te atu no male sa mita no malala te a elo lunga te amatelo na eva ye sami le fanga le na le tu malo e le tu malo le fanga o le mata o fiona matafanga e la wona sina ato ia o le mata o fi pa wala u va ai a wala ye lu ya le sama le fanga fa si va api le ti wa tele na ve mita va le tu le fanga Pauana o le vapi to le te le awala iste. Ia. Ia e o le tulanga o le matangofi. E le sui ala le samo. O le sela le mena piki la una iti na manto. O nei ni usi la alu ta vale. E la me mata te va ia. Ia. La no foi. Oh, it's all green. I nei ni usi la. Ia. E o tu samo. Au ta fola wala. La no sama samba la no mu. La no moana. La no mo. Tu so la no foi o la au mafu o la au. E o foi le ima au le yo sa mo ile tele o to inga lanu la au au tafo la wala tango fia to fia la le fanga le fas fonga mai ile tara fia ia la ngol tala sao o le mana yo o ia o mai foi vai ngata fanga yo le tupe maua foi le na ia inga na faia ia matafanga foi ia no ia faia te mita ile tu malo le fanga ia vai le a foi tato fale o ngale ngai foi va fanga le tau fai ila lo tu fa se silanga pe o tato pese alo va tu manu ta penanga o to fainga malanga I Samoa sa le yo lo fa me a no mato awa mai sa no le fai so tu sa la e mana ia vai atu on vainga foi le tau na mama I tau tele o fai fa apula a fika tuai nei a te alu e fa tau le tai fa ipula e toi titia valuta la ai pena le lima fai al vai atu le tele o fai fa tia mari tamala la ai manatua ai pula mantua so ia pula la fai ta te alu ai e ote lo matua ile le fu fia le ai ai man ale vai atu pia
matua I mana ia le lima o lona I o tatou hainga sa. Sorry le ya. O si ya so ya swinga le wel te min le. Mo fa yana pula uma le fa. Awa so yo matolite. E a matapula fo ile a mai. Tu sei que tau ia le o le te mit tala se le tau. Awa mo ma fo le fa pula ma a. Se le ile pu fo le mo mono lima tonu. Le fa fo mai le tonu un ta so. E fe tau ia le tala se le tau. Awa le fu se fa. Sa o le. Ai a pulu a tava sa. Ia marketina I funga lei. Ia marketing funga lei na sumel fa fonga fa fianga ma sunga cherry fa va ainga su fonga na mo lu su family te le valu ta ola solo lu mu ia nga lu te ma onga fa na Salumana ielele ua matuai no ocho yasi mai ai awa fai si umi o tacho vala vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao lao Wafa'ava no aina ilata feilo a inga Malangona ai ole mafana fana Esa olava e fa'ava baudava a inga Beata to mafuta fa'atasi Via ile tama o ile langi Leisura elomani esu elona fa'a malama Mato e vava ilona fa'a sino manga E mana tua pula Aele mana tua fa'a leo O na ole ngangana Lo unau ta inga Ia so ole fa'u Le mafutanga ia fa'au Mafusia I tato I le fela fali Ala una talena Te tato tutu fatasi Lo uwa ole aliliu Ai ua o iloa Ua ola ipuniu Tala es lo pepe Ni foa foanga Ale sili ese O lupe salva ese A ua pui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe fala Fa afetai ai leli Tanga e fola uno meisa masisi anilona la oh yeah leisura elomani esu elona fa'a malama mato e vava ilona fa'a sino manga E mana tua pule, aile mana tua fa'ala e o na ole ngangana
whaasila silanga tāua. O le ata oto ia whaamaene o tailoloto ma whatai maunga wao. Houpa ia sausaunga tā Samoa. I le amata mai ma tā saua i le mea o so ai le la. Se ia pā ia fili ma pule tuu na tau ilo ai mālo. Awao pa ia o Samoa. O le fue lave e le mawhai o na toi talatalaina i se mātou whaamatalanga. Ai o te tū ai lilia. Tau tala ai ngā tete e peo pisanga sawali i le tō sua ma le tō le sua. Awao lea e pale pa ia i le itua i ngā sā ma le au whainga luenga pa ia le atua i tawhai fio Wellingtone. O le papa e le ngā o le vai e le ngā se, o fe oi o le tala le lei, tu lou na lava. Ai tau ia i na mātou sā ua i le vā, tā le pula ma whaasila sila i tupu mai halo mata ma whanau, ai tai nane paolo mga whatau tupu, le au lango uma le neinu o nganga ifo le vao i le whanga, i le lau mua i Wellingtone manu utua oi. O le pa ia i le susu o sua o le maupu o na whanua, a fio whamuina o le tupufia, a fio tua o pepe o le tama asa tuala, susu tolu ma anave la ulu ma manua, ai pola pui e lau mawalunga nganga ifo le vao. O lea ua api le uli, ua fati sisina le ngalu ma ua wa aia whanua lalo, o le wha moe, ia whaia se tau sala e fesosoani i le seileni na maua i sisa i le ngā tupe na whai mua ale mafutanga, ma momoli loa i Samoa. A wale ngā luenga o le whalea o ngā fō o le tātou nuu, ina ia tau nuu le moe mitinga ua wha matala i le au tū po o le theme o le nei polo keti. O outou nei a o mātou tai ao, you are the present, we are the future. E mātou te wha olo ma au ma tui ma lo fie i lo tātou nu o nganga i fo le vao i le whanga i ta whai fio Wellingtone. A fio mai ma tala mai a au o le a whaia le tātou tau sala i le astona i nei a so lua se fuluiva o Aperila lua fe lua tolu. I le PIPC Hall, tuatu si lua se lau ma le fitu Champion Street, Cannons Creek i Porirua. O upu maasani, o le Isara e Lumoni, e susu e lona whaamalama, ma vaava ai atu i lona a inga malona nuu, a wao le whaasino manga ma le tamali anga. E siri fo i le manuia o le na te fōai, ilo o le na te talia, e mātou te talia ma le anganga whaafetai, so o se leni e te mā au i ai. Por kalame o le tausala mo le aso toona ai aso luas fuluivo Aperila, o le iwa i le tae au, o le sauni ngā lotu, patipatia le alofa ma le anga le leo le atua. Afa le iwa i le tae au, o le ava o le whailoa inga, ava o le ali i tae au asua, tia, whaumui nā mga ngaifo le vau, awa o lupe sa vau ese ua fui whaatasi. Awa e whaafeilo a iai le au whainga ruenga le atua, au wala au lia, ma le tātou au lango uma. Ai o le sini la walunga, o se whaama i te tāua mō whanau ale mafutanga ngā ngaifo le vau i Wellingtone, na soifua e New Zealand o loo ngā lala mawhia whiinu i tūmaanga mamalua Samoa. O le se fulu le tae au, upu whaafeilo ai ale mafutanga, a mata le tausala ma le lafoi na oipua a inga taitasi. Sfurulua i le awauli, tau mafutanga ma le fofonga i na o loma au malau foai. Tā le tasi le awauli, upu whaafetai ma upu tau ma vai ale mafutanga ngā ngaifo le vau i Wellingtone, lulu lima ma whaatou whaa. I le whaalo alo tele, sainiel nei whaasisilanga e le sungal taitaifono, sua le atua vau le ota viko le atua vau, whailau tusi, tua o Pepe Lucia Casiano Stowers, te utupe, Dr. Ali Tasi Sua Tāvila, komiti whaafoe, whaumuina la ulu la whae le lupo, sua le maa mea tāwanga a whele se wala, tua o Pepe Tafili i moa, tua o Pepe Sina Fatialofa Briggs, ma le mamalu o le mafutanga nganga i fole vau i Wellingtone. Mo nisi whaamatalanga wha mole whaafiso tai le taitaifono i le olua tasi, o waluono, tasi toluono wha. Petanga ai ane i le tātou Facebook page, nganga i fole vau Primary School Project, Wellington Support Group. Whaafetai. E loa sfulu awheta la le tupi o tapena e le Digicel mo whailonga o le satina i New Zealand ma Australia mo le nei tausanga. Na o le lafo lava o sau tapap lua sfulu ta la pe sile atu i Numera Digicel i Samoa. Ma isi atu nu o le Pasifika mo sau avanoa i le sei i asforai le taitasi. E tianga waafo i le sei pia e whaangaina tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digicel i Samoa. E tolu whailonga ta i 5 selau ta la cash e sei ina mo New Zealand. E tolu fo i whailonga ta i 5 selau ta la cash e sei ina mo Australia. La fonei loa so tau papu luas fumuta la pesile atu. Mo sau avanoa e te manu malo ai. E seki lava le Digicel. O le whaasisilanga tā ua.
E whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lungo le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Isi o tātou tautua e whanau loa, ia si ufonga la mua lo e whafonga mai ai, mai mafuta mai ai le tātou Facebook, o le YouTube, ma le tātou api, e whapewho le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo, le utoi luas fufami lute o na tā leo le iwa. Tāna fau, tā le iwa, ia tata no foi fa so nem ta upu i le te o le iwa tal sfuru il programa o tala la urungo le vai aso il programa ato fe vai ai o le sfuma tasi il programa ia o le morio leva Malo whaftai, ia awani ngalo malu tai au i nei o tatou matua atu foi toi maua mai la le koko isi mal vai salo lena lena fai mai le vai aso leo tia matanga o fie whaftai fo i isi whatalenga ia whamatua inu fo i whasoani le tatou koko isi ma tatou malu tai au tu fo e tele o tatou o whafongan whasoa mai o fo i lewa toi ave ma whawhau i tua le vai atu i tu noa whaonganga o ia o matatu ai wala au sa alo tere foi male sona mari mo mai ai ai mana ia la se tau o tatou ia o vainga foi e tapenanga o li o esi o niu ai o tu la tu na o te lore o le to telepena le o se amari wala na o la se foi nei wa o ia le temina e va vai me sa mo yo le ta u le ia la to ia nei fa na no la ni so foi nei ia o le ua e pe foi la sa mo ia to ya le nya ngo to i ku to le o ye o mai to no fale ya vai no sa fa ye le o la me le wa tu bulanga ne o le vai le fa ngata o le langa ya so awa o no fa mo ma fa le fa fo me nei ma tu i le o langa le o le mau paulo ia le ta o le fa ya va ma no futani ia e le o se o langa fa ngo fiele o langa so i fu na ye tanga o no fa mo to ma fa pia o le almeno so na fa ye la to ni ya so ye ainga a fa fu ye si ainga le te mi o so na fa ye sta ta le o mo paulo fa ya va po no o tu na tu fa no po tu aina o fo te mi no ta to ye a fu ala ye a no tu no po le mo ka ele ai fa fi ale ma mi se o mo fa ele ai ama se metas a te mi le ya wa ya e te alu yuta mai o me mai whaonga. E leo se me whai uwhi. Ia la te pulanga leo soifuani sa sa tau ma whai nei mātua ia soia lea ua o le teimine la ua na whai mo le TV a la ua puna mo le tipoti le palaka le pao a ia lua te whai mari po kofi. I sa moa mai nei ia me sa moa le suinga nawe. Ia na lua tu waki o ngā un. Lo am kesi o ngā muwila. Sa o lele. Ele o to ia pesa na una mo por kalame. Wala ia o ngā un mo whai na whai tono. Ia. Ia toi ave le tu noa e whai mai ai. Ia wawa ai toi ta mai tia i nei. Ma ia na ia. toi vili e tu elma po iata la umatutua. Ia wala ua nofo te imne il whale umatua to ina malum. Ioi. Toi vai atu i lato ngā luenga sa whai le umkuka po le tu noa. Toa fia i lato na vili mwhaasoa mai fo i mea so leo tea. Ai ma na ia fo i ia o ngā fo i mo sio whanau leo atu fo i wa na ia waro leo atu i wa ai i le tu noa sa moa, ia po le mkuka. E te ilo, e tau le te tonu la whana, whiua wheatu e e. E tasi ala tō tala na whai e. Ia e le ilo, ia umea umala sa whai aso ia. Na e ta walwa ve le tai au le na whai meil koko isi a tufue. Le nei whamatala i tātana noa ngai tua, ia le tō umu le na whai le wawe au. E te sile, ia sa ala e. Na whai le umu le wawe au, ia e whawilawe. E le ila se taimi, fo le le wawe au e sa ul whasalau. Ia wai le iona na tātou le iona tātou le tio. A po se whai mea le tonu le wawe au, na whai le umu tonu a le wha. Na fu e au le umu, ki lia e sel vana le whai le umu. Ai to e seki nā le tai nafi whai mea, tātou kokos. I le mea nai tasi. Wawe a. Wawe. Wahatu. Ana wawe uola le tio. Ia ua laiva toi me whaingo le umu, ia ua mafu isa.
Ia i whai e leni o pāru sami o ia o mesa. Wha mata ai o nei tatou ta mama tina matutua nei vaenga. Ia wa mor whai e leni nei ia tam whai le whai le o ngau. Ia sa o le. Ia o Samoa ia lai pe fiela ni au whai e leni tau sapi. Ta se ea tu ta video whai lea i le marketing na ai toi salu. La le tau o salu la wai e salu lima. O ese foi whai ngō salu nei te iso. O salu ia so ia. Na o tua niu a sai le afa po le meo le pa. Pa. A le taimina nei, o tuu ia le fasila au to tonu. Tau ria la, o le whainga lea le ua se fei tua ni. Mo le te le tua ni u salu. Ia. A le ua whaile au, o me tau ria oso e na pena salu le si tira ma taimina. Ia. E le ima se salu lima o e toi maua i za mo e le isi la au to tonu. E fusi pe saifa atasi ma le la au. Ai fuala le tinga ina le whaingo salu ia sola. A le ua whaingo fia taimina. A sfulta la, sfulima, lua sfulu. Sfulta. Tau sa. A le tele o ta te fa tau salu me malato. Me esas. Ia salu ai le fale. Inea. Ma naia. Saula ma naia le whainga fauna o le se fei tua niu. Se fei tua niu. Le ma se salu lima o toi maua e fusi. Iwa le vai tunga se avai. Ia. Ngalonga fusi le ipe fielta. Oh. Tele foi le ili. Tele le ili, tele le whangu. Tele o le fua i o le lau whanua o le tātou tunu. O le tele la o le vila i le temine. O, ko le vi. O le esi, o le mafuanga i le tele le esi. E tau whao e tangata i e whai al pisinisi i le koko esi. Sa moa. Ia mwhaltani malo, Whaltani malo. So walu mo na le esi. E te whiu e tau su esi esi. Tina le tele le esi. Tasi le la aua e whawhomai. O lau le esi e le tō. E o la tō. Na aven mafsiri va solo te tu foi na wo mana faingol tatu ko koisi. E pe po hai tu ai nga esi mo i Samoa. Ia ai pe na le to tasi tata na mo mai esi to nga esi luole. Esi afa ia pole. Esi to nga esi. Ai mana vai nga le we tau. Me tau lima Samoa ma tu ai tele a. Tele. O le tula le me tau lima. O ko. Ia o au fuala te vili me po ata tu la te lus fu tau sanga tau te isa. Ia. Lo tunga la ne. Fa o popo ina le tama mai o tanga te ta me tau lima. So o se tu ai nga me tau lima. O le to mai. Ia. Ia so ye tau le maua le meno ni foti. E tau le maua tau mina ne. Fa atau fo market. Te le ni foti. E o la i me tau fu sa mo ye so ia. So o se toi ngā fōlinga, ma so se toi ngā la poa, o le vali, o mamanu. Ai latu i nei vawe, te latu i whawhi whātau se me o se sau mea lofa e velo ngā luenga poa ina. Ia. E te whiu e whiri. Ala e mo le whāsu tāla, tōsu tāla. O le altau o nifo oti. Nifo oti, e se mo nifo oti se lau tāla. Ia. Se lau rua fūru, se lau tōsu fūru. E vai le tau pou sa mo le mo e mo le la ule, ua mea lu, e awhare ua mea, awhare la. O le la una tau ni foti si va tau pou pe a mo i lumo le o le fafifianga le ye le la fafifianga le masen fe sa mo le na ma mari po e mai tai o le talolo na ni foti si va tau pou sa mo ai atu le tele o i le ala tale i ata e tu mai no tele o tele tu nga i e fiu e fili mo le so so pa wal fo tu nga le tu no ia e tatala ia le la tumata mai titi. Okay. E wa la te sasalu mai mau ia i New Zealand. Ia tala tu, ia ele so. Ai le tatala le vai pe so ia fa wa. Ma na ia. Ia famanatu ia o nisina amu ia tata o fafonga le sila mai moa mai. Ia la ata i lunga wata toi fia. Ese le tu mama le mama o le. O lesi nasu. Tu fue. Mātango fio le mamā o le marketing. Ai, i la tai foi vai le atunu. Wai loa o mai te lo tangata ta ua. O le wha mama. O le wha mama. O no turisi. Te mana tua le temina ma te wila le vai tau tasi iwa iwa tonu. Tasi iwa iwa tonu. Ia. Ia. Te vasili lo ta mawha fau temina o ta o ai me o turisi. Nā me na whawhiwhia i tangata mai whawhi. Ai na ua tupu pēa. Apele ai na. E vai na ia fiti ia. O le tamau ai ngā pētsilin, tele o fitia mo i turisi. Le ala use e isa mo le tamine. Ia, o le tamau ai ngā pētosili, an tele mo mai turisi, ma tātou i malanga tu i whafu. E va ila le tū mamā o tangata.
E ui o le tele o le lapisi le plastics o apa ma le Ia. una. Ia o lapisi ana mai o lo a o le tatou tunu. O le maketi le funga le o le matua ma ba. Mata o fio sa vili wai maua lunga tau tele. Sau sa vili to tonu e a malu o ka. O le alawai tasi le maketi pe isi si maketi uta. E tasi al maketi le. Okay. Ia le la saini le. Na mata no maupito wana mawhilo i maupito i piula. Ia. Atua o melo malanga stasi o sui fai pule vo Ia. le Port Eco. Te le pote fai pule Port Eco pele. Mata no fa mai. O le fa tali le malanga mai na nai a mahuta. Sau nei sa mo. Ia. E umalana mata no maupito i le asonda. Au vai newspaper i le isi tonu faso mulmurian. Fasala na wel malanga le au umana mata no i maupito. To le ala au tu o malanga mai ia le. Me alo fa foi le ni usila le fai ngal market e tatou le isa valalo le na mu. Mana ia. E ala o mautu. La o vai foi le ata. Lo inga atu tatou te le lopo a fea mata i ma le teimi uma. Ia ole a ese foi le va inga le la ia pia e teimi se tala le market le. Wa tiri tō sina toi tangata, mai fafo, mai sa tu risi sa mua. Mana ia tele, sa mana ia luata ma le whionga o pito. Mana ia nana tō o fo i piula, ia ta tele o ta ita i piula. Ai vea tele matango o fie, fai sau tala le matango o fie o tau ta whau. Mana ia foi. Ia, o le tau te mafuta ma le tele o nei tau simtanga Moni. tisi ma le kales, ia le whafoma. Se vai ina matango o fie. Ia, ola ua tali imtoa mo atoe fia ni piula o le na te. Ia, afa pe malanga i Samoa, yo ye male ainga. Iyo e. Tu sa ola uva ai piula. O lalo le ana. Ia, ia. Tu ti a ono sfuru mita le mamao i tu o le ana. E ma faina anu tai le ima lau saulu. O le isi tu o le vai. E faina e maulu mai le isi tu o le vai. E ea mai le tu le vai la poa. Na ile ula kapina o atu i maalisi au kilan. Na ona le fitu le na fai i tutuila. Le ma fitu le na fai tutuila. Ia. Na fe maulu ele uli ia. Awali i palangi ia maori ma le awali i uli ia na o tamautulo ua. Fie no fasili e fatu la sto ai o isa uli fatu a ole zamo. Ia. Fatu a ole zamo to mata ko fie. No fasili. Ya o isi palangi no fasili o mai Netherlands. Ua pio tate fia talinga fai tala vo Ia, ia. O ani moni mau o tangata i fafo i winga zamo. Ua to ta ele lo ngari palangi le vai o fe ausia to malo ia matano. Fe te lo mai ai. Mai o mau no mai Netherlands ui Wellington ne. Au kilani o mai Samoa. Mai Samoa. E vai aso atola Samoa. Ia na ofisili. La solo vai a Samoa. Mai o ka. Se mata ia. ngofi. La solo vai le pule a. Mai o ka se mata ngofi. Esa. Ai tu no le vai. Kilia atola vai le vai. O le malu. To e tele o fale. O umana ta pena kolisi. O tangata ta fao. Au atola tau a inga e fai al tau fale. Tau te rima fona. Ja, maar toen je laat wij ja, sami, af je taal het sami. Het je de sami. Af je taal het wij. Ole mata o vi wo fu ta vale tu tonu ai lungo le vai. Pa pe ole ainga fi ta fa. Tu le ta vale lungo le vai. Na ia. Ai e tiu te ana ia o lungo le wala ta pai le e limata al tangata. Ya le vele lus fu ta la. Le ia ole si le sao ole vai ile a oka. Iyo e. Ai mali la. O ile vai. O lungo tonu ole vai tu ole falsa. Falsa kolisi. Kolisi. A pepe se mai la lunga. Ai Se le. pe ale tele la miso. Pe le te Partaiso. Le pe ta ele vai ole ola le pepe se mai ola wa. Matango fie fa so tu foi. E ave foi ni ma fa fa foi monisio lo asia si Samoa. Ia mana foi asia si na no foanga e matango fie. Sa le ia. Ai. E se le matango fio le alfula le ia no ama. Se a ele yo oi piula. Ia. Yo o te tau mai o tau misi la foi tau na isi no una i mata fanga la i ti fa peso. E la vai ta fa nga le ainga i ele tau o la ma mau mai si no u itu. Mata o fio ta fa ala. Fale o ai. O le te wina vo ile. Iyo e. Ya o le lai ya no ta vale ya ai o ta loto. Fa ta i ele isi o ta tu no pele o ta loto za mo a. Se mata o fio ta tu. La me lota fia no foi New Zealand lai mana isa. Tala na esta notia. La no to mai New Zealand to le no foi zamo. Ye sa o no foi zamo ya. Ia. E telefone nga sa o disi o la le pen fam tala. Moni le. Ia, me sili na o tanu man manuia mai, ma nei al tau ta faonga.
Matango fia mo nai whanau a me sena i o walo. E se tau o le ave o alom whanau i Samoa. E ofo i se tato tunu ia ma tele o vaenga tau e tau ona. Ave va ai ai. Ia, e sa ole le, ia, fo i mai nei, o me fo i se fo lato, wala na ta o Samoa, a le leo, ia, o na i loi leo, e le whaingo fio leo langa o Samoa. O te ata o loa tali ia ko mea lea, na tu, lewa na tu malana fu ai parades, fu i luma, te mine fasa laua. Ai le lau o lauto e o i Samoa, e se fo i a whanongona le. Le inungo le niu. Na maula vino matwhelo i mali whaipule o Vaafonti. Sunga mau utio tia siosi pupu mai. Ia, le whaile pizza. Ia, lau whatu i lau laiti. O le ale tele o pizza i le lalolangi. Ia. Se on pini ia pizza la mesa. Ai le tanto. Ia mato voloa, ia sao. Na umana tofo lau laiti, pizza la atu alo, tali fai sao i le ufengalunga. O le pizza ni mo le tasi ale lalolangi atu. Ai mafi loa, ilo mo le fai puli. Ia mata no ma fatalo fa ile do o fe pule le tau te lo. Ia. O le fa me o te. E no me tasi al pizza le la laki ato. Ata lo ma. E mai saula la tamana se pu el mata. Mana ia. Alu fa lo atu ta pizza yo ni vi. Ya e o fa Samoa. A fe na. O Samoa u li tangata na fa pizza. Moni le ia. Ma tua sampini ala lo langi to tala tamut. Ele loe si watili le fato ato ai ale o lon tamal fa le pizza wa soia. Tale ta te ai. Le ta te le ta to mai ni sila te le ana au fai ato pa oi o George's pizza. Ala tala moni ate lo la ana. Ele suinga la. Ole la mo to no fa le pizza. O te le lau to no ai. Tele o tatu ai nga Samoa. Oi, ma tu ma fa nau. Grandparents mo lato fa no. Ape o le vai ngole o te le vai le lus puta sa ta. Ia lato. Io swinga ia io tu pe la foto nei lato. Fa na io mo fa vai te. I mo tu pe pensione, i mo tu pe la foto ia. Ia na maua ia, va tu le vai na to ina filosofia fa mai. O tu fa pizza ai. E va swinga le mo. E te vai luas futa sa ta luai na ke po atala ma ke tili. Ai no pai pa. Ai no pai. Ora se tala le masa no va no. Mai a fai fa le lave. E anu mai tupe. Sa. E nei se tupe anu fa anu nga mo a inga e o ta fa mo fi ai. A sa wal fa lave fi sa fa nga alu ma tupe. E su lu ale e su e tupe a. Ale no fol tupe ton le kada la fi ta sa mi pizza e le o fa. Ai mana ia te le fa son nei tai au. Ya, ele fa pe so tala tul malanga. Ya nei va ngai ai malanga ja mo po ni va ya so wale tele ta to i ta pena malanga. Nei va ngai fu i lo ta pena. Ya eu fui fa so i no se le. Ya vai ta to ai ngai le lan fa so tu tu. Ta o le. E te o so no fa alu va so mo. O te mo mo atu. O mo to ta so fu nga ja. Ta o lo. To ta nei. To ta fu ja mo. O se senga. Pio i nei ia ina ia langa tu pe mel malo. So ani ai. Ya inga yo la fu i mo lunga to tongi nei mo e telefoni me tongi nei. Ya samo ale fanga lunga pe le sfato anga ye le sia langa tu. Au tongo tayo tu fu. O se lautala ya so ya mo so se lautala ile se fulu no su tau sanga tu. O costili. Ai ave se lautala tanga termine. E te vai atu tanga ile o fanga e tia tanga e o fo se lautala ile o to fo. Mo yana. Sa o le lauta. Ai la tu ni sila e ma tu se lautala ya lo te no fo zamo. Na lo pa lautala e fa. Tai le nga le. Au se po le ko se lautala ile o to fo se. Ona o se lautala le pe to lua na le sa hala mata suka. Uma se lautala. Ale se singa le boy. Mana ia. Fai so, o vanga vai le tu foi watu te sa moa e sa tala fo ta se sel pepesi o fulu i ta maiti. Ia. O ani vanga foi ia nga foi mo tato ia ta pina malanga o e fai le leima o tu sa mo pe fuala au ma vanga fa pena. Ia, pero esa o le ia e tele se termino o mo ta wina ile fulu. Ta tela tu o sa ma po e fol ma to ai ngal fulu o te. Ia esa o lunga la ia le tu lang fulu. Paul me o la swinga le wi ta to le namu. To le se namu. Fu ya so ye. Namu ta to. Sa. Tu sa wa tu le I la ona se namu le va ya so no wa.
Suinga na so. Suinga. Ai ona o soile o langa o fa mama o me uma. Ka foi la o ngata to mai ya so ya. Ya o le vaile to no le ting apa o ting fangu o le ting ipu ni. E mo ia. E mo ia. Sa. Tau le se na mo so. Le se na tu la ma na if tau mo na fa na u ma ai ne sa ni. Mana ia pe o leo nga whaina whai o tui ele i o i Samoa. Pe o malo sina pui puinga. Ia, a me set fulu i Samoa vai atu ai fo i tutu ila a tu fuele fo i tapunia o ngao non misila. Ia. Ia ai o te Samoa lai te tele o tamaiti e mawar fulu. Ai whaftai leo toi fo i maina i o walo ele i whapea na afia i. Ale na fa longo le ni so me tase sa. A fa pe uma la so nei ai o loka ya o nga Samoa le ya el so le. Ka fa tele pe fulu. E lenga la yo tutuila la misela o Samoa o le fulu na o no tafia ya o ngalfana. Ia. Ia lele o le atasta to pese vai foi fa malulu atu le. Tele o tala foi ia ai on dol tulanga fa so atu foi nei. Io e. Va inga foi tau foi na i loa. Ma le sa tu tapo ia tu. Moni no silifia ele i o i Samoa. Ma wai fo ini si vai ngata we va pele wa ma wa piula. Piula le la wai la ulisi tu foi. Ma na ia. E mo tau atu la me ave piula. Wale wei laudis. E tau la o ala me tau na ave. Ia. Ia. Moni. Sa. Se le la fo fia o am fal tu ai piula so. Ele ia se fa lo na vil tai le ngale fai. Ta ele fia ta. Pa fia al tai ao ya ma le sunga ya set fal mo.
O te fia whaatala whātu le tātua tunuu e seisi whaopoponga le neo tātu telefou mai Samoa o si mai al whaafonga. Wa whamaunia mai ala fionga le komisena o mtanga luenga leo le fionga o wa paulongo i tēnu Filipo i telefou. Wa lātou tauli mai na nei se whaamamoli mai le whalemeli ia pia o ni marijuana e tusalon mamafa ma le whāsalau valus fun ma le iwa tesi ma le valu kalama wa matua wha ni nii ma wha maluma o omi wha maopo le lei e ni poloka se tolu mai o se whainganta ue awa paau e le mawhai o na whai e Samoa nei ma o se teimi mō mua lea wa ai e le fo itu ai ngā whainga wha apea o whala au wha sa ino le marijuana. O le fsosoni mai o le vaenga o le pui ngā leo o le Pasifika wha apea fo i a tai whau sa songi ma le vaenga o le tiutia ni usila a to ai matai fausa songi an tanga luengo leo na mawhai o na mawai le wha amomoli e le whale meli ia pia e le amatanga o le neiva yaso. Na paulo le tūlanga wa wha ilo mai le whiongo le komisena o leo ai wanga e nei ala tu sa i di linga e a ila tau po le tangata e ana le wha amomoli. Na momoli le saunanga wha amawhana wha apitoa le whiongo le tiktai o le atunu le fiongo le tamata i paramia fia mena o mi mata afa e le faletua wha no ma le nofa alo a ngā i le taitai o le Kalesia Worship Center le apostolo Vidiamo Mafoe wa whai i langi le whaulonga i le vai aso na se mawhai. O le whaafitai whaapito le taitai o le atunu na momoli atu e malitanga vai a Samoa o se whaaloalo mawalunga le mai le malo i le fui taitai o le Kalesia pe ona ta ue fia me o tele lo na sao i le ona wha le nganga o tangata o Samoa e le tele o maulu i tawa a fia ilo tātou o tunu ai maise i le lave i na mai o tupulanga tala vau. Na ioe le fionga te itai o le atunu o le ola wha le nganga e paule o le tali o so se wha fi tauli e le ngata o le soi fuanga le nei ai o le soi fuanga o tangata Samoa mo na ainga ua na o le atua lava le tali. Na matua wha tumulia le malu le Kalesia i songi i le aso saan te nei. E le ngata o le ao mamalu le malo, taitai o le atunu o le kapeneta. E whape na foi taitai o e Kalesia, malo mai fafo, matangata e Kalesia ese. Walau ina nei le whai ungo se tasi o tama e limas fumaltasi tausanga o soifua taftafa, le tamaya anu uli Lopesi, o le ano fasala le to ese tan malala mo le ono tausanga, e na ua maliwai se a tali televou, ai manunu ai nisi ali e to lua, na anga iatu moni ta faunga le matafanga i fale a lili. O le wha lavilave nei tula i mai le masino mate o le tausanga o mawai, na wha ai loa le tua leo le wha masinonga, o se ta faunga ia televou e to tolu mai lo to fanga ia le pata, ma se tamai ta e to tasi mai salani fale a lili, na moli mawina ai le pisa o i lantou ne to wha, e na ua ona na e sa lantou i nunga ava malo si le aso sao. E le to ta mai o nisi o la fio anga ya lala la talata le mta whanga sa whai ai le ta whaunga i lantou nei, no lantou tau ai e i ni maa, peitai na talia e foi ona na lantou ia, ma whai e loa malitaunga maa. O le tabaya na uli na nga ia ne lo maleanga ese, ma whao o manu atu ngā i loe lea ua maliu, ai ti ngā i na leisi to luai manu anga. Wa molia le tamaya na uli i molianga le fasio tangata pa i valea, lua molianga le whao o manu atu ngā, ma lea umia se au penga matau tia, na sila fo le wha sinonga i le tūlanga wha atino le anga nuu, e se i fonga na wha atino le aingo le tamaa, Pātasi e mal momoli lor se le ni tupe se furua feta lai le afio anga.
E 5 afe na whaalu I tō whāmalafo, ai meisel sifuru afe na tu inatu mo le lau awa. O I tū le leie na sila I ele a fionga I wha amasino, ma wha I titia mai ele wha asalanga I leonu tausanga, e nofo salai I le to ese. E ui o le ufa atata mai se wha ai unga le wha amasinonga, mo le mai whai o sosione ma malele paulo, e se furu tausanga e a mata ai se wha asalanga wha whalpui pui mo I la ua, e le tau pulenga lea e wha o le maliwi le sa a vema pa le mi o lea tunu, le fionga tu le epa lupe soli aisa I le malia le ngoi. Wa toe tono atu le lawina o le wha ai unga lea sa whareilo le vaiaso le nei, a e sa atu e lawina I le amatango le nei vaiaso. E na ua talo sanga le loi au lo tu lai mo le mai whaioso sione, e na ia tau fia le lawina o le wha ai unga, se ia mai a se ilo I longa o le talo sanga to ilo, na tu inatu le asa whareilo le vaiaso en tenei. Na whai loe le fionga le whaamasino I a vui Clarence Nelson, o lo whātau teia le mata opo I la ua le nei, e le I o atu se kopia le tusi talo sanga I pei o na ta ua, ma ua whaatonu I naile ofiso le loia e whaoane le tusi talo sanga. O le tasunga le mai whaioso sione, o lo tua ia whaatasi ma malele paulo, e le tau pulenga le whao o le maliwi se tangata. O le whaai unga le maasinan te neina whaamao nia le laulau a whono whaamasino, mōlianga o lo tua ia I la ua e toa lua. Manu te leina fuafanga ma tiu te o whenga I maltatu, tunu ni aso, al whaai unga leo tātu, telefou mai sa moa, whaasoi foia. Talafalava o talafou mai le siufofongo le lau mua, mo le nei tae ao le aso lua sifuluono a perila lua afe lua tolu. E whaitau a whetangata na awai I sauninga o le whaamamaluina o le aso le Anzac Day e manatuai I lātou na maliliu I taua o sauninga te tele na whai ai au Kilani, Wellington e Makalai Estete e le ngatai lea o I tū malo manuu na whaatumulia I le whaitau wafe o tangata sa awai I a sauninga whaapitoa. Sa awai lea li ipalemia Chris Hipkins I le sauninga whapitoa na whai ai lona I tū malo I Upper Hutt. Na manatua whapitoa fo I le asoa na nafi, lea li fita o kane te tai, lea sai le laina pito I luma ma fasio tia I Ukraine. O le asoa na nafi na atoa I ai le se lauma le valu tausanga, talo na tūlau ele fita New Zealand ma au se tā lia I take, mo le taua mua le lalolangi I le aso luas furulimo a perila I le afe iwa se lau se furulima. E silia ma le se lau tolu sefulu afe fita na maliliwai I lea taua, ma o le lua sefulu valu afe o I lātou na maliliu o tangata anu o New Zealand. E silia ma le toa afe tangata na whaatasi atu I le sauninga whaapitoa I take, ma sa awai ai fo'i le minista o puipuinga ia Andrew Little. Na manatua whapitoa I Leto I lana saunoanga, I lātou na mauso I fua I le taua, ai mai se ai fita whaafo mai, na maliliu I le whaatinonga o ngā luenga laweai, na whaai u le saunoanga a Leto, I lona whawhetaia leo le malo o take, mo le tapenanga o le sauninga, e ui ina o lo mawhatia tanu mai mafui e malolosi, na awhia I le masino Februari, ma sa toi momolifa mai senga I tangata o take na awhia I mafui e. Na au mai le lapatainga mai le whalapotopotonga a le WHO, le whaamalosio le whai o tuipui o le fulu, a wā le pepesi o le fulu I le tau malulu ala tamai. Ai le I o mai le COVID, o maasina I pito sili na te tele ai le fulu I New Zealand, o maasino I ulai ma au kuso. Na whaalawilo mai e whalapotopotonga o le soifua malolo I nei le lalolangi, le vave o le pepesi o le isi laulu fo o le Omicron, le XBB.1.16, le ua pepesi I atunu e tolu sfululu o le lalolangi, e au fia ai ma Amerika, o le laulu fo o le whaamai o lo o te tele initia, o le taimi neima le tele o vairusi ua o fi mai tutono o le atunuu, ua fautua I nai e le soifua malolo ina, le tā ua le whainga o tuipui mo le fulu. O lo toi whaamanatu mai e soifua malolo ina,
O loo mawhaina whaifua tu i fulu mo tangata ono sfuru 5 tausanga nga ilunga. Whaatasi ai ma tangata Maori ma Pasifika 5 sfuru 5 tausanga nga ilunga. E maua fuafo e tina maitanga, tangata maisela, maisinga senga se tu mau. Whaapeta maiti mai le ono maasina i le sefulu 2 tausanga le matutua. E toa sefulu 2 tupulanga talavou i taupo mo Rotorua, ua molia i ngai o inga o le talepe fale ma le Ram Raids, po o ngā o inga e whaonga ai ta avale e telepe ai fale o loa. O le tae ao le aso sfurufito a Perila, Natalia tuai leo i se telefoni na vili atu, whaatatau i se ngā o inga i se tasio fale o loa i le awala i Sunset i Rotorua. O le awhiawhi o le aso na soso o ai, na ripoti ai fo ise o sofa inga atu pulanga talavou i le awala i Hamurana. E toa 5 talavou na o atu i se teri po se fale o loa la i titi, ma whaamata au le whaatau o loa ai ngā oi pe pasikaleti ma vapes. Peitai, o le amatanga o le vai aso nei, Natalia tuai leo i se isi o sofa inga, ma lokai na i talavou e toa wha o lo o whaia nei nga yo inga. Na tula ai umanea li ima tamaitai i luma le whaamasinonga mo tupulanga i le vai aso nei, ma o lo o whaamanino mei le ali saatini i le au whai pisinisi, e le maa mai ate i latou nei soli ngā tu la fono, ma whaamauti noa o lo o mata i tuina le leo. E silia mani se laui lafi ese na polokai a wala matula ai mai ai ni fe ese a inga. Ile a wala i Mount Wellington i Aukilani i le awauli ana nafi. E tu sole te au le tolu le awauli, na wa ai le solo i lafi o ui i vao ta avale. Mana avea mawaenga e fefefe ai ave ta avale. Na viliina e tangata leo, ina ua wa aia ua li o i lafi nisi o ta avale. Peita ai e taunu atu leo ua sosola ese. O le amatanga o le masina nei na tula ai mai ai fo i seisi whaalawelawe whaapea i le tui sa saai o Kilani. Maolo o whaau au sa ilinga leo i lea mataha upu. E 5 aso na whaleao ngai na i whainga malanga waa mo whewa inga i wao mo Tuelua, le Inter Island, mai le aso wharaile tarua i se o mai ana nafi. O na o le toa tele o le au whainga luenga na maua i ngase. O le masino Februari na amata whaale tonua i malanga waa i le Sami, o na o whaafita au li waa ma le toa i titi o tangata whainga luenga. I le tele o tausanga o whaongata i whausosongi e sa ili aila au mafuala au whaasaina, ai mai se le tele o a onga na whaia e whaonga aita i whausosongi, ua whaia nei e tangata su e se porokala me fau, e a o aita i whau ia whaailoa le tangata o lo o maua i le COVID se furuiva. Na whaailoa i le au su e pito i tau ngofie ma vave pe a whaongata i whausosongi e whaailoa ina le mawai o le COVID se furuiva i le tangata, na i lo o su enga ma test o whaia nei. I totono le lua masina na whaiai suenga, sa whataita ai o na whaia o ngata i whau, ma sa mawhai ona latou whaailoa le COVID se furuiva, ma e silia ma le iwa se 5% e sao. Sa amata na whataita ai tamaiti a onga, e sosongi ai e ta i whautu li vae ma vae o tamaiti pe whaamaonia le COVID, e lua se 7 a onga na ave ai ta i whau, e whaatino ai le vaenga, ma whaiai suenga e tusa ma le tolu a whelima se lau, e valu se 5% na tutusa ai whaamaoninga, e whaonga ai test ma suenga whaonga ai ta i whau sosongi, o lo o whaonga ai na fo i ta i whau e whaailoa ai le ngase o kanesa, ma o le isi la asanga mo le porkalame, o le whaata i tai leo ta i whau sosongi, e whaatino ina suenga i no foanga po o whale o tangata matutua. I whafoato New Zealand, na whaailoa mai e malo au whaatasi le United Nations i le aso ana nafi, o le atunu o initia, o le aavea ma atunu o pitosili o na toa telelo na whaitawa o whaai o tangata i le lalolangi i le whaai unga o le masina nei, ma o le asili atu nai lo o le malo o saina. O le nei tūlanga o atu lai mai ai ni fesili, pe mawhaia initia o na whaato i laloina saina i le te leo lo na tamau a inga, whaatu sa ilo na whaitawa o whaai, e pei o na uumia e saina i le taimi nei. O le taimi nei ua avea initia ma se tasi o atu nu e tō sina i ai le te leo kamupani te te leo le lalolangi, ma ua whaai titia fo i le talosanga fisosoani a nga i le malo o saina. O le whaai ungo a Perila o lo wha moe e o atu wai le whaitawa o ai o tangata initia i le tasi te sima le 4 biliona i se ripoti mai malo au whaatasi le vai aso taluai. Na whaelo ai e o atu i le lua te sima le 1 miliona le numera e sili ai tangata i initia pe a o i le masino yuni i le tausanga nei. Talafouia mai le siufofonga o le laumua mo le nei vaenga o le tae ao.
Wafusia taua aile whaamaoni te uisi o loto ole a te o ole a Samoa asia taso amor pe anai ai se ai tu te va veta Faasila silanga taua. Ole ata otoia fa maene o tailoloto mafata I maunga wao. Houpa ia sausaunga ta Samoa. Ile amata mai mata sawa ile mea so ayaile la. Se ia pa ia fili mapule tuu na tau ilo ai malo. Awao pa ia o Samoa. Ole fuela velave e le mawhai o na toi talatalaina I se matou fa amatalanga. Ai o te tu ai lilia. Tau tala ai ngā tete e peo pisanga sawali I le tō sua ma le tō le sua. Awao lea e pale pa ia I le itua inga sā ma le au whainga luenga pa ia le atua I tawhai fio Wellingtone. O le papa e le ngā o le vai e le ngā se o fe oi o le tala le lei, tu lou na lava. Ai tau ia ina mātou sā ua I le vā, tā le pula ma whaasila sila I tupu mai alo mata ma whanau, ai tai nane paolo mga whatau tupu, le au lango uma le neinu o nganga ifo le vao I le whanga, I le lau mua I Wellingtone manu utua oi. O le pa ia I le susu o sua o le maupu o na whanua, a fio whamuina o le tupufia, a fio tua o pepe o le tama sa tuala, susu tolu ma anave la ulu ma manua, ai pola pui e lau mawalunga nganga ifo le vao. O lea ua api le uli, ua fati sisina le ngalu ma ua wa aia whanua lalo, o le wha moe, ia whaia se tausala e fesosoani I le seileni na maua I sisa I le ngā tupe na whai mua ale mafutanga, ma momoli loa I Samoa. A wale ngā luenga o le whalea o ngā fō o le tātou nuu,
Ina ia tau no le moi mitinga ua whaamatala i le autu po o le theme o le nei polo keti. O outou nei a o mātou tae ao. You are the present, we are the future. E mātou te wha olo maau ma tui ma lo fie i lo tatou nu o nganga i fo le vau i le whanga i ta whai fio Wellingtone. A fifio mai matala mai a ao. O le a whaia le tatou tau sala i le astona i nei a so lua se fuluiva o Aperila lua fe lua tolu. I le PIPC Hall, tua tusi lua se lauma le fitu Champion Street, Cannons Creek i Porirua. O upu maasani, o le Israelu moni, e susu e lona whaamalama, ma vaava ai atu i lona a inga malona nuu, a wao le whaasino manga male tamali anga. E siri fo i le manuia o le na te fōai, i lo o le na te talia. E mātou te talia ma le anganga whaafetai, so o se leni e te maa au i ai. Po le kalame o le tausala mo le aso to o nai aso luas furuiva o Aperila. O le iwa i le tae ao, o le sauni ngā lotu, patipatia le alofa ma le anga le lei o le atua. Afa le iwa i le tae ao, o le ava o le whailoa inga. Ava o le ali i tae ao a sua, tia, whaumui nā manga ngaifo le vau, awa o lupe sa vau ese ua fui whaatasi. Ava e whaafeilo a iai le au whainga ruenga le atua, au wala au lia, ma le tatou au lango uma. Ai o le sini la walunga, o se whaama i te tā ua mō whanau a le mawhtanga nga ifo le vau i Wellingtone, na soifua e New Zealand o lo ngā lala mawhia whiinu i tūmaanga mamalua Samoa. O le se fulu i le tae au, upu whaafeilo ai a le mawhtanga, a mata le tausala ma le lafoi no ipua a inga taitasi. Sfurulua i le awauli, tau mawhtanga ma le fofonga i no loma au malau fōai. Tā le tasi le awauli, upu whaafetai ma upu tauma vai ale mawhtanga nga ngaifo le vau i Wellingtone, lulu lima ma whaatou whaa. I le whaalo alo tele, sai niel nei whaasisilanga e le sungal taitaifono, sua le atua vau, le ota viko le atua vau, whailau tusi, tua o Pepe Lucia Casiano Stowers, te utupe, Dr. Ali Tasi Sua Tāvila, komiti whaafoe, whaumui nā la ulu la whae le lupo, sua le maa mea tāwanga a whele se wala, tua o Pepe tawhili i moa, tua o Pepe sina whatialofa Briggs, ma le mamalu o le mawhtanga nganga i fo le vau i Wellingtone. Mō nisi whamatalanga wha mole whaafiso tai le taitaifono i le ōlua tasi, o waluono, tasi toluono wha. Petanga ai anei le tatou Facebook page, nganga i fo le vau Primary School Project, Wellington Support Group, whaafetai. Malo whaafetai, nisi o tatou whaasetilanga mai atal fōliva. Charles Fulu o le proklame ia o le ato whewhailia i lena whatautoi e le whionga la wana o tilawa. Ia ma le tatou proklame o le mori o le awa i le tae o nei proklame whaalenganga o le asoluru o tatou iai. Ia, te lola upisi fwoi la wala wale wa ea o ngā whanau. Toi pisi fwoi la wala ia o toi o fwoi nei mātua ia na no whale i ngā nuenga. Ia sa o le le ia. Ma mapu fwoi ia grandparents ia po tamama tina matutua ia le sa nafa fwoi male wa inga walum whanau laiti, tamalaiti ia. Ia sa o le ia. E se ala ngona to maiti ia se o laiti pepe o mātou ia. O ista maiti mo levan fio o le au. O ista maiti, tua le tua fio o le au, pēr tu o le au. O sa moa ia matua leva no ta fianu le au ngā tēno whi au. Ia e sa. A tēno tamaiti nei, ia pie whatutunga tā fwoi wai tele me fie i whairwhale, TV. Ia, ia tele atu ta whao i nei raro tātou whaingo fia uwha. Fio o le au. Ia, ia o ngā tamaiti. Tō maupele tāpu o inga nei mātua i au tō wa onga. Ia, manuia fwoi tō wa onga, ia. Kumuni ngalo nei mātua pēr tō vai mele ofisa o tō whaingalu ngai o mātua atu. Te mina o mātua i nam tas. Alau te uatu o ia tō tō. Le tūlei. Te mina le te tūlei ia mai lau tama. Ia a whamanatu māsani lava tū fwei o tui pui ale whamamafa mai ele. Soi fo malolo ina tui e fulu. Ia ono isi lauru fōfu i whamai le wali a inisi o atu nuu. Ia peo Amerika mintia le o te te le me pesi o fulu. Ia e o lua lava malisi lauru le Omicron. Ua, tele le mau whamai le vai te. O le iloe nei tangata fōfia. Sa o le leia. O le vaenga lea o le uta tau fia ea ui e fisosoani e pui e tātou. Tau mawhai o whala au aina. Ia, o pio o tau mawhana, o whala au aina, o whala au whaisua. Ia, e au ngate le mo le tina o le tangata. E fisosoani, ua pēna o mata no le si asa matasi. O mai tau wina lava o langa o tangata ia saina. Tu loa, e le pokla mena e,
Uso pio lātou, le aia lātou, o ata u mawhai au ngā mō le tino. E pui pui ai lātou, mai whama. E se mai na le aia tātou, nei Pacific kam sāma. Tātou pe e tau mawhai lai fie iai. Le mana o ele tino. Ia aia o fo na suele vai fofo. E suele vai fofo e tau fofo ele mai. Fofo ele mai. E se mai na le aia le tangata saina. E tau mawhai pui pui ai le tino mai whama. E inu foi lātou vai e pui pui ai lātou mai le ono a fie le whama. E mai lana e se ngau tātou. Ia pe upala ki whungana o proactive, ma le reactive. Moni. Ia pe la proactive le whaonga saina ia. E ngalue, a ole i tupu se mea, ia tātou. Se longa tupu, pu tātou tonga ioi. Ia mana i fol sui o tātou, sui mai ia wala le whaonga e tangata saina, mana i fol lātou whainga. Le ma fo fa na le na va i tangata saina ma na i o lātou whaitino. Tau tele tangata mātutua. Le pio tātou e awhia la iti au, so i fo tātou tangata una ole. Ma mai le la iti. E wole fefe. Sa. No fefe. Sa au wale sa ia pe on fa so fo ia le la fin ni tamai tai le sa no foi tau vale. Ia ma tai uyu ma Japani. Ia le e alu le taimi o tau mafale ia tamai tamai portion po tamai vaenga me ai lunga ni. Ia e o ka semana ia nan fam talanga fo io e ta wat pui o se fo manoloin. Ia na lai fa malatu na le tai au. No te aleiva i menu te luas fulu mo fitu por kala me ata le tai au. Ia le tele ma fa so atu tal no atu i nei me folo tupu statu tunu. Na ia tele o isi vaenga. Tau o loa fangusea lena e na vain fangusea sa mo. Ia le tau ale di masfu. No usul tai au po le sal fria. So e lua so no usul fria. Ia o le tau o le atu la ia. O le atu pa ua e valu sutala. Fa so lo le lunga se lau ua fu. Le o tai mawa atu ia so ia lena mawa sa isfuru lima tala. Ia toi mawa se atu. A si ronga o tele fa toa. Fa ina la tala tau la sana usul. So pe ta afalfau ia le marketing. O le o te fa atu le mau le marketing. Meri ka longo le ponge funga asi sai wa o mai toi ngai pa o ula o ia lama o ia fifa ngo te pulu fevali o le pulu o ia o penga toi ngai ese ile fal va veao a for fal termina ia langa ia tata va solo mai tolu io au le tula le o le tele le fa fa tel pas koko esi mo tata io a tau olo vela o tau mafavela ia mo tau mafamata o ia le fa tau o le maula stasi o uso na uta no e faila na lo na manga fa mai tu sa le ta le o le tolu a mata na sau ita i fa tau o le ale tele o na uta me mata mai i le marketi le o i le sa ia e fa mai pe lima na tangatalo e le ia o le lima uma ile va veao le sa to ia ile ia o uma fa a tau tangata. Al tau talo na pe lima pe ono talo lo sutala. E al tala ti ia te au ia ule to fa tau ni talo le vaiaso. Wa alu tu di va vea la sa. Va vea la sa. Ya tu ela istangata wa o ele we mulmau. Apena ho istangata. A matano so ele la matano kilia le tele o lo mama uma. Le alu le fa tau me vela ia tau mafa ia o lu au fa ia leni o e se to anga o tatu tangata ia wa tupe o le sia inga o ile o nale e o lai wa fa la tala ana ilo tangata ia ile tau dia male skuia se manu ile to yo at ya la to wale talo ia lang le tau o le timu wa atimu ia fenga tana fa tunga ia taia ma na ia va inga o matua matautia tangata ia fa ngota la to wale ala tupe oia e al matua tele al se le dia tangata e o fetau i fo ile valus fruta la ile atu o ile o to tau o fie e tau so fo tau ta pensini la tau ia moni a to tongi la fenga luenga ia o va tau ta sa ala sila tu no ma no wofo o isa mo fa tau le ta moni kini sa no por mo lo ta mu to ti a mita le mi o ta moni ki tau se la mo tu ta la ta ile ta mu e tas io al tamu le tamu tonga le tau tamu sala fai te mine ia
lua se lo mo tupu tamu. Sale. Nale, ole mele ua umai taua nei, le wasi le fifo le tu. Ua tele a wala e tau lia e tatou fua whae le lea. Wata ina la containers po pusa o loia mai fafu. Ia. Ia walu ina le tele o le tamu, o le whai, o le Talo. o le talo, le ufi. Ia, le ua tele na sau i fafu. Ia, al fisili la, o fela e o tangata ni au mai e. O nisi o la toa mai market. Tala le ua tau vala vanga ia mai fafu o loa ma tatou i tutonu le tunu Ia, whatau. whātau o olo. Ia na nei la ua unanga na. Ia se manu e whau mea matai le whatau o tele na ua. Mau. Al matua o lo ulu ua e pakala la tava le veao na so fa tau tsa tois. Ya o lesi ali ina. O lo fa te masa ni ai la sta ma u yaso. Wa to so la mal pas. Ai la u mai la lo na o na au fa i e mai pas. A pe ta lo fa si ta o wa alu na o ai tu ai fa pe bui. Ta lo fa si us. Na la u fa wo i. O na du lo le la u ma. La tai tasi wen market. I fu le. Apia i oisi la tangata e le ini tāwale e o mai al pas. Ia, e o mai al pas. Ia mo mea tangata lo i whaatau i mo tupe to halu tua. E se le a to a anga. A o le vai sa mobo o lima ola tangata atu fue ia ai te le ropra me la mana o i faspovi mal fasima mui. Ai le mato ai te le ai. Ale mato ai te le alu au le na e fai mai na lu au le tau sami. E sa o e fa mata ai au va veao i le tau sami ngolu au. Tu sei, ia o leo langa vo lea tātou a le fi nau. E tō maua le metas. Monile. O aso tangata ngā lue malos. Ia o tangata na le manuia. Ia o tangata e whanongongo te ngā, ma tau to oto, ma whaonga lupu vo leo le pai e le si o le fi nau. Ia o le mati vai tau nu ia ia. Ta o le. Ngala, mana o tangata se me leo langa mativa. Ia, ngā yoi mga lue. Lue. La o mai le li malosi, ma pa whau ngā lue ai. Moni. Ia. Mana ia, ta se atu mana ia yo, le fo ie mai mo mai tato atu no le Facebook ma le YouTube i tato wata i lunga atu fue o le ale tai au le pe o le spesa varia leo a. Tai au leo so foreile. E o le polkala mea leo o le malo Samoa. E o le so fua i le so foreile. E sau le solo mai o le ofisa leo ua le mamao a. Ia. Pe to e kuata lo le iva, pe to e sfulu iva. A so fua le so foreile pe alangi le tau. E sau le solo leo. Solo la lea, te le lope ma whaina ola le sound o le ta ata lea i lungo lea. Mana ia pe am whaina ola a. Ia, se tu watu i lunga pea. E lea i le ola le sound a. Ia. Tau si ai ola staimi ia ola whanongo i lea o le tatu utunu. Mana ia le fo ila fatu ava ai fo ile o nan sia whanau i savaria leo wai le whai se a seva i ni. Ioi. I ni a. O le sinawa inga mata ina le tatu utunu. Ia. Le whaile solo lea leo o mai sisi le fua. Mana ia. Tu ue mata i me ia watu te le vai. O le mata o fio le tai au. O le o masani ia tatu tangata i Samoa. Ia vai lei turisi e tau fetuli. Turisi le tau fetuli atu i tua a. O masani foi leo tai o mai o turisi e poi. Fia po e ata fo i. E fo ia la tau a. Ia. A pe o ritual si fide le ni fumakia. Malina ela tu mo se vai au. Ai mana ia no mar malo. O le ale so o malola na sisi le fu atu e alu fo le la tu solo. Solo leo toi foi o man sisi fu. Ah, na ia se vai nga matango fie le. Na o to o tu ai fo le Friendship Park. O le famile fa pe foi la malanga al tina mal fa na usa mo po le ai. Ina na watu le tai o le ta milo tu le Friendship Park. O le mata ile mata ngo fio tu o fa le malo. Ya la talo te kwata le iwa o mai lo lu mai fata tali solo. Fata tali solo a. Pava pe avita mati. Tato ina o le Samoa ia la masani ia. Ia o le tamati. Ia va no le fa mata i foi fa i pu leo mo savare leo. Mana o le leo le mana o le tau tu fu ia o tu Samoa. Ma tu ala ati mo le fa tu no solo le. Oh, okay. Ta si le solo mata ina leo Samoa e ese mai foi tato te le sia tu. E fa ia le solo leo ta o mo le fa alo leo. O se tu le na fai mai a matai sona mua. O leva tele lo plal tau sanga na matai fai sile. Mana ia o le solo vai atu le ma se leo foi le te vai atu ese le ese se fai le ese sana tanga foi le. Ai mana ia na mana ia mai mo mai le tunu tato wata na.
Nai feo ai whaita mitina o suina toa Samoa, nai feo ai whanua ke. Ma tango fia ia, o nisi na vaenga tā ua fo i mo tātou lele i o lawai Samoa. Awa i sta tatu fo i le wo mai ele i toi fo i atu lava fierce fu tau sanga ele i toi o. Ia le lawai tū mau lava ia whainga siu tatu atu no. O le malai fo i nai lumo le whaler malo le sa whaid po kalame fo le toa Samoa. Le sa ili tātou li te o whasa lau mai. Ia me uma lava le malo Samoa lu mai. Te lo fo sisi ngā fu ale la tau lunga i leo no sifuru. Ia. Whao ngā tua le Friendship Park maluma. Ua matua mahatanga o fia le pito i tua. Toi mahatanga o fia ma le pito i lumol. Ma mautu le malo. Ua vea tu le mamao le. O le whanua. Iyo e. Mama toi le ai ma se o tau tai te vai. Awa le tai awa lea. Mau te o mai woso ele la. Ia. Umar ngā rue ngā nei tamai na moa a tole vau e tafa ma veli la. Se la lo sui fo le meo ia. Pe atumu mai tangata la ua me i le pito i tua. O iei lau whai ngā luenga. E wa atu le mata o fie le ima se o tau ta. Nai ia. Mata o fie lau. Siu tatu atu no i Samoa ia. Amu ia o tau oto toi fo i mai ia. A matau nei. A voka lava lo inu pinti. Le na tau sami me lau ko koe si Samoa ia. A inu lava le ipu vai vela i nei New Zealand. Ia, lava vai fo stato pese. Eu toi luas fu tolu minuti ala tāna se fulu.
Sifofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! Ala e whawhonga le tautua le sifonga le mua le teimi o le tai ao. Ia whasalonga e no ofisa au tū I Porirua.
Sila I talanga le wati, le mato te whasalau. I mato mawhauwhaunga. Se alu taka te Samoa lu mal taka tupe. Malo loto alu ai loa ia mana ia I onisina o ata lena po ina mai foi Samoa atu foi. Mana ia I loa toi foi male maungo vaia ia I Kalesia Katoliko I muni vai. Male te leo mana I o isi vai ngatawana. Vava ai atu tu risi. Tu foi la sau vava ai tu langa wai tu risi Samoa. Mana ia wai alan whamtala tu nei vai ngai tu samlau fisili. If so soni na ia inga yo ta fau. O le ofiso tu risi samato ia I le isi tai au. E ila to porkala me I tai au umalawa le tar se fulu. E le fale o te lea nei tu o tu risi. Ia. Ofisa le wele la to fale o la po ale luma ofisa tu na vavai le au wala le ui me sa vale leo leo. Na lai le fale o nai tu mai te le fo ia. O ina lai fai ala to fa te inga pe fa fena langa le pulo. Mana O le ia. ato ma me taulima sa mo e fai tu risi. Ia ma la to fa ili na string band fo ili le tata I tai. Umalona e na lu lo le tai bi sanga I tua wai te le lo to ala fa tu risi. Ia fai ngole umu. Ia ma le vai ngale fai ili tanga ta tau malu. Oh. Te no le por kalamena tu risi alu ata umalpo. Ta tua malu ma te tau le tai au tau le po. I tu tongi se tu pe te alua I te matamatai. A e alu I por kalamena tu risi wa o vol tu risi le tu ifa. Ia. Ia e te no foi na tai au mai tama fa filo te ini fa filo a I fa uma fa fifianga. Na ia. A na fisilia ye yo le tala la wa nga tai uma fa ia. Alo te mana tua la olunga momo. O le tai la so lulu no walu ia. Ia. Ia ele lei pe fisili pe ia pe avelo ainga. Na ia. Ia fa pe la e to te no for tau langa I se umu fa ia. Ele ai foi lau fa nau o se si o wa inga le fengo le umu sa o. Tamai tin fa nau. Ia, ia. Io le tu ofiso o turisi. E fai sa wala to le umu. Ia le mata lo ia. Tu tasi ala ta fisili tu. Nasa mai vai ngo pasi I te leo wa ini suinga fo ia mai pasi lau papa I pasi famalu. Tele pas fa malu. Ai ele fa o le matango fio pasi samo. O le vali. O lanu pasi. Ese o malano pasi e pe o pasi tato ne o lanu mata pa pasi samo. Oh god. O le si le to mai le ave tato tanga. Io e. O le valingo pasi, fifilingo lanu. O ata tu singo mamanu tino pasi. Ia le pe o pasi yaso ia sa le matango fio vai si pasi terminela. Sina va inga mawa e sa mo matango fio pasi. Matango fio pasi to matango fio mta avale. E longa te pasi me na isa mo. Te pasi. No te vai te avale ma nai o te avale tanga te sa mo. Te le te felo ila te pomu nei ale te vai to rev foi. Sa o le. E sa o le tal. Ta avale fio I tanga te sa mo mtu amata ti aso. Te le forward drive la to. Matango fio. Moni. Io ta vale ta tonga. Io te le ai. Te no ale fai sawa tu to te le nei. Ia. Ta vale fio. I ma tu ave lo tu mo le o. Te maiti. Io mo le ferma. Oni au te lo wana mnam fai foi tapo kala me ato tai au. Tu foi faftai foi mo fa aso mai. Ia ile malanga foi sa fai malanga toi sa mo. Ia, io e sa le le se voile por kala me le tai au no ta no al ta tu tu. Ia fa le tia foi la malanga sa voile fa mitala pe no cash. Moni ata puliore le fa li ai o otwai pe o oni ia la sa mo. O ia tanga te malanga fe foi le tu no te malanga ye. Ai fo I mena sa le vili mai fa mitala mai. Ta tala la va no ta so stanga ta pe tia foi sa mo. Sa we vili mai fa mitala la malanga. Le fi fa lo longo ta tu no tala le malanga. Ia sa o tala le si tina no. I sa mo. Mo ia sau nei sa mo. Ia sau fa la popo ma yo off. Ai sau mo lo sai sa o da sau mo. Sa. E te fo ini usila o le off ia sa o le ia. Ava pe o tama XL na size. Ia alu mo 2XL. Altina size 16 on a dress. Ia alu mo size 18 por 20. Por luz fulu por lufu fafo. E tele tau mafa manu. Ta ole tala la fiunga de puli. E tau ai atu la mai. Discipline. Discipline. Mai discipline le tau mafa sa mo. O aula.
Fa uma tu da po kala men. O taile ia o le sile me te mai tau. Ta mai ti mana tu tala e tala no ai. E se fo ngana ta mai ti nei vai te. O ula nei o le uti atai i la o la iti e o te vai o la tu winga i sa pa. O le la no fo le si matou anko na la no fo ai o tu le wuli e ta alo ia i mi lo mi o tau o fa lo tala ta mai fa mai tau au the rock lima the rock to le la le mai lo mi maso va mai lima the rock a manava fa fine o mai mi manava sto nei tatoin e na ata o masani e fo e fa lo to nga tala me tau the rock al manava fa fine ia na tato ia fine Samoa ia limo the rock manava the rock e le tau lugo por clame la tau taia o fa mangalo mai for tau tua ya la vai for tatu pese le wolo di mai por clame la tau vai ya fio ngala wano ya la fa tau taia tu ana ya e tatu to velo por clame le modio leva fa tai lava Lo pele so safe in my Fire my ears so tala Ocean Valley, Eli Alotino, Ola Uba Ai, Etuno Vin Manino, Ola Falonga, Ochele Yamanapia, Mushu Eshea, Taefasia. So safe in my Fire my ears so tala Muswilinga te fasia Ay pupula mata If you makua E afe ulufale Si yo uta otu ai Ma omwenga se So safe in my Fire my ears so tala Muswilinga te fasia Ay pupula mata If you mapua E afe ulufale Si yo uta otu ai Ma omwenga se Osevanu loloto Ose ai Malo aiti Apollo Aetumau E alofa atutua Lo osufua Lo uatua So safe in my Fire my ears so tala Muswilinga te fasia Ay pupula mata If you makua E afe ulufale Si yo uta otu ai Ma omwenga se So safe in my Fire my ears so tala Muswilinga te fasia Ay pupula mata If you mapua E afe ulufale Si yo uta otu ai Ma omwenga se
safe in my by my ears so tala muswilinga te fasia ai pupula mata if you mapuani le afe ulufale si yo uta o tuai ma o moenga se lo pele sound safe in my by my ears so tala muswilinga te fasia ai pupula mata if you mapuani afe ulufale si yo uta o tuai ma o moenga se
Toi whaamalo atu leo ua 2 minute te ele tu lai se fulu. Ia whawhiwhiangana ma le puni a la waa. Ia le fwoi wo mai le tatou porkalame maasani ia solulu o le ato whewa elia ai. Tapena ina lea e la fionga ia la wano ati lawa. Ia usi mai le whaafonga. Ia, e whiwhio fo i le nei vaenga o le tai ao mātou te whaatalofa mo te whaawhelo i atu i le pa ia lau whaafonga. I le o nanga le nei ma le tautua le si ufonga o le romua. Le nei fo i ua tau mai le tātou ofisa whaasa laui nei Porurua. E awa le nei Polokalame Masani vai aso to itasi o le Polokalame e whaasoa ma whetu wha iai. Ia inisi o mata upu tāle whea ngai mao ngā fo i mō i tātou uma. Ia mai fi fo i whaelo atu o le whina ia ana whasolo lea ia ma te tauto nua i le tu inatu le nei vaenga o le Polokalame me lea ia mumona au whaatano whatu ana ma lo le soi fo munuia ma lo hoi le uspo. Ma lo soi fo lau fionga lau ano ia whaatalo whatu fo i tato au whafunga ma lo fo i le tawasa mau mai fo i tau pitonu i tai i Bahat. Ia o lo o Whiololo ia wingo le tau, ia mātou i Wellington le nei aso, nei tai ao o lo o mātango fiele sulo le la, ia wha le malulu telefo i pei ona sa ia ina ia so o mawai atu nei, ia ai lo o le lei tau si o la wha awo i pēle nei fo i vai aso, ia o tātou aulia mai le aso lulu le nei. Ai le nei wha apoponga o le tātou Polokalame le nei, o le whasoa i le ato e whewa i ai. Ia e fia tu ina atu ai, ia nā i le ngona fo i a waipea o na silo fia, o le aso nafi, le aso luas fulu lima leo le masina o Aperila. Ia o le aso wha ai longa ina o fita sa i taua. Ia mai o ewi ina whapea o fita a Australia ma New Zealand po o le Anzacs. Ia ai au te mauti noa. E tele fo i o tātou fita sa a wai. Mai se taua i e pei o na whaai ina pēr ma wha manatu i tau sanga te itasi. E le ngata ia tātou i New Zealand, ia au Australia fo i, ia wha pēr ma o i Turkey, i le mea o lo i eile ma tā whangalau i loa fo i le neile e whaai ngoina o Gallipoli. Ia ona peo i nāle mā fua mo iai, ia le aso wha amanatu le nei o fita sa i le taua. O le pia ona sila fia hoi, ia pe ua ngalo hoi. O le mea leo o le upu leo po o whainu mela o matai tusi ia o le ANZAC, o le wha umi, o le Australian, New Zealand Army Corps, ia pe o luinga, o le whaalabo tonga, ia po o tu whaatasinga lea o vaenga au fita,
ale malo Australia fa pe ma New Zealand ia na maliu fosia ia ona o leos fo inga malo hu inisa ta ua o allies ta ula Waipel Dania Amerika ia ma la tau sa tauina le tau tele mua le langi o leos fo inga la lea i le matawhanga le Gallipoli i Turkey ia e se fulu ma le fitu wafe la whai o le fita New Zealand lawa ia na awai i leo se whainga le il matawhanga lea la ua whai lo ngā i tausanga uma ua malanga ho i ai sui o ainga o la tau o lo lango mauai na i Gallipoli i sao ninga ia pe on tātou mai mo hui musisila ia i TV. Ia ai pe o loo langona hui se i sui hui tātou por kalame i le nei tai au. I pe mana ia hui pe a whaasoa mai. I o e langona, ia pe o e mana tua, ia loutua a, ia po seisi o le ainga sa iai le fita. Ia so o mo vai ia pe ona fa ta uai ia le nei aso luas fulima o le masino a perila salo sa si fu mai mo ana poi fa sa longa al TV ia sa ia li poti winga i fita mai i le atkuki fita maori ia au tele mana tu lava pe o ia se tana o fai i se fita mai sa mo e tu sa o le mata upule nei a le ta to te lolele sa iai o tātou walo ma tama whanau. Ia nā mahali liu i fōi i taua nei e tunu ua mao. Ia ai pe masalo po o le whaai loa ina lama e tātou. Ia wai lea sisi e taua na whaai loa tātou lo vai e te taua. Ia i wha mau maunga ale RSA o lo te taua na mau ai wha mau maunga nei o swafa. Ia matu langa uma wha pēnā. E o a hoi nā i motu ia tai pei o niwe. Ia sa iai fwoi o la tau fita. Ia ai, masalo e to tele atu tātou, e iai le wha saralonga le ilunga le YouTube. A wha fonga i o le pese, o le pese a se fita sa moa. E usu mai a wha sa moa mai oi. Ho a felika e sa, la e whai mai e le pese lea o la tau sa malanga, e wha matala mai lama, e pela alo winga lea o la o wha apunga. E mauti noa lawa sa ia alo matama whanau o seo tātou tunu. A whai e le o le taua le Gallipoli, ia ai o isi taua tai pei o le taua lo na lua o le laulangi, ia ai mai se o campaigns ngā sa whai i le kontinenta o Awhelika, pei o na tātou whaitau ia i whaamau maunga alo. Ia ai le lei o na whaasoa mai, fo sa e se o le ainga o e mana tua na iai i le taua. O le taimi o pulenga New Zealand, sa whaia le tātou fita i sa moa. E iai le force na sa whaamai e le fita New Zealand i sa moa. Ia mai sa to tele a fōi ta mā, ia mahalo sa moa i ta mali i ma whaila unga i nao no pō. Sa tau tua ai, sano a sisila i le taimi fo le nei fa ai longa ai le tuto tasi pe a sisi le fua i muri nuu. E iei la sa vali fa alo a fita ia sa i le taua o na sisila le iai salo o telea in fai i langi le fo launga ale au maadu tua sa iai i le force lea dato le local force i Samoa. O i pēr ma awe le whaalalo i a la tau. Tu sa le sa masanion tātou whaalongo i le tio, po le TV fōi. Ia le ua o mai le whaasalonga umarale o leo, so o mai loa ma le solo lea le RSA. O ta mā tua. O la tau la ia leo e winga i aila o whaapunga. Sa iai i le fita lea sa whaavaya tātou i Samoa i le vai taimi o le taua. Ia a whai o e mana tua. Sa iai lo tua apo seisi o le ainga. Au ia lau te mana tua na o tau aso o la iti.
whapea ta ita ai o ni ia so fo i o wasa tātou wha o ngā le tupe Beltani au tupe New Zealand o le meo le se leni ma le half crown mo le sa ta o le afatala o le afa o le tala e fo linga la whapea nā i a pine nei ma fu ala iti fo le nei wha pi i le whatawhata o tau o tuai i le pusa altua ina ho i naona po whapea i po o se tupe i a ele ai te i la a whailo la aso i a whapea i ona la e ma mahalo leo la au mātua whaapi pi i a la tau pine i a ai o e whaile solo i murinu ai mai se ala i aso i o le ansek o ai whai hoi sa whai i a lo tātou sauninga o lo whai pere sauninga i lalo le wati i o pia i le tai au le po le vave au le se lusfu lima. Paule swinga la ua i Samoa, ua le toe malo lo, ua le public holiday i Samoa, le Anzac Day. I ona o se swinga ho i sa whaalonga tu i nei, ua pēr mahua le swinga ona e pei o le asoai o le Anzac e whaapitoa i fita a New Zealand, ma Australia. E ai a New Zealand il tātou wati tele la i a pia, o lo o iai suafa, o fita. E o la ho iai suafa Samoa, e peina ua, ia ai so iai o whaai unga ia e whai o, ai pei ua le o toi public holiday, o la e whaai longa lava i le Dawn Parade, i solo i le wawao, e ai ua le o toi aso mano lo e peila, o na iai tātou i nei, le hui sa a nginga mai le manatu le pele stene o le RSA e nung sila il vai aso Deluai o Sir Wayne Shelford e whapea. E pia o de tauna iei si aso e wha au popo i le Anzac Day po laso malo rolea annafi. E sa ngalo ia i pema wha ta ua le tautua ia e fo i na whano le soifua ia po e umo fo i sa a vema fita tautua ai le vai ngā au a le o toi te liu mai e le ta wai ma wail fa la potonga le po le maftanga le RSA o la tau sa ia taua ia o to te liu manui mai e ana pe o le tātou taupu mo na le talatu le tātou leina o le tolu walulima ro o fatas ia pa e fi fa so mo ia i le Anzac Day hoi ia po i se me e mo tua mai sa moa i le fo iaso tele tau sanga o tātou fa ailonga ia pe ia le matua 11 nei ona tu fo i lai fa ilonga ai pe o le o te malo lo ai pe ona sa ma saniai ia o lono lua o mata upu pe a fa pe hoi tele fi sa no mai le Anzac ia mo fita sa le toa Masalo le fo o sila fia umai matua o tu fa atu ia pepa hoi nei ale fana wa onga o lea ua toi ae a onga ile nei vai aso. Ia ai panga lea o le ia ile wha opunga e a mata ile vai aso fwou. Ia ona wha atino ia solo te tee a whaia onga. Whaia onga la nei o whaia onga o le vaianga o kolisi ma onga maulunga o le PPTA, le Post Primary Teachers Association. Ia e pe whape mai e tasi aso o le ale ai ni a onga o no winga salo o le tele a kolisi o la ai le so salo e tau na fo i mai le fa nau i le nei aso ia mai se fa mata langa i tu sa o aso ia o le ale ai ni a onga ona o le te ele a le vasenga o fa ia onga o a onga ia mau lunga o kolisi ia ona tātou lo ai le po la le aso o le a le o usu ai tamaiti ia fa pe na ona sil fia le malu o matua pe ona uta ua o le te ele nei o le te a fa ia onga ia o a onga maulunga o le o toe maua mai se tala po se fa upunga e winga i fa ia onga o a onga laiti po primary teachers lesa ta o so fo il dato tau tua le nei, au nanga si fonga le lau mua le nā mai asa maun tua. O umona maua le malienga i le vā o le asosi le o whaia o a onga laiti,
Ia male malo, male mtanga renga wa onga, i le sitanga o la tau tongi. Ia tālu sian la, wa ato o toa le wha amalia hina o le vaenga, ina ia le toi ali eri mai ai, se te e, ia po le tau fia, wa onga mawasenga le whanau, i le vaenga lea wa onga la iti po primary schools. Ia e pe o na wha mai o le vai asa fau, ia le amatai la o na whaia te nei a whaia onga, ma pule a onga, o kolisi po a onga maulunga. Ia wai, ese ia asosi po o uni, whaawasenga ai mata upu nei a le tupa whaia onga lantou, o le vaenga o a onga laiti po primary schools, ia malvaenga lea o meu post-primary, ia po a onga i lunga atu o primary schools, e au fia i kolisi ma onga mao lunga. E pei ona silu fio foi, o le tulanga wa onga mo i wa onga le lotu. Ia ai, o le suinga ua lewa ona sa wai pei a ona silu fia, ia ua pei o leo ua tutongi e le malo, ia whai a onga umao o New Zealand, a onga la Haiti, ma onga mao lunga. Ia ai, ele o pe foi o tu ua ia la ai tutongi pili. Ia pei la o le fisili e fia tu inatu. Ia tātou te malamalama umalawa i le tatau na wha le leia o te tongi, ia ma conditions o ngā luenga po a ia inga ma tu unga o so se ngā luenga lawa ia o fia, fo ili ngā luenga wha ia o ngā lantau. Ia a e pangale, pei o na mai tau atu. A whai nei fo i o le a wha umi, o na misi, ia ma le aini a o ngā le whanau. O le fisili, whamanta o tāla whea ngai pēari, ia le mea o le tutongi o pili, ia le fo i o le a whaadia ni mai. E tā ofi ngā ruenga ma le usu atu whai a onga, tā ofi le whanau le whale aua le watu awa e le aini he whai a onga, whea ngai malātou. Ia ta ilo iai, to fuata tau mo le langona, whaamata o se mea tāla whea ngai, le tutongi o pili o le whanau, ai, le usu atu whai a onga, i le a onga. Ia a lea, iet o lea tutongi fo i tupel au whai la fonga o la tutongi. Ia, na tu atu fo pena, ai pe ona au taua, e tau fuata tau ma le langona i nei mea. Tātou mta upu i le strike o whai a onga le vāso a sau, ma le wha apunga le iai, a uma le tonu wai aso, lea o le a ua wa i taitasi aso, e tā ofi ai a onga pe le aini a onga. A uma la le tonu wai aso e le maua se tali, o le mea o loo manao ai le uni e whai a onga i o lātou tongi, mai le malo, ai mai se mtanga luenga o a onga. Ea, ona se e atu lea ia i nisi i fuafuanga, e sanga atili e ia ona tā ofi, ia ngā lātou ngā luenga, ia mawha ina ai, ia aso whaatulanga ina o a onga a le whanau. Ia ai leila wala o mai tātou tautal no i ai. Ia wai. Ia te ilo i ai, ai e se ala ngona. Ai pei, e le asi siu tātou e le mana o e wha le leida tongi o wai au ngā mō tātou umai tono a inga. Ia ai, o le manatu hui le, ana wha pe o le wha i fua e le aini pili o a ngā tonu pei tau whiololo. Ia ana wha o lawe, o le ai ai pili. E le peo o tongi e le maloi e mea uma. E le ai, o le ai e mea lo tongi e le mātua. E a wā i a onga a le whanau. E peo nai mta upu nā ta lātu fo ili tātou leina māsani, taulu walu limano o whātasi. Ea, o asau whina ngalo i wha ari mai. Ia ai le leina mawe wala au mai, uma fo ili tātou teimi ai to tele mai. Ona na o le tasi le i tu la le tātou Paul Kalame. Ia e se i vai foi si na musika, ia ona toi wha awawa tuai leo le tātou wha soa.
Ia, o loo whaafonga mai le tātou Port Kalame o le whaasoa i le ato e whewhaini ai. I le nei fo i vaenga o le tai ao, le o iai le wala au mumua lea, ma lo lava whaatai le on sai mai, whaatalo whatu ma le whaalalo. Ma lo le soifua. Ma lo le soifua, mungia la wango. Ka alo whai. Ia, me se foi leo lo lua lava lua ni tai ao, tu fine ana. Ma lo. Tālo wha. Tālo wha. Ia, sau no mai o le mwal tātou lo a wanoa. No ele, lau sunga, wa mo foi le wanoa, me se foi. Tai. Tā ua le. O le aso leo fita pena tā ua. Ma li. O te lei loa ni te ua ngalo ia te au sai ele. Te ilo uso na atap te lesi ainga i Amerika. Ia na maua leo le tala o soifua na i o mātua o lai waru taua. La lea. Ia. Ai wale matua maua lava se whamau ninga teimi ne wale o te maua i esi tala. Ia ai te loa ai sa tau wai. Ai o te whatau ina le aso lea na anak. Mali. Ia. E pe horinga mai e tāua ia te au lava ia nawa. O mai, o nei so i fua ua mau i mene o taua. Ia e pe o ni tā iri ngā mālo a wafo i le manui o istangata pe o tātou. I tala whata i ta i pe o New Zealand. Ia sa iri mālo foi ona o le saotonga foi ma. O tangata o le atunu umalau tele. Ia pe o leo wa tātou sa oloto tuai ma tātou. Moni. Tai whape nāte langona tā ua o nei tua āfu e mese o uso o whape nā o na whanono lātou tui fura i ono o saidi ngā mālo. O so langona nā i mea tau taua. Te tā ua o le tātou aso mālo loa nafi. Ai mai mā ue tana whape luan nā i aso mālo loa te ona i tā ua lau pionga. Ia e whamā nei e fwile. Ia tūlanga i nei o tātou uso fwoi ma i lātou o e sa mua i malai a wāre tau ino tau. Ia wāna wale sa olotonga o mālo. Wa ulawe ta lātu e sau no mai. Luna lua o le tātou Porkalame ni sa selmata ngō fie wa tā ua i o tutongi o meni whaia o ngai le strike a whaia o. O te loa e ora fwoi whaira lātou pito la au. Ia wai pe fo ia se talafanta ia te au. Ia. A whai o te painga ruenga ai le lava se me so i fuai mao la ai le ainga. Ia pe whape nase la ngona. Ai te au e ta aua ia te au o te langolango ina fo i le tū pā lea o mana o mie nai whai aonga. Ia mo o la tau fo i te tongi a wā le pe maa watu lau saunanga. Ia le ua mau tūri si vaenga i lalo i fo Moni. Ia ai toela o lunga. Ile H mau lunga le ia nai vasenga i lunga. Ia e mana o mia lai nai whaia onga ia whale le o la tongi. Ia au te lango ina ia ufo ile le tūlanga le pe o nai aira la tau mana o mia. Awa e tau fo ia ale le fo ilo tongi. Ele le fo la o ino ngalo mo whanau. Rie lava. Whape nane anganga. E pe sa o lele lava o no le tinga ina fo i mātua ma le tato a faenga o fai na yalo mfana to ngino la to video wa ele fai ngofi a ele foringa mai wa misi la to a on ia ja wa misi la on ai tas wa misi a tol na tele o tupe fo ile a pa fu nga ele to mai mar poto le wa ye il vai termine lilo ia ai o tele la mo ina fo ile va nga na se fa le ai to ngio na fai a on ia a wale o tawina pe na fai atu ale le ia ia tongi o nai whai aonga. Ia, wale lei whai la o ino aro ma nai whanau o so tātou o tunu. Ia, o nai manatu ia langolango tua i tātou Porkalame mata ngō fie nei tai au. Whaaftei tele. Nei aso lau tionga e mese Porkalame man. Ko whinea ana, whaaftei. Whaape nā hoi a leiloa whaaftei le wala au mai. Ia, tā ua i o lau sao hoi ma lau whinangalo ua wholisia le whaafonga ia. Pa i o le tātou tunu, whaaftei tele atu. Ia, ai manuia telefoi. Vai ngau toi o le so, lo fatu. Ia, seifua lava. Ia, wha seifua ia. E tā woi o le whinangaro hoi o te mai pei o na whaafonga atu. Ia ana o wai, e a hoi, i le mta upua leo fito fita. E pei ata ngia mai, ia, i le manatu leo la aures e ian usila. Wha au popo se aso, ha. E sanga wha tā ua ai pea ia. Ia meo o le sao
ia ona ia o mali liu ona taua ia mai ai la amtanga se ia o mai ile nei taimi. Ia mai e fōringa mai e to tele ilan tau e lango ina ia le proposal lea ale RSA e isi sia so fa au popo. E ese mai ai le ese. E o isi fo ilangona o isi tangata e fa pea. E le lei le fai o se vai aso a toa. E le fa pea o le amalo lo e pei o le aso a nafi. Ai tasi se vai aso fo ile e mana tu natu ai. I le tā ua. O le sacrifice na ye na whano le soifua. Ia ona wai e tau le o manino le tūpulanga i nei ona pō i le tā ua o le sa ilinga o le sa o le tonga le o tātou ai nei ona pō ai mai se alawai taimi o le vevesi o pūlenga o whainga malo i la ona pō le na mafu ai i mea nei o taua ia o le fu i tau mamao a tātou ma le taua le i Europa i le vāo Lucia ma Ukraine. Ia ewi ina o lea, boto tolu ni usila ua mali liu mai ai. Ia ai pei o le nganga lava le tasi, o le te atu i winga fia pule o isi. Pei o le mea le e whaata ua e New Zealand ei, ia whapea le tele o tunu sa loto po o tunu e iai whainga malo wha demokrasi i le laurangi. Ia o pei o winga fia pule tutu o isi malo i isi tangata, ia ma isi atunu. Ia pei o le tulanga, a pei o le mta upu e pei o na sauno ho i le uso i le ho i le uso a ele o mtua mauti noa i le tulanga sa iai. A whai mo le silo fia le whaafonga mai, e ma whai o na sue, e sue o tātou tangata sa i taua, e mai se hape a whai o New Zealand ei, e iei wha maunga le RSA e anga iei e sa ili ai suafa, e a mataimi sa au auna matau tua ai. E ai mai se ala ia le mamanu le tātou tunu o tau mana tua sa iai seisi o le a inga. Na fia i le fita a New Zealand. O te iloa o tātou i Samoa, la ho i maua i wha maunga le RSA i a pia. Ia i lātou uma lava o te mari i mawhai launga o le tunu i te mā. Sa peon na fia ai ngā ruenga i o le puipuinga i le vai taimi o le taua mua ma le taua lona lua a le laulangi. Ia mala a fia ai o New Zealand i a tātou i Samoa. La ho i le lisi umia o nā i ta māsa tautua la i le vaenga aulea a tātou a i Samoa. E mawhai i ai, ia ainga, ia po o ta mā o le tunu upe a whai o fia mauti noa sa awai, ia seisi o lou ainga, sautua a i le force le pei ona o ta talanoa tuai. E pei i la o mai tau ai longa o toi soifua mai sisi me o telea ina whai ilangi i ala wholonga la tau ia. Ai e tā ua tele a wai leia sisi ele ia ini pine ia na o tā ua. E amana ia ai la tau tua i tu langa tau i le puipuinga o le tātou tunu. Ia e ui lawa ona sai lalo o pulenga New Zealand i nā ona pō. Ia pei o le fita lea e sa sauni uni fo ile taimi e ono mo o mi ai e awina tu i fafo i taua e pei ona vevesi a ile lalo langi na ono po le lai pei ona maua e la o whaapunga fo i ana le la o taimi uma e wha ailonga ai le fua Samoa po le tuto tasi ia e iei la le parade po le solo le a le RSA na iei la au martua. Ia pe tai o nei ono po, ia awhai ua whai ilangi le wholonga, ia ua mawhai e le whanau. Ia ona la e la tau, ia pine nei e ta mā ua whai ilangi le wholonga. E wha manatu ai o la tau tautua, ma tu langa pia on tātou mōli mawina fo i nei, sauni ngā nawhi New Zealand. Ia te le ati nā, ia ma whanau la aiti, sa tātou mata i aile TV. Ia o lai, la e la tau ia pine o la tautua grandfathers ma tulanga whapea.
Ia pe o le langona ho i le sanga whaataua pea lo lātou sao i tūlanga o nanga o wale file mu ia ma le sa o tonga. Ia o le tala pele tātou laina o le tolu walu lima lua o whaatasi ia pea e fia tuwha moi ho i se meo e fina ngalo iai tātou talunanga i nei tai au. Iwe tavala au lo fiongana wa. Ia fia e whaia. Tā lo whātu i le si wala au le i lungo le laina ma lo lava le soifu manuia tā lo whalava. Mana tai kuala wanga maana. Oi, toa tā lo wha ma lo le soifua. Maro ia le lua por kalami. Tā lo hoa. Ia wa moi le tai au. Ma ia papai wa kule. Ia. Papa ta mo ia me si poile e ma ka wa kule kunga ke lua. Toi kua lau le leifo. After tele lava. Ma lo tau kua kungu. Ai sa no ia le wa. Mo la wa no. E sa ole le ia lo fa longo ku i lo fangonga lo. O ke man kua le kala ka vai ka wa I ka wa ia sa ka wa mo mar ka wa longo lua. Ma le sa ko wer kengi da. La sa o ma ko sa o po ia tia mangi. Mo. Sa au ke elem fenga ngala ke o fam kala ngai lo ka ma. Pe o la ko. Aku fika avela ko e fo ngale. E faia pe au e la uia. E la uia me akau. La mo meo. O ma me fa ko ngoku I oi fale olo. Ia. Aku ai la ko ia. Aku ai la ko ngai o I ka wa ku foi. Ma se ka mai ka sala ko I fangai. E fika. Ai. No, ke pala ngolonga kwala e fakinga lo ko menge yo ka ko fanga kala ngai ka ko makua moni wa la ko le sa pe ngai ma kai mio popo ngai nga vai ka ol ka wa ai ke ho fa le vango ma ho fa pe to anga pai po ya so sa moia pe mere pa ya Australia le ka ol ense ia awa ka fo inga wa e sa ole le ya la ya inga ngai ai o ka ko kama whanga, ngai ai mala foi sa wha polonga ia kam whanga wa sa mo le ngā vai kau e api e ka ko kua a ka ko makua. I kaua nge ia laulangi ngā vai kaimi. Teila a fo ngale a mafo pau loko la vai e ia ka ko ngā kupulanga ngei vai kau. E le I whaingo fio ngā sa mail sao. Ka ko o sao sa moa. Mo I le. Le o ka ko sao fa I le sao ngale mu. Ma le nga wa. Ai o ka ko kua a lava ngai o ka ko ma kua pele. La ko ia sa fia ngai ma pua ngā sa pe o polonga I whainga palangi. Fika ngā kura ngā pai kau. E alo ma fau fau. Kau ko ingo paisia so fa piko o sa moa lava la ko. Oai I le ngengo e sao ngo wa ba ko I niusanga pio le pai kio mai ia si au makua ngei. Kau nga pai ma te siaso. Ia ke au la ia foenga le kakalau kelo o le kungu. O ke lango ia o leo ke manga kua lo la ko kau ki ngā mai o ke whalo alo foi. I lo la ko kau ki ngā lea wa iai kai ngei. Wai o le whapea mai ia le ko wha le au pokoma cost money. E le whapea waka ko ma hoi e whaifua. Ia ai peka. E le mwhaifua wa e le mwhaianka ko loa mea kongula ia le kulanga. Po inga le o le lei ma le kamau ainga o se malo. Se ronga le kau ke ai kongo whainga upu. A wai o ka ko wai o ka kalau kele. O ka kum ka whai oile o le whaikio. Waka ele le whaikio ala wangu. No te mea au fia whaikio. Matka ke ngau kamau ainga lola ia whakuailo. Ia umangaku. Ma mawai ia umafau whaunga. A wale manguelo kele. Ai, o kairo e se kakalo kaka whapenga. O kele whape holanga le o ke ika pea whape o lai mui lea. E o ngale o lo whalongo ngā pa mui ma whalongo kui mui ngale pai mai. Nā ngai e mauai mangako. Ma mauai po ia. E mauai ia polisi le lei. Ia kia ola ia. E kakao ngā whaisesi. E whaisesi aso. Whai whapopo aku le aso mālolo.
Wa e ui lava i le whai mai e kosmane. Ai le i maua le kelo o le kupere. I le kaimine wa anga le ai la vaenga le nga polonga ma whai pe ni ma le anga whai pe o le whaingo o kangaka sili nga puanga le pe nga kele nyai. Wa e sao e la ngo ki ku le si kaiminga lunga le YouTube. Nga i whanga ono po kukuila po le awaenga umale le kaua mala kokongi ngo pese mai. Ia, il pese lot. Ela ngonga puanga ya o makua ka makua. Mari. Le lofa ku le nganga ho ka ko makua. Pa pe wika lo fai ka mfanga wa Samoa. Ka lo fai ngo kangi. E mo io o fita Amerika. Ia. Esa oi. Ke lo fa ko ile va ya ku ka mfanga wa Samoa pa pe ka lo fai. Eu fa pe me foi nga a fai ala uro. Ka lo sia sa nga le mo so ka mfanga wa Samoa. O fea o ia wal manguia la ke le lungo sami. Lungo le ema lungo ponga le pinga wala ka mfanga wa Samoa. E mongi le leia oi. Ia kalosia lava ia kampanga ia makako umalelo pole kua ia sanga saunga le mu pel kako savalinga o esta ore si mele I meo pilia ia ola ufanga o grandchildren esa ia onga ile ase ia nga kisira vi weka unka onga popi ia o ke fia ko foi la ufanga eu avela ko ufanga o fa onga ia onga kaunka awai e sao e fai sikaunka ai kua le leila o ke nanga e wela o lo e lo ka mo le pule anga ngai ala pi e malanga po le pa anga po il korisi ai sa pa anga po il korisi ka mai tauranga o ke lo le leia le hoenga le kulanga o mo me ngai o finga o mai pa anga le leila ko kokongi ia ai e o le ngale o le fai ngale o alungo le olang e ka alu e foi ka kala I le pisa ai alu foi ka fenga lu ngal malo e alu foi kala ngose la ko so ke e fia fa le leo la ko ko e pa wala o wala e fa po pai ko ko yo ka fenga lu o le fai so ke ia ma fa kala ngoa pe ma fai le I po ai pe fai o ai pe o le loku pope ia ai ke sira piala wanga ko pongia ka ko lo ka ko fa ya e ale pa penga ko le malo ele se be ale anga la le fa le ngau ka penga luenga e fa o popo la ko e wa ngei ole ngei olanga ole le ya ko kongi ole ma fa ya fo nga o se me awa ele fa I fuangi be ale le e longo piala ai nga ole le sila ko seleng ia ke logo pia I o ka maka mo ka maiki e dai se me o ke maka a va ko le leila bala ka maiki le lei me ai e o se va pa kai o pa ngal me o ke nga le ko ai ku se ke o pe ga ko ama a ai le leila bala ka maiki ma le lei pa nga ka maiki o lo le le ai ngala ia lo kala ngo ku le nga pa lo la wa lo ngui ala bo lu fai va lo Philip Tai tele la mo toa. Ia, manui ho ile so. Fei lo. Ia. Ha se fo. Ia, ole tato mta upu lo o yai. Ia, o se langona ho I pe ona tato tele noa. Ia, ole ta ua. Ole tua ho I te ma, fai langi le ho longa ia mai se o fita uma sa yai. I taua mai ai le taua mua le laulangi e o mai I nei ona pō ia ma tūlanga vevesi pe ona iai. Tā ua ia le saunanga ho ia le toa I le tūlanga o le a hoi o le polonga o tātou tangata I whainga a fita mai whafo. Mana tua foi. A o le I o atu ia New Zealand I Samoa. Ai, walewa ona pūlea tātou e siamani. I tūlanga o pūlenga ho I e whaakolone o lona winga la e pe on silfia e le I wala wina e si amani po Samoa I New Zealand o atu fua I Samoa o le whaai unga na whai mai e ngelani e peltania le na mafua ai o na
whaatonu i le vanga awa New Zealand. E o atu i o e tutuli ese ia sia mani. Ona, o le temile o la ua a matao na tā pena i le tau o mua ale lalangi. Ia mai, o le a fo e mana tua i pese ala au mani tua i nisi o fio anga o le tātu o tunuu. Ia sā wanga fita na whai i tātu tangata. Ia le whaapunga fo i sā māsani na whaapea o taa mao ia le mamalu o le tunuu. I ona tupu ma o nae e tamari i ma whai launga. Ia ona o le sā wā o fita nei mai New Zealand. Ia whaapea fo i msia mani i nā ona pō. Ia e fui whaamau mongo lo ia i whaapea sā whao ngā. Ia se wha lele e pe i sue ai o tātou tangata i le vau. Sā pe o le whaapunga le sā ta vau. Sā lafi solo se i tulou. Ia le mamalu se o tātou tunuu. Ia ona o inga sā wā ia sā whaalia lo lātou le fia iai. Ia i nā ona pō, no inga la. O le whaamana tuina o le aso leo fita taipei o le ANZAC i le aso o le nafi mō tātou uma. Ia e te lea ina o te langona o te lea ina ngalo ia le tā ua o le mea le tau nei o le sa o le tonga o pūle ngā mālo sa o loto. Ia mawhai ngā mālo e pei ona sa whaana nau iai. Ia tua ao le tunuu ina ia maua se mālo tuto tasi e pūlea e sa moa lātou. E ona o le fia toi o la i tu a inga sa wanga ma pua ngā ia pei ona sa no mai fo i le toa ma tātou le a tātou te ilo uma i tala whaasulu pito o si o tātou tunuu e le i whai ngō fie. E pei la e mana iai la o mai tau atu iai. E ia e te tau ona whai ma tātou whaamanatu i whanau. O wa ole upumonia ia e le o ina ma tā upu ia i to tonu wa onga i sa moa e tu so le tātou tala whaasulu pito. Ia matulanga whaapea ia tālo sia o lawa o po lewa o Yale tātou University i Papua Ngala. Ia o tau awe aile tātou tala whaasulu pito po le history o sa moa i meia. Ia awa o se mea tāo o tele o na silo fia tūpulanga o lo o whai mai. Ia le tūlanga na iai ma le winga monia o le mea tāo o le freedom ma le sa o tonga o upwhai o maa lo. Ia, ai o lo o mau pēna i minute ia o lo iai, ia po mo seisi e fia sao no mai fo i ma tufa mai. Ai o le mata upo e winga i le ngā roe ngā whaia, o ngai moni le lei lama, pei o le tūlanga le te tau on tātou silo fia. Ia o le wha le leia lava o mea nei o te tongi. Ina paula o mai tau o le ahoi. A hapene i sui le malo a nga i le national se whaatita inga e po oise si pāti e taruana o i nei Usila e se a i aise se te e whaape whaia e le whaape o whaia onga ai so se ngā ruenga lawa ai se a whaia i le taimi e tūla i mai ai le national e le mai loa pe ai se ai o lau mai tau, e alau na wha te tele i le whainga o solo te te wha pe nei e te ngata whainga luenga pe a tū mai le malo po o se pūlenga malo ale leiba. Ona e mauti noa lava o le ale me tangi mai e ila o whainga luenga e tau ma whai ale malo e whai. Ia ona pe ia ona silofia mai tau hoi. Ia pe o le pāti lea ia tele ai na tū mō tangata lau tele, ia e la vea aile tō tele o tātou, e le o tātou ni tangata mau mea, se i tulo, ia pe o tātou ai, e whaalangolango al, le soifuanga i ngā ruenga, we are working people. Ia pe la, o le tasi nā manu lau ti, e le pāti lea le leiba, ia o le tausia le leima le vai le lei o tangata lau tele uma. Ia atonu pe o tasi nā mahuanga, hoi awa i le mai tau mai i le te ele nei ala vaenga o whaia onga o kolisi ma onga mao lunga le PPTA
O le umana ave ye le awha le malo e si i lātou tongi e ta iono a whea le whaia onga i te tono o tausanga i lua. E ai pita ai o le ta lea e le ta lia e lātou mai e le titi. Ia tele mafua anga e whaavai ai. Ia mai o se mea tātou dārusia. Ia e lava se tupe le malo ina i whapeo na whaatou nuu ia fuafuanga. A o le io o i le palota a wa masalo a tasi lea mafua anga. I la o maso salo. Ia o loha pea ia le iuni e whaia onga lantou. E le leia mutua iu na ia ina ia talia le tātou dārsanga e le io o mai le palota ia oktopa. Ia o mea uma e tupu i le soi fuanga nei. E tātou te sila iai, ia mafua iai. Ia mai tā ua fo i whai ia whai unga whai. Ia po whele pāti a vei e lau lango pe a o mai le pālota. Ia ai o mea uma e tupu i le soi fuanga nei. Ia ai lei le tātou talanoa. Ia mawhi whaasoa iai. Ia mawai fo ini manatu, mani lagona. Ia wā ia lea ngai luma. O laso nafi ana ia atonu le o toi posi lilo i le sila fia i le tāpua inga si tātou tunu i stala whaanoa noa mai au kilani. Ia i le wala au pa ia le tua e se tasi o taitai i longa fo i o le tātou tunu tasi o Ekalesia tele le Ekalesia Katoliko i le wala au pa ia ale tapa au i le langi i le fionga aki e piko po ia alapati lui mata linga ia i se ngase pei ona si i ngase mai ai ma sa ili tonga fiti mai sa moa i le whale mai i au kilani ia ma wala winai wha mana waina i le li ana au unanga i le waweao o le aso nafi ia mai atonu whaialu leo hoi ma whongol tātou polkalame ma le au unanga le nei le si whongol le romua. Ia, mātou te whaonga tuai, ia wha mai senga i le paia o le Ekalesia i le pule anga wha aki e biko pō sa moa pia. Ia, ona o le wala au paia le li i le taitai o le Ekalesia Katoliko i sa moa. E le i maua pe wha mautui na mai le teimi nei i a fuafuanga. Ia, mō le toe au inatu o lona tino maliu i sa moa, ia ma se polkalame o na toi sa uninga. Ia a tātou tālusia, ia whapea na whamawhanwhanaina e le lii ia whina ngalo mawhitia fo i o le puleanga, ma le Ekalesia mo le tātou tunu ia a moise o ainga o le fionga i le aki e kopo ua tu malo. Ia ai ona mai ta watu fo i le tātou taimi, ia o le yeilisi tātou polkalame so ai, ia ona whapea leo le lagona o le a whapau mo i le nei whaapoponga o le ato e whewai ni ai. Ia ai tālusia, taite i atu lutu soifua mo le mātou wola i le nā fwoi mai as fau, ia ona toi wheila e fwoi leilunga o le ea, wasisi whaapoponga o le nei lama polkalame. Ia ai o le nei tu la whaaftai ana le veso sori mai, whaaftai te leo tu fwoi le manu sa mawala manoa, ia e wala au mai, ia ma tufa moi fwoi, i ni utu whina ngalo ina i mta upu sa tu ina tu le tātou polkalame. Ai o le nei tu la, ia wha to wha soifua, ma manu le tātou tunu ma leo wha fonga. So
Mai whaafonga mai tau tua si fonga le tai au le nei, si fonga le lau mua le tai au le nei o le asolulu, le asolulu si fulma le ono le masino a perila, tau sanga i lua fe lua si fulma le tolu, whaatana whatu, ia ma toi whaamanuia atu le nei tai au. O le ua tāle se fulma le tasi, e usi mai ele whaafonga le toi whaasalawina o le porkalame le mōni o lewa, tāpina ina le sunga le tausi matanga luenga, Reverend Missionary tui tā mai, mai le kalesia me tutisi Samoa i taua i Wellington. Smail whaafonga. So lulu manuia i le anga le o le atua malona alofa tausi mai. Ua tātou iai li nei aso i po kalame o le mōri o le ava. I au te whawhiroa i atu i lau whaafonga anga Samoa. Pa i o tai o kāresia ma lau whai ngā luenga. Ia matua tausi o ta māma tina. Ta paau ma whare upolu, whare tua ma tausi o sao au ma au manga. Ia e o lawa fo i alo ma whanau, mas fo ina i whanau o whaire whai ngā tuanga, whatalo whatu fo i paanga ma sani o le neipur kalami. Ia e maise fo i o se whatalo whai le di pule ma le malu lau whai ngā luenga, i o le tātou le itio. E o le o amataina le tātou pur kalami si tātou talo. Whaftai tele le atua i lo wanga le lei ma lo walofa. Lo lava wha maoni e le mawai lea mo o tangata. Se o mātou wha manatu lo to e tū ma malu mai le tūnga mau le nā sā o mawai. O mātou la ngona lava lea li i ele whaurutanga o e saunia. E le ima whai lava e le ele o na tāo fia o e le manawa o le ele. Wa e to e tū manu malo. Ro lava to e tū manu malo. O whaalia e le mamalu o le atua i mea umalava. Mātou iei fo i le nei vai aso, ma le nei aso o mātou sauni na mātou por kalame o le mōli o le au. O mātou wala au o fio mailo o nganga mo i mātou uma. Mātou te whasoa, ia o fionga ma mātou tala. Se ia whatupu ina pero mātou whatua tua i ato. O mona iei le whaavai o la ngā luenga, ma le au o oe le atua, o oe Jesu Keriso. Mātou te atia e aila o ngā luenga ma lau au. Ai o mātou te talo, fio mai alo nganga pa ia i le wha moe ma le nei por kalami. Whaia i mātou uma se wha soa māta ngofie, e vi ia ai lo suafa e lea unoa. O le mātou te talo lea ma le o lenga, wha maa ngalo o mātou wha le tonu, ke riso wha ola o mātou wala au atuai. Amen. O le tusi whai tau e fia wha o ngā ina mo le neitai au le tātou wha soa, a fionga pa ia le atua le Ioane wha, ai o le au whaita wina le whai upo mua e whangata mai le whai upo sifurma le lima. Ia, sila ane e lau tusipa ia. Ia ai o le au whaita wina le tātou le soni. Ia ma mawhau e fui whalea nganga le tātou whaasoa e le nei tai au. Whaafonga mai e le awhionga pa ia le atua. Ua sila fia e le alii ua whaalongo le au wharasayu. E toa tele soo ua whaia Yesu ma papatiso ina. Ai toa e titi a Ioani, peitai o Yesu, e le papatiso e ia, na o na so, o na tu ua le e ia o iutaia, a ua toe mali watu i Kalileia, e ao ina ui atu o ia i Samaria, o atu ia i le tasi a ai o Samaria, o su kara le ngua, e la talata ane i le whanua na avatu i Iakopo i rona tali o Iosefa, ua iai le vaipuna o Iakopo, ua le la va fo Yesu i lan malanga. Ona no foi le o ye lunga o le vai, pa ua o le tu tonu o le la. Ua saure fa fines o Samaria e utu vai. Ua fitara yatu Yesu ya te ia. Au maia ya te au o te inu.
Awa ua watu ona soo i le tasi a ai e whaatau ai ni mea e ai. Ona whai mai leo fine o Samaria i a te ia. Pe whape whiona e whai mai se mea e inu i a te au. Ona whafine o Samaria a o oio le Utaia. Awa e le aini mea whea vea a Utaia ma Samaria. Ua tari atu Yesu i a te ia. Ana e loa le mea fua i fua le atua. Ma le ua whai atu i a te oe. Au mai a te au te inu. Po ua e ole mai i a te ia. Ona fua i atu le ia i a te oe o le vaiola. Ua whai mai le whafine i a te ia. Le li ie. E le aisa o mea utua e ai. E maua lalo fo i le vai eli. E te maua e i whea le nā vaiola. E siri e oe lo mātou ta mao i a kopo. Nana tuu mai i a te i mātou le vai eli. Ua inu ai fo i o ia. Malana whanau mana manu. Ua tari atu Yesu i a te ia. O le inu le nei vai e toe fia inu ia. Au se inu le vai o te avatu i a te ia. E le toe fia inu lava ia. Au le vai o te avatu i a te ia. E a vea i tutonu i a te ia o le vai puna. E puna i lunga o le ola whababahu. Ua whai mairwa fine i a te ia. Le ali ie. Au mai a te au le nā vai. Ina ia o le toe fia inu. Ina ia o le toe saufo i nei e utu vai. Ia, whamanino ma whamamalama mai ele anganga o le atua. Ia, le lana fionga pa ia sa whaitawina, wāre tusi tātou te whaasua ai, nei tai au. Ia matu maulawa ia te ia luna vi inga nei e o le whaavau. Ia, tari tonu lava o se tala malama tala le nei. Ai, a whapea mai ar tātou pesi o le ataina. Ia, ona whailo leo tātou whaasua. O mea nei tātou te whaasua iai ma te tala sa whaitawina nei. Mua ia, a mai lava lau whaasua, lea sau whamatalanga e, te whamatalaina ai, tangata Samaria, o ia tangata. Lua ia, pe whai sau whamatalanga e winga i le vai Elio i a kopo. Ia pe, e o foi sau whaasua i le vai ola. Ia pe te whaasua foi i le fine Samaria. Ia pe foi sau whaasua i le whaitau lea. A wae le aini mea whea vea ia Utaia ma Samaria nei le whai upo iwa. O le ase whea au i lea upo le fine Samaria. Ia le whai atua ia Yesu. Tātou te tala ai ma tātou tala noa ai. Ia i tātou mta upu nei o tātou le soni o le whailoa inga Yesu ma le fine Samaria. Nei tei foi wa tu tātou le soni nei ai tātou wanga i nisi mea. Ia e hanga sa o mari tātou le soni tātou te tala noa i ma whaasoa i le nei tai au. Ai o le a tuatu le awa noa i le tamaita i a ana na te tuina atu e se pese. Ia ona tala leo le leina mo tātou whaasoa.
le tātou numera e te walau mai ai, pia whapea whatoa māua mai lau whafonganga le tātou pūkalami. O le tolu valulima lua o whātasi, ia mō tuatu o Wellington o whā, tolu valulima lua o whātasi, tolu valulima lua o whātasi, o le tātou tusi whaitau o le tala e le whilo inga Iesu, ma le whina sa Maria i lunga o le vai Elio Iakopo i le whanua o Sukara i Samaria, o le tātou whasoa o tui nātu e whasoa mai lava so whina ngalo, po le ase o so sila fia, po la fui se mea e te fia talanoa mai ai, tangata Samaria, o ia tangata. Lua ia talanoa mai le vai Elio Iakopo, ia pe whare fui so whina ngalo e winga i le vai ola, le ena tā ua Iesu i whawhine, ia pe te talanoa mai fo i le whawhine Samaria, ia po le whaitau fo i lea e le whai upo e iwa, a wae lei ni mea e whea ia Iuteia ma Samaria. Le ase whe au i lea upua le whine Samaria. Ia na tala noa atua i a Iesu, a le no mela o le tolu valulima, lua o whātasi. E se iu tau whaapapula atu i le amatanga o le tātou le soni nei. Ia, tautonu lava na o Ioane o loo whaamawina le tala le nei. I le whiloa inga Iesu ma le whina Samaria i lunga o le vai Eli Sukara i Samaria. Whai mai le mauli maua Ioane ua sila fia Iesu ua taa le fili le tala na whaavea i o le ale au Fariseu e winga i le tōtele o so o Iesu o mau le baptisonga a e titi a Ioane. O le pongai leo le whina ngalo Iesu e tu ua lo Iuteia e malanga i Kalileia mauna so. Whai malanga tangata Iuteia i Kalileia. Ia e lua au wala e masani o na ui aile tangata whai malanga. Pea malanga tangata Iuteia mo Kalileia. Mua, o le awala pupu e ui atu i Samaria. Lona lua, o le awala umi e taamilo atu i le vai o Yordana. So se Iuteia o le ale umi ma le taamilo o le ui atu i le vai o Yordana pe asai foi masusu i le asanga o le ala umi. E ui ai lava. E le ai masetasi e fia ui le awala pupu le ui ai i Samaria. Ona e iai le pongai. A o le mo le maua Ioane. O le fina ngalo le o Iesu le ta ua le tustala. E au lava ona ui atu o ia i Samaria. E iai le pongai. Ia lea lae talanoa iai le tusi ua whaonga ina e whai eire tātou whaasoa ele nei tae au. Whilo inga Iesu ma le whine Samaria i lungo le vai Eli Sukara i Samaria. Le vai Eli o Iakopo ma le whanuan fo i atu Iakopo i a Iosefa lo nā tari. Ia ai au mai eisau whaasoa i le talanoanga pe ona o whailo atu. Ia ona whao atu ile so mātou la ngona muli. Tolu valulima lua o whaatasi, tolu valulima lua o whaatasi tātou leina. Ia, whai mai eisau whaasoa. Oh
Talofo le bala au. Ia, whatalofa atu le ni tae au. Ia, whatalofa atu lau sunga tau simtanga aluenga. Ia, porau sunga fuiua. Teita ia tātou tā upu matango whia nei tae au fōma ana ia. Ia, ole whaasoa fo itu sai man tā upu a porosia. Ia, o te au mai al whai upu le iwa. Ole vafi mo ia le na le man lama le lau whaamtalai na mai fo ia. Ai te o tūlanga le Spina Sa Maria le na la teu tu vai. Ia, Arena fa mai lo le Spina Sa Maria ele se avia ia ina o tapatu Yesu i se ina o tu tongo la den fa mai na malo lo ai ia ta patu ia ina te de talia ina pela o so ulango na ia ma le tau ai sa u pa so le nei tula pe wa ma fa wa I fo la va ia te ia awa le lo le va pe alo I ma le lo le lofa wa fa mai o le sirio na me o le lofa le ta tau ana na lofa ia matalia ina ia le tulanga le wa fa ia tua ia Yesu ia te ia le wa fa manino mai fa mai ia tali matangofi ana lo le po I pua le tua ma le fa ia te o mai o te inu ia o ina o mau ai se o nga ia wa le fa mai I le fa upuna fulurua fa mai e sidi oi lo matu tama ia ko puna na tu mai ia te matu le vai eli wale ai ma pau ma fe fa so ai po state ka inga fai o te lo fai lo tama ma la fa nau ma lo ai po ai se e ma na o mia se so ani pe te ma sani pe re ma sani e te tau wa ona talia le mana onga dai tangi mai ai ia le la o fai mai o talia to Yesu o le ni le vai to fia inu ia ai ana lo le vai le o te avati ati oi ia te de to fia inu ia lo na winga la o se o onga e maua mai ati o esere matango fia poi ia na ai manatu fo ia vatu e pasto atu le netula e onga uma e moni ai le ia nai fai upu ia a matanga mai o le malanga I kalilaia o le malanga e tā ua ma le taimi o sao ni atu le fo isa tato ia le aso le pamana tuina lona ma liu tinga pi ona tā ua sa ia o tu lava I lunga le sa tauro le fo ina o lava le tunga mau a le ale mena tuku na toi manu mando mai lava le manu mando le sanguai ona winga la a tato ma pau o tiai ele ai ya se me taxi le fire tatu tama o le lang wa le fai mai o o tama fo yo tong ya tau e taxi ai ma o o lona winga o so ula ngona ma so o ma fau ai e ta ua lo fo so tangata o te fai lo tangata o fo e te manatu I palava o ya te oi o ane wa e maua wai fo I fia maua le first one te ton wa le oi o le au ngā fo ina o ngā ruenga le fai tu sa o le wa fa au wina le fina ngalo le tua le na fai mai ai le taimi muri lava lat le na o ilo na au so atu ya maua o tole no fo fea fani wa maua ta tole fea fani maua lo te maulalo maua le on sa in tulanga papena ele ai ase me tas ale o fai mai I le mai ia ai tele o ongolo o mai ai tato ile tulanga ia ai taluai o le ai fa mai ana e lo le po I fua le tua ma e o fai ati oi ia no na winga fa mai oi te le ko sia ingwai o le fa vau e vai na ia oi ale vai o ke vatu ati oi e puna pe o le ola fa vau ia o sia fa so atu le pupu le anga ai pu o ye ni se te fa so mai lam ta o matango pie le nei ta ia o matango pie por nei tula ia manuia lo wa lo atu mo le ta fo i nei wa sa ia mo le nei ta ia matango pie lo wa la lo fa lo fa te le lava mo le ava noa ia fa tai noa mo fa so pa tai te le lava
Ya alo fangia foi le li lo tu so ifua. Anga le le tau sipea ia so uma wa nga luenga fe au pa ftai lava. Ya. Ia fatalo fatu le wala au. Ia talo falava. Talo fala sunga ko ke ngai. Ia talo fa. Ia. Al pelo sunga mole. Tau pun de chao. Ta no no fa fa no no atu de. Ya wo ni chao vi ya de. Pe foringa mai le. Tan doanga i su male fine le. E se me o mana o Yesu e haleluya. Ia. Samaria o levanga o lai se o langa fa pau pau. Tu foi no vai lo inga ngu. O si vai nga yo tu ai nga sfu. Esa vai lo inga isa va elu. Ma mix la tangata o fe uswai. E mau mai le mo ka whakasia mai la maku whangu po wa pai la ku kaulanga ya la ku whangau i la lenga mga o loyu kai ai ku le ese Samaria o baba ya ku ya la ku wa mio mala ku wanga ye fai e do mangia o mala ku pulanga ngala ku amaka mai me ia ai wo o ka fo ma baba ya ku Yesu wo ko sol pa ba lo ko le ye pelanga ka uale le wala nga i Samaria skame wala pu wa e uya ko Jerusalem nga yo Samaria awa wa ku ia ka yu ka ia la wala ka milo ai o nga ile ko manga ko uya ko wo Samaria e wala nga o malonga faile ma fukanga le Yesu fa ka pelo la so fa lo ia ka ko wo o Samaria ai fa mai la o ke mo uya ku nga ye fe au nga mga o Yesu sa we fai. Ako o Yesu o yo le lengo me uma. Ale mga ya la me sa Yesu e kam fai ko e kalipen pa ne. Ai ko fai so kanga o ngu ye luo o fai kuskusi di mai mo fai do ngalang. Ai mga ya nga wala ku ai Saule finge o Samaria o lango ko Yesu no le vai. Pela o ile ele pe nga kangia mai ile le ango kongo le o le fa o Yesu. E va ko Yesu me se vai a fa marcala finge. Va tenga fe mai ke o le yukai o Samaria. Anga ke mam la male ya ku makula fongo ka ko ye wo ye ni. Ele fa ve ia ma ngu ye ru. Amalkala Yesu anga i loa leo lo fa yaku yaki oe. Ia. Ia. Ai amalkala Yesu o le vai nga ke ngofo ai. O le vai o maku kama o Yakopo. O le vai nga mai o maku kama. Me siri o nga i lo maku kama nga mai le vai le ang maku fingwe maku mang. Amalkala Yesu tamamla mai Yesu ko nga kapwa ila kapwa el finge. Lo ma ko ka po imale loa o ko ka po imale loa. Porque le yo ka fa penga lo sunga ka fe ngai. Ele lo ku ele ba mala ba mela fa. Ya nga lo ku. E pu le ai lo so fu fa le nga ngai o la. An ba ngai e ngwa wa o ele. E lu ala le lo ki kilo yai. O la si lo fia Yesu, finge le lo mo le lo mo finge. Pe kapwa i de kat kongunga ka o mabai. Farang lango ang kapwa ina bang kat kongunga i kwa o mabai. Ke lo fo yo le fa ale nga so fu mai. Le upu fa ale nga ka ko kwa nga ma o ko le lo. Ko kwa nga ma o ko le lo. Ai kai me sa wele ku e fa su ya inga le so fu nga ma le so fu o nga. O fa me lango le lukua ngi fa me en ma ku kama
Awangi maku ese maluku lango le luku angeng fa meyen maku aing. Boleh mga pala hibyo o Yakopo. Alaya e ka ia finger ka kung. Ole sila Lord finger ngai. E kung fa kulanga me fa yelo. Ku sa fa yelo finger kwa o yo luku ya yi. Kamerkala finger ya Yesu. O ko el luku le monga ma ko el luku Yerusalem. Ke nga ba ye e pe fa pe nga so fuanga luku le ye ko ke le o ka ko. Paki fa mai langa o ko lo ku pispisa o ma ko lo ku ngungu. E a fe e ka fi ka no worship ma ka no sanginga. O ka mai le ma ku le fa pe nga fe ngo ma ko. E markala Yesu. Ke lo le ku la nga o ma ye le ku. E lo ku fa Yerusalem ma lo ku fa le bunga. E lo ku paki pasi e lo ku pope e lo ku metisi. E mai o le nganga e ka po yaku ban fa maungi le ku. Le loku nga la finga nga loi le ku. Wala la ke info fike. E kala ima yang loku. A kala ngoa ko e fa mai ole ka puai. E ka un ka puai le nga ko ma fa mau. Ole nga le manga oi le ku lo manga o se ngo se lo. Ole manga ya la ke le o ngai. E mar kala finge. Ka ku so me se va so wingu. E ke vai le ke so oi. E te whiu te saua i ke whia ingua, e ke ngā lala. Ale upo le ola leo ke waku ia oe. E pei e wha maria inga lo ngā lala. E punga e o le ola e wha vau. An banga ia la inga ua whiriwa inga le loko. Ole si me manga inga i. An hui whia ma po loku a le lilo langa. Ai si wha penga. E fia ka uru loko e ka la ilanga bela e whai loko. Ai pa aare o langa. E le kala ngoa i le finge, kala ngoa ku e le finge le vai, a kala ngoa mai ka pua inga mkari kongua. A whako kala Yesu. Anu e wha maa vai iau wawa, iau kange. E wha saule. A wha me le se kange me Yesu sao le iau e. E le se kange, e le se ka maaloa nga lua moya, ka maaloa hui nga lua moya ngpo. E lo sao ka maaloa. Ma ngai ka lai ai le le lang ka pena le lang au ma le lang ka tua yo lang ka e mai le to fa sem ka po ina mar ka lai e la ki ro ye a fe la suga pol mkau a ve na kupu ngor vai eli Samaria o le kupu vai eli ka ke eli me lo ka ko alwe ma u ngai e pe la fa so aku ngai de ka po la suga. Ya, whaftai, o ile sau nua wa mulmule, o ile. O kalame lau sunga ringe yaso. Ya. Whaftai whasua ia tātou te tala noa pia lava le tātou le soni u tuspaia. Tātou te whae te ngata i le a wheo le tala noa i lotu. Oro ia i lava le tātou tuspai tau e ngata ma le sifuruma le 5. Ia whaasoa mai le tātou tuswhai tau e whaingofi e ona mo se whi au tāua mo tātou. Ia tātou te whaiti ngata te le lo te afua o kālesia ma tāpua inga. O manino lava tātou tuswhai tau. O lo ia nei whi au tāua e au ngā ai mo tātou. E whaftai mo whaasoa mai.
maua pere tātou wawanoa, tolu walu lima lua o whātasi ia e leo se purkalame umi fo i tātou purkalame ia ne i meane ua toe au mai so fina ngalo muli muli wa le talafea ngai mara taimi au lo maua pere awanoa e whaiede whasoa tolu walu lima lua o whātasi ia pe lava o nau talanoa atu e winga i me fia mai le whasoa mai tangata Samaria ia po ia tangata ia pe whasoa mai le vai Elio Iakopu pe foi o whasoa au mai nei o le vai ola ia po le whai tau fo ile a wae le aini mea e whea vea ia iuteia ma Samaria le whai o pueiva ia a fo ini whea au tau po sisi foi lava mea o e fia whasoa mai atu si whai tau ia e le vau ia e pe lava o no fautu atu ia i tūlanga o le lo te afu o nofua e kālesia ia o lo manino lava le tātou tu si whaitau a le tātou numela na tolu walu lima lua o whatasi ia mai sau whasoa whale anganga tu si whaitau a tātou whaunga ina ni tai au ina nei meane watu wai lau sau fina ngalo ia au wha umatu tātou pokalame wale o toi telefo si ava no o toi talo fol bala au ia fa talo fatu ia o molo wa manoe fa ele fa so ni tai au ai fa tai vi ele ali ma lo la sunga fa se ngainga ia pe ni na le telefone ia va fa so le tatu tusi ia vi ele ali tatu no le le la batata te ia le vai tau le fa mana tuina to se fu mai o tatu li fa ola ile to fili na ia fa matio le oti ia mana ia tu si wa mai le nei tai au vi ele li te fia mai le fa upo se fulu e fa autu ia lo fa so ile tu si le wa mai le sunga mai wa tadi atu Yesu wa fa pe atu ia te ia ana e lo le me fo i fu ale tu ma le wa fa ia tu ia te oi au mai ia te o te inu po wa e o le mai ia te ia ona fo ia tu le ia te oi o le vai ola ia mai amo au ia le nei tu si se o ngata ua o le fei loa Yesu ma le fafine Samaria tai tono na wa vatu ni se sui Samaria ia o le aile ina wa vai lua ina ia le nu o Israelu ia ona o le tupu mua le po le au ona le ta vita ngo ya Yeroboamo ia fatu ina ile tupu auro I o fai Samaria ma la to la mua o nisia tangata Israelu o fa pe ona
i foi te pua ia ma ua feu sua ia tu manisi tu ai ngata o lo no foi le la wel ele le vai tami ia o mix up ai marta tonunga ma wale to mai Jerusalem e tapua ia i pe ona masani ia o le pe e ala na u ia tu ia Yesu fa mai ta tau na o i Samaria mua wasila fia le li wa fa longo fo Yesu ele au farisaio fa mai wa to tele so wa fa Yesu baptiso ina pe ia se lo to ele ai wasila fia Yesu nga ele au farisaio pe wa ele leo la to lo to tele tanga tau atu ma wa baptiso ina le li pe fo yo na watu so o Yohane ile mata upule e luma atu mata upetolu le wo atu wa fa Yohane wo to tele ala wo e baptiso o tanga tale na e baptiso ina ia le ala watu ua Yesu te lo le si mea le sati nga ile fina nga lo le li ile vai te mi tanga tele fatu tua ia e pe e na te tu ua le mua na luese lea o na olo o ia le fa o le tanga o lo fia mana o mia ni stangata ia le saulo na nu la tau te le tadia o le alu la Yesu fe mai o te fia o ato te fia u ia tua i Samaria ele o fina ngalo le atua tu ua lo na nu e tu ua lo o na tangata o lo na nu lava lea o Samaria e ui na wai foi te pua e ui na wa se ilato ona ole fina ngalo foi o le atua na o mai ele fasalanga na uanga sala Solomona ma wa salua ina ele malo Israel ya ole fina ngalo le ole atua fa mai Yesu ile fine tu rom site onu na o sa ili ma moe ale nu fanaunga Israel o fanaunga ma o Israel o tu ua po o se po ia lela ia le fine Samaria le wo ia tu ai o le fanua fo i wo monta to lo ia sa fa ta wina mai Israel po ia ko po mai fanaunga ha moro o le rula ia Yesu fa tau nu fo ia le famanu yanga na famanu ia Israel lo natali o Josefa itono ai kopito o ia o le la au fa mai o Josefa o le la au solo lungo o le pa vai loto ia le pe ona tau tala ia le fine pe ona o ni sui ia o mo me tau po inga o Yesu la o le la au pe ona tau tala ia isa Yesu tasi o ia la au e tupu mai i le pongaio yese ia o Yesu lava leo le watu o le wata mo fai so solo lungo le pa vai loto lea ai fa mai o la au e fua ia lo fua to Yesu fua le ngang pa ia ono sai o le fa pale ia o le lo fatu ia le fine ona o te leo le pongi sai me ta tapo inga o le fa pe lava ia o maunga fo ia na fai tau le tu la fono o i Paul ma kerosene i Nepolas po i fo se kema ia o maunga na tau tapo ia lilo lo na manatu o le o fai atu ia le li faola ia te on ta o ni se sui ta to fo tanga ta fai tau tusi o masani ia le o tau tino to Yesu po Jerusalem lava po po Samoa po New Zealand ta to te ia mana o mia lava ta to ta po ile tua ile nganga ma le fa maoni ia ole tapo inga moni na o lo sa ili mai lo tato wali o te fia o mai ala fa upe se fulu ina o tali ia Yesu o lo tato wali faola ele fia inu Yesu ai o se mea wa mata Yesu o na ia fesilingia ai le loto le tina fa aftai le tusi wa au mai ai ma na ia le tali Yesu mai mau pe ana e lo le mea lo fa fo ai fu le atua o ai ale mea lo fale le na tato wa ai le nava yaso le famana tuina o lona to so fu manu malo mai le mea lo fana au mai e le atua mo tato ina ia o tato talia o le sei lo ai lungo le vai puna ia o le vai e puna ai fa mai Yesu o te vatu ya te o le vai yola o Yesu tato te maua mai le vai yola tato te inu pea vai o le tino o Yesu foi o le fai loa mai le nei mata upo e se ta ua ia te au fa mai wale la vale ali faola e tau foi ona tali tonu i tatou e moni lava o Yesu na fio mai le tino wale o tino tangata le loko ua mau o ia mai tatou ua langona lona le lava o lona faalongona lea fa le tino e o foi ona popoanga le sa tatou fa manatuina sa ia langona le mafatia sa pa u ai le pa u ai tea na toi tu la i lunga amolo sa tauro take le ta place lunga ole maunga kota i lunga sa tauro awa ole sa tauro le tauna tau wai ta tau tanga sala au le fai loa mai le tala le nei tai au
fa mai leo Yesu o le ufe talai mai a te au nei tae au mai mau pe ni na pa nei loa le mea foi fua le atua ma le tangata le fai atu ia te oe o le upo le atua te au mai pe le vai aso o ia lava leo lo fe talai mai a te mātou ina ia tupur tātou whatua tua ina ia tupura tātou iloa ma le malama ia nā whionga awa tātou te mixina la na upu o le upu e piua o le upu e mama o le upu e sao ai o tātou loto e fufulu ai o tātou tangata e lelea o le upu fo i tātou te maua i le poto tātou te iloa ai me whaalinga ma mea lilo mai a te ia whai mai a o abatu le vai a te oe tina o le vai yola lava e puna i te tonu i a te oe mai mau pe ana e iloa o awa nei mai maua mai moa o le nei tu la le tae au le au mai ngole tusi awa nei o mai maua la meo te le whai a Yesu au maia peo na nau toe nau le fafine au maia se i o winu e ui na langona whaale tangata ona o le tina o lana te iloa Yesu ai atato whai tau ele nei tala pau lava leo le tina na tau ia Yesu whai mai le tina o loo matau whaatali e yeri taimia sau ele mesia vai o le tali tonu le tina o lana te iloa i ele taimia toi a fio mai a Yesu i ele keriso e whai mai Yesu I am o a ule nei o loo tau tala kia te oe o le taimia ta te say yes Lord give it au mai au ta te nau ai le upu e va ai e flow atu a e a matau na ta inu mata malili fa mai lea o to tono ta ua e tafe atu ai le vai te nei tai au na wa mai la sunga le upu faftai o le vai wa tafe o le vai wa puna i te tonu ya te au ia le wa tafe atu foi mo fa so atu fafetai mo le afiong pa ia le atua ia o malama o Yesu sali utino tangata pe ona fai mai apostolo Ioane o e o mata utino o Yesu na fio mai le tino ia o la tau lava na fa na o le atua o ele ta utino ia o antikeriso nei vai taimi mata to va ai atu o uma na fetala Yesu ia tato ia tato no nofo mama tato matala fa ia e o tato ulu me o tupu o lo o yai lava o ia te tato o lo sile mai pea e avatu le vai a te oi ia mai mau pe ana e loa aua nei mai mau ia te au le upu e au mai ai o whaangaina ma o wola ia se o malava ona o le suafa Yesu whaamanuia le atua amene waftai whasoa pe nina me se foi o tina ia noa ma le tamana whasoa mai nei au te tunua le eise teimi o tutoe te rore teimi lea o le whasoa al whaimita ia o leua pe ama le tue se fulu ma le tasi minute o na whai ule o le tatu po kalame au te mamoli atu le nganga whawhatai tele i le whasoa mai a le loto mamalu. Tari tonu fui, e iei nisi o le mawhai o na whasoa mai, a o loo whaafonga le lei mai. O loo la tūlangona ina fui le tā ua se whi au. I loto e mai se lava o nisi o mawhatia ini whawhita au li o le tino, whawhita au li o le anganga, ia mai se fui o whawhita au li ainga, ia mai se fui o ngā duenga le ali. Whawhitai tele, o le o nei motu ngā awha le whaimata au puli nei tai au, o le lava o na māua mai so tō whina ngalo mea sa avatu e wha au tū ieiso se manatu o le tātou whasoa. O te mua i fia whasoa lava i le nuule nei o Samaria, po o ai nei tangata Samaria, le ana māua mai i le talanoa mai a nisi fo i to o le nei tai au, ai o te fia o fo iai o nolo iesi fe au tāua. Ina ua vailua ina Israelu le teimi o reo poamo le mea lava na vavalo mai le teimi o Solomon. Ia ana whtātau nu i lona atali i o reo poamo. Na o le lua lava i tu a inga na totoe i a te ia reo poamo. Na o Yuta ma peni a Amina. O na taua leo lo latou malo o le malo o Yuta. O lo latou laumua o Jerusalema. Pauia o tribes na tau aveina le leina o Tabita. Au tu a inga po tribes umai se fulu, tu a inga se fulu. Tu a inga ia nao umai a Yeropoamo leo au na Solomona. O na taua lea o la tu whainga malo o Israelu, o la tu laumua, o whaingua ia Samaria. Ina ua whatu i lalo ia Suria, ia Israelu, ia lesa ia Yeropoamo. O na
Avele fa tangata o tauaina o tangata Israelu i Asuria e whaaleanga ina le laumua o Samaria. Walu lea vai tau. Finangalo lea o tupu ma le malo o Asuria au maini fita po nisi e tau whatoa ma va aia tau sia le file mui tono Israelu. Ino ona o mai ai leo tangata ia mai Asuria ma la tunu nofo Israelu le temile. O whainga lea na afua ai ona whenofo ai tangata onu ese mai Asuria ia matangata na totoe i Israelu ele i o le tawhianga piona maua mai le tai au le nei. E whai mani mori mau, o se mea na matua i ti ngā ai le ai mai a Utah, le rua tribes ia sa ia reo puamo na matua ti ngā ai le ai mai, i e tūlanga wa i tangata na totoe i Israelu. Le ua whenofo ai matangata onu ese, ua soli le tapo Israelu e masani ai, ia mawhainga na whaavai mai ai. O le pongai lea na lātou tāwa vai ese inai lātou ia o whenofo ai matangata Asuria onu ese. Whai mai lātou lea tue ta ua o tō ni Israelu moni, pure Jews, leanga o tō tutolua, mixed races, o lea whai ngoa o tō tangata o Samaria. Tangata ua ngasala, tangata inusia, tangata e lea tue fia lata yesi tasi, e o lava i mea whaasoa ai, mwhea ai, whao ngā, o tapu foilo na whainga. Po ngai tonu lava lea e le i, fia ui ei tangata i utea i le ala i Samaria, mō karilaia. Po le alava le umi o le oso atu i le Yoritana, peus, oso atu i ai, masusu ai. Ia, e le aia se tasi e toe fia oso ai. Peta, i le pongai lea na ui mai ai e su i Samaria pe ona tā ua. Wa fuairi tala o le whiloa inga ma le whawhine Samaria. O le mōli mau fo i le nei ai o ane, i le tala le nei, ua ta ua tuai e Yesu i a iutaia ma Samaria ma le lalulangi. O iutaia ma Samaria o le whanau a le usonga. E tasi le la tupuanga. Apura amo, isa ako, ya kopo e ou le whanau lea. Ia lea tutupu mai tangata ia lea ua whaitau ese iai. A whai o le whanau o le usonga, e tasi le ipu e te tau na whainuai. E awa noa i latou umai le vai eri, e awa noa tu tusa fo i le whaolotanga. Wa tunu nei fafo. E ia le whaitau e maasani o na whaitau waia to telefoi o tangata. E mai o e kale sia o sia sau ma sia opo. O tangata sa moa ese nu o sa moa o mai ai. E tau ana o toi fia whamanatu sa moa leanga o le whaitau lea ia sia sau ma sia opo. O le whaitau wha a inga ma sa la whain ngā. Ia o le upumonia o sia sau ma sia opo. O le uso. O lona winga. E te tau ana wha o ngā le whaitau lea lona winga le lei. O e kale sia ia tunu i whafo nei ma le atina e ina o le ngā luenga. O le whanau a le usonga. E tasi i la tau. E ole toi whao ngā ina o sia sau ma sia opo i lona whao ngā ina o tangata ese. E whao ngā ilo na winga le lei o le whanau a le usonga. O le wha moe leo o tātou ngā luenga ma au i meolo e punou ma au nai. Ma tia ele ngā luenga le atua i e kale sia. Ngā lulue o le whanau a le usonga i a keriso. Awa wala ona tātou wa tia e kale sia, ono le a inga o keriso, male malo o keriso, male whaoratanga i a keriso. Ia e kale sia po a inga le atua, e inu le ipu e tasi, e utu vai le vai eli e tasi o le tala le lei i a keriso. A ti ngā whatasi, a mafuta whatasi, a ngā lulue whatasi, a fia whatasi, tasi le wha moe, ia manuia whaatasi i le whaoratanga ma le malo e whaavavau. Tua o se mea o te fia whaasoa atu ai le tai au ne, o te fia whaasoa atu le vai eli o Iakopo, o le vai eli leo Iakopo. Ia, lea maua mai, lei pusi e tasi e leo sila pia i le su e le tuspa ia. E whai mani moni mau se tasi tangata e leo se vai eli e puna pea, puna o na sua lea. Whai mea o le vai eli se ilonga lava e timu na tafele i ai o ta whenga, ma mau ai se vai, e le ngata i lea, e le te me to ai sau i papa pito i lalo. O na mau ai lea o se sua vai. O le pongai lea avava ai se ata na tusia e se tasi tangata. Ia e ai lava le maia umi lava e nonoa i le pakete. Ia o le pakete le nā le ta waso mai e le vai. O le fai longa le nā e ta umai e maula lo le vai. E ma maula lo le vai. Ia ua tau mana iti nā le nei ngā luenga. Wha arua i le aso ta e ao ma le afi i le vai eli maula lo.
Pe tai o le lotu mai o le riva pine i le auli. Na whai loa mai ai. Na whai loa ai e Iesu ia te ia le vaiola. Ma ua whailoa i ma le vaiola. O le whailoa inga foi lea. Na utu vai ma ngalo ai le whawhine lea. Ina ua pupune e Iesu vai ali. A ta tala vaiola. O le vai elio ia kopo ia. Lea ruta ua. Una o le tali lava o le ngā lala. A o le vaiola. O ke riso lea. O le vaiola. O le wha o le tanga lea. O le vaiola. O le nganga pa ia lea. O le vaiola. O le fina ngalo moni lea o le atua. O lo tātou ola Samoa. E whaatali ua tumutumu o maunga. E whaatali timu au vai maunga. O le tātou ngā lala wha lea nganga. Tātou te inu malia i manuia mai le atua. O manuia foi mai le atua. Ia tātou te maua pea lava pea. O le whaitau lea. Le wha pea e lea ini mea whea vea e iu te ia ma Samaria. O lo ni wina le ngana wha Britania e wha pea. Jews do not use the same cups and bowls that Samaritans use. E le whaunga ina e le iu te ia le ipu na whaunga e le Samaria. O le mea lea sa iai. Lātou te le whiinu i se ipu e tasi. A o le fio mai o Iesu wha ai loa iai lātou. Tangata uma o le lalolangi. E inu lava le ipu e tasi. O le ipu le tala le leima le wha o le tanga. Ua ia sa unia. E mana tua foi ina ua sila fia Iesu a tau nuu mea uma. Wha mei leo lana wala au lunga o le. Sa tau o lo mo le mau ia Ioane. Ta fia inu. Ua inu a ia i le ipu. Ia inu ua tau nuu mea uma. Ia ua wala au o ia ua tau nuu. Ion tu natu leo lo na nganga i lo na tamaa. Ia Samoai. O fia lava o e puno wai. Ma e ngalue ai, ka le sia ma ngā luenga whia, lo tātou utu wai. O lo tātou ngā la lau wha moe moe, ina ia tātou maua le manuia e wha avavau. O tātou iei fo i mwha, whātari tali lo na toe fio mai. Ia tātou te tāpena, msa uni umai ai, i le aso. Tātou te mōri mau whātasi ai, i le tā ua o le mea sa e utu wai ai le lalolang nei. E ala i le tala le leia le atua, o le a tātou te tala. Whawhitai tele le atua i lo uanga le lei ma lo alofa. Ua mātou whaasoa i la ua fionga pa ia e moni a le mōli mau, a le salamu. Oa ua fionga pa ia o se mea ua. Si lava o na sua malia, ua sua malia lava i o mātou mutu. Po le a lava le meli fatu asisina ifo i lo na whamoenga. Ua siri lava le sua malia o fionga i o mātou mutu. Mātou te tau ma vi ia ai oe le ali ima malu. Whawhitai le nei whaasoa tā ua le nei whamoe moe. Ua mātou teritonu. O se mea e whawhanga i nairo mātou wola whare whātutua. Ia mātou te talo whamanuia ngā luenga o le nei vai aso. Manuia le au mātutua mai o ngase ngase. Manuia nei whanau o whea ngai matuanga. Whea inga i le ea o le lau le ele marisami. Ia tausia e lo alofa. Whamanuia le whaafonga mai le atunuu. La mātou whaasoa i la le whātutua. Ia iai lo alofa e le mawai. Whamanuia le li pule, ma le au whainga luenga le leiti o, ma le au nanga o whasara laupea, le tala i lau lava whao le tanga. Whamangalo mea uma o mātou whaale tonu wai. Se aso mātou o leu, e lau sila mai, ia e alofa, whamangalo i mātou uma. O la mātou wala, au lea ma le mātou tatalo, e ala atu ia ke riso Iesu whaola, ua ole ma wala au atuai. Tu mau i mātou lunga lo manuia lo file mu. Ta mā oe le alo male anganga pa ia. Nei ta iao e o i le whaavavau lava. Amen. Amen.
toi whatalo whātua le whapoponga o telefonu le nei awa uli. Ua tōwhia le tamaitai na avea mapalemi o New Zealand Jacinda Ardern e avea mataitai po le hosa leader mo le nofuanga au tui taitai ngā lautele mo le University of Harvard i Amerika e ngā lue e fisosoani malango mo tangata whainga luengai au nanga lautele e ngā lue ina matape nai mo le avea ai mataitai mawalulunga. Ua tōwhia foi Ardern e ngā lue maa onga i le Berkman Klein Center e nafa mamata uputau le interneti ma society e a onga masa ili a tili ai ia o onga whaaloia ma ole a ia suesu e ai i awalai whaalele a tili ai tūlanga whaatonutonu whaatatau i mata upuonga onga i lungo le interneti na whaalile nganga whaanga e tio Ardern i le avanoa ua ia maua e whaatasi atuai e a onga ma whaasoa lona to mai whaataitai ole a ia tau aveina ia mata whaioi i se taimi o le tausanga nei. Ua si itia mawalunga le numero 4 ua tu uanga luenga ai le iwhaia o ngā whaapitoa e tu sai maripoti. I whaamaumaunga mai 4 sinia, ua o atu le fast food pasene le numero o 4 la iti e tu uanga luenga, whaatusa i le na o le 10 pasene na iai i tausanga taluai. Na whaalia le so upu ale asosio 4 ua tele na tō sina 4 Australia o na o le mawalunga o tutongi e whai malanga ma whainga luenga ai. O le toa tele o 4 malanga mai atunu i fafo e avea ma 4 New Zealand e le mana na o e whaia o ngā whaapitoa po o specialist training. Na au mai le lapata inga mai le whaalaputupotonga a le WHO le whaamalosio le whaia o tuipuipui o le fulu a wā le pepesi o le fulu i le tau malulu wala tamai. Ai le i o mai le COVID o maasina i pito sili na te tele ai le fulu i New Zealand o maasino i ulai ma au kuso. Na whaalawilo mai e whaalaputupotonga o le soifua malolo i nei le lalolangi, le vave o le pepesi o le isi laulu fo o le Omicron, le XBB.1.16, le ua pepesi i atunu e tolu sfululu o le lalolangi, e au fia ai ma Amerika, o le laulu fo o le whaamai o lo o te tele initia, o le taimi neima le tele o vairusi ua o fi mai tutono o le atunuu, ua fautua i nai e le soifua malolo ina, le tā ua le whainga o tuipuipui mo le fulu. O loo toi whaamanatu mai e soifua malolo ina, o loo mawhaina whaifua tui o le fulu mo tangata ono sfuru 5 tausanga ngā ilunga. Whaatasi ai ma tangata Maori ma Pasifika 5 sfuru 5 tausanga ngā ilunga. E maua fua e tina maitanga, tangata maisela, maisinga se tu mau. Whaapeta maiti mai le ono maasina i le 12 tausanga le matutua. E toa 12 tupulanga talavau i tau Pomorotorua, ua mōlia i ngā ioinga o le talepe whale ma le Ram Raids, po o ngā o ingai whaonga ai ta avale e telepe ai whale o loa. O le tae au le aso sfurufito a perila, Natalia tuai leo i se telefoni na vili atu whaatatau i se ngā o ingai se tasio whale o loa i le awala i Sunset i Rotorua. O le awhiawhi o le aso na soso o ai, na ripoti ai fo i se oso whainga atu pulanga talavou i le awala i Hamurana. E toa 5 talavou na o atu i se deri po se whale o loa la i titi, ma whaamata au le whaatau o loa ai ngā oi pe pasikaleti ma vapes. Peitai, o le amatanga o le vai aso nei, Natalia tuai leo i se isi o sofa inga, ma lokai na i talavou e toa wha o lo o whaia nei ngā yo inga. Na tula i umanea li ima tamaitai i luma le whaamasinonga mo tupulanga i le vai aso nei, ma o lo o whaamanino mai le ali saatini i le au whai pisinisi, e le mai a te ilatou nei soli ngā tu la fono, ma whaamauti noa o lo o mata i tuina le leo. E silia mani se lau i lafi ese na polokai a wala matula i mai aini fe ese a inga. I le awala i Mount Wellington i Aukilani i le awauli ana nafi. E tu sole te au le tolu le awauli, na wa ai le solo i lafi o ui i vao ta avale, mana avea mawaenga e fefefe ai ave ta avale. Na viliina e tangata leo, ina ua wa aia ua li o i lafi nisi o ta avale, peita e taun ua tu leo ua sosola ese. O le amatanga o le masina nei na tula ai mai ai fo i seisi whaalawelawe whaapea i le tui sa saai o Kilani, ma o lo o whaau au sa ilinga leo i lea mata upu. E 5 aso na whaleao ngai na i whainga malanga waa mo whewa ingai wao mo tuelua le Inter Island mai le aso wharaile tarua i se i o mai ana nafi. O na o le toa tele o le au whainga luenga na maua i ngase. O le masino Februari na amata wha le tonu ai malanga waa i le sami. O na o whaafita au li waa ma le toa i titi o tangata whainga luenga.
I le tele o tausanga o whaonga ta I whausosongi e sa ili aila au mafuala au whaasaina, ai mai se le tele o a onga na whaia e whaonga ai ta I whausosongi, ua whaia nei e tangata su e se porokala me fōu, e a o ai ta I whau ia whaailoa le tangata o lo o maua I le COVID-19, na whaailoa I le au su e pito I tau ngofie ma vave pe a whaonga ta I whausosongi, e whaailoa ina le mawai o le COVID-19 I le tangata, na I lo o su enga ma test o whaia nei. I totono le lua masina na whaiai su enga, sa whataita ai o na whaia o ngā ta I whau, ma sa mawhai ona lātou whaailoa le COVID-19, ma e silia ma le iwa 15% e sao. Sa amata na whataita ai tamaiti a onga, e sosongi ai e ta I whau tu li vae ma vae o tamaiti pe whaamaonia le COVID, e lua 15 a onga na ave ai ta I whau, e whaatino ai le vaenga, ma whaiai su enga e tusa ma le tolu a whelima se lau, e valu 15% na tutusa ai whaamaoninga, e whaaonga ai test ma su enga whaaonga ai ta I whau sosongi, o lo o whaonga ai na fo I ta I whau e whaailo ai le ngase o ka nesa, ma o le isi la asanga mo le porkalame, o le whaata I tai leo ta I whau sosongi, e whaatino ina su enga I no foanga po o whale o tangata matutua. I whafoato New Zealand, na whaailo mai e malo au whaatasi le United Nations I le asona nafi, o le atunu o initia, o le aavea ma atunu o pitosili o na toa telelo na whaitawa o whaai o tangata I le lalolangi, I le whaai ungo le masina nei. Ma ole asili atu nai lo ole malo o saina. Ole nei tūlanga o atu lai mai ai ni fesili. Pe mawhaia ini tia o na whaato ila loina saina. I le te leo lo na tamau a inga. Whaatu sai lo na whaitawa o whai. E pei o na uumia e saina I le taimi nei. Ole taimi nei ua avea ini tia ma se tasi o atu nu e tō sina I ai le te leo kamupani te te leo le lalolangi. Ma ua whai tia fo I le talosanga fisosoani a nga I le malo o saina. Ole whai ungo a perila o lo wha moe moe e o atu wai le whaitawa o whai o tangata initia I le tasi te sima le wha piliona. I se ripoti mai malo au wha tasi le vai aso taluai. Na whailo ai e o atu I le lua te sima le iwa miliona le numera e sili ai tangata I initia pe a o I le masino yuni I le tausanga nei. Talafo ia mai le siufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. O te fia whaatala whātu le tātua tunuu e se isi whaopoponga le neo tātu telefou mai sa moa o si mai al whaafonga. Wa whamaunia mai ala fionga le komisena o mtanga luenga leo le fionga o wapa aulongo I tēna Filipo I telefou. Wa o lātou tauli mai na nei se whaamamoli mai le whalemeli ia pia o ni marijuana e tusalon mamafa ma le whāsalau valus fulmaliva te si ma le valu kalama. Wa matua wha anini ma wha maluma o omi wha maopo le lei, e ni poloka se tolu, mai o se whainganta ue awa pa au, e le ma whai o na whai e sa mo nei ma o se teimi mo mua lea, wa ai e le fo itu ai ngā whainga wha apea, o whala au wha sa ino le marijuana. O le fsosoni mai, o le vaenga o le pui ngā leo le Pasifika, wha apea fo I e tai whausa songi, ma le vaenga o le tiutia New Zealand, ato ai mata I whausa songi an tanga luengo leo, na mawhai o na mawai le wha amomoli, I le whale meli ia pia, I le amatanga o le neiva yaso. Na paulo le tūlanga wa wha ilo mai le whiongo le komisena o leo, ai wanga I nei alatu sa I di linga, ea I lantou po le tangata e ana le wha amomoli. Na momoli le saunanga wha amawhanawhana wha apitoa le whiongo le tiktai o le atunu, le fiongo le tamaita I paramia fia mena o mi mata afa, e le whaletua wha anoa ma le nofa alo, a ngā I le taitai o le ka le Sia Worship Center, le apostolo Vidiamo Mafoe, wa whai I langi le whaulonga, I le vaiaso na se mawhai. O le whaafitai whaapito le taitai o le atunu, na momoli atu e malitanga vaia Samoa, o se whaaloalo mawalunga le mai le malo I le fui taitai o le ka le Sia, pe ona ta ue fia me o tele lo na sao I le ona wha le nganga o tangata o Samoa, e le tele o maulu I tawa a fia ilo tātu o tinu, ai maise I le lawe ina mai o tupulanga tala vau. Na ioe le fionga te itai o le atunu,
O le ola whaaleanganga e paulea o le tali o so se whaafita auli, e le ngata o le soifuanga le nei, ai o le soifuanga o tangata sa momo na ainga, ua na o le atua lava le tali. Na matua whaatumulia le malu le ekalesia i songi le aso saan te nei, e le ngata o le ao mamalu le malo, taitai o le atunu o le kapeneta, e whape na foi taitai o ekalesia, malo mai fafo, matangata ekalesia ese. Walau ina nei le whai ungo se tasi o te maa e limas fumaltasi tausanga o soifua taftafa, le tamaya anu uli lo pesi, o le ano fasale le to ese tan malala mo le ono tausanga, e na ua maliwai se a tali televou, ai manunu ai nisi ali e to lua, na anga iatu monita faunga le matafanga i falea lili. O le whaalavilavi nei tula i mai le masina o mate o le tausanga o mawai, na whaai loa le tua leo le whaamasinonga, o se ta faunga ia televou e to tolu mai lo tofanga ia le pata, ma se ta mai ta e to tasi mai salani falea lili, na moli mawina i le pisa o i lantou ne to wha, e na ua ona na e sa lantou inunga ava malo si le aso sao. E le to ta mai o nisi o la fio anga ya la lata le mtawhanga sa whaia i le ta faunga i lantou nei, no lantou tau aia i ni maa, peitai, na talia e foi ona na lantou ia, ma whaia i loa malitaunga maa. O le tabaya no uli na nga ia ne loa maleanga ese, ma whao o manu atu ngā i loa lea ua maliu, ai tinga ina le isi to lua i manu anga. Wa molia le tamaya no uli i molia ngal fasio tangata pa i valea, lua molia ngal whao o manu atu ngā, ma lea umia si au penga matautia, na sila fo le whaamasinonga i le tūlanga whaatino le anga nuu, e se i fonga na whaatino le aingo le tamaa, whaatasi e malimomoli lor se le ni tupe se furuafe tā lai le afio anga, e lima afe na whaalu i tō wha malafo, e meisel se furuafe na tu inatu mo le lau ava. O i tū le leie na sila i ele afionga i whaamasino, ma wha i titia mai ele whaasalanga i le ono tausanga, e nofo salai i le to ese. E ui o le ufa atata mai se wha i unga le whaamasinonga, mo le mai whai o sosione ma malele paulo, e se furu tausanga e a matai se whaasalanga whaafalipui mo i la ua, e le tau pulenga lea e wha o le maliu i le sa a vema pāle mi o lea tunu, le fionga atu le epa lupe soli aisa i le malia le ngoi. Mo toi tono atu le lawina le wha i unga le asafareilo le vaiaso le nei, a e sa atu e lawina i le amatango nei vaiaso. E na ua talo sanga le lo i au lo tu lai mo le mai whaioso sione, e na ia tau fia le lawina le wha i unga, se ia mai a se ilo i longa o le talo sanga to ilo, na tu inatu le asafareilo le vaiaso en ten nei. Na whai loe le fionga le whaamasino i a vui Clarence Nelson, o lo whātau teia le mata opo i la ua le nei, e le i o atu se kopia le tusi tāu sanga i pei o na tā ua, ma ua whaatonu i nei le ofiso le loia e whaoane le tusi tāu sanga. O le tasunga le mai whai o sosione, o lo tua ia whaatasi ma malele paulo, e le tau pulenga le whao o le maliwis tangata. O le whaai unga le masina te neina wha mao nia le laulawa whono wha masino, mōlianga o lo tua ia i la ua e toa lua. Manu te leina fuawhanga ma tiu teo whenga i maltatu, tunu ni aso, al whaai unga leo tatu, telefou mai sa moa, wha soifoia. Nau whaafonga tatu atu no ui tatu talafou, ia talafou mai New Zealand nei, ai mai se voi talafou tapena ina songa ia tasi salam se mai Samoa, ia lea ua 15 minute te eili tulai 10 ia ile tautua vai pēr si ufonga lau mua. Tal tasi whaamuta tatu tautua nei aso, ia ua fo inga luinga o loo whaia fo itotono le tatu ofisa fasala lau, ia o le tatu marketing nai funga lei lo mai mua mai ai, ia le tatu atunu unungo le Facebook ma le YouTube. O le amwhaion awina atu ia whaafifianga sui whewhiloi, ia awa fo i lau whaafunga mai, ia malau mafuta mai, malo whaftai le mafuta mai, i porkalame al si ufonga lau mua, mai la valitai au ana lei la.
Faasila silanga tāua. O le ata oto ia whaamaene o tailoloto ma whatai maunga wao. Houpa ia sausaunga tā Samoa. I le amata mai ma tā saua i le mea o so ai le la. Se ia pā ia fili mapule tuu na tau ilo ai mālo. Awa opa ia o Samoa. O le fue lave e le mawhai o na toi talatalaina i se mātou whaamatalanga. Ai o te tū ai lilia. Tau tala ai ngā tete e peo pisanga sawali i le tō sua ma le tō le sua. Awa o lea e epa le pa ia i le itua i ngā sā ma le au whainga luenga pa ia le atua i tawhai fio Wellingtone. O le papa e le ngā o le vai e le ngā se, o fe oi o le tala le lei, tu lou na lava. Ai tau ia i na mātou sā ua i le vā, tā le pula ma whaasila i tupu mai alo mata ma whanau, ai tai nane paolo mga whatau tupu, le au lango uma le neinu o nganga ifo le vao i le whanga, i le lau mua i Wellingtone manu utua oi. O le pa ia i le susu o sua o le maupu o na whanua, a fio whamuina o le tupufia, a fio tua o pepe o le tama asatuala, susu tolu ma anave la ulu ma manua, ai pola pui e lau mawalunga nganga ifo le vao. O lea ua api le uli, ua fati sisina le ngalu ma ua wa aia whanua lalo, o le wha moe, ia whaia se tausala e fesosoani i le seileni na maua i sisa ili ngā tupe na whai mua ale mafutanga, ma momoli loa i Samoa. A wale ngā luenga o le whalea o ngā fō o le tātou nuu, ina ia tau nuu le moe mitinga ua wha matala i le au tū po o le theme o le nei polo keti. O outou nei a o mātou tai ao, you are the present, we are the future. E mātou te wha olo ma au ma tui ma lo fie i lo tātou nu o ngā ngaifo le vao i le whanga i ta whai fio Wellingtone. A fio mai ma tala mai a au, o le a whaia le tātou tau sala i le astona i nei a so lua se fuluiva o aperila lua fe lua tolu. I le PIPC Hall, tuatu si lua se lau ma le fitu Champion Street, Cannons Creek i Porirua. O upu maasani, o le isara e lumoni, e susu e lona whaamalama, ma vaava ai atu i lona a inga ma lona nuu, a wā o le whaasino manga ma le tamali anga. E sili fo i le manuia o le na te fōai, ilo o le na te talia, e mātou te talia ma le anganga whaafetai, so o se leni e te mā au i ai. Pola kalame o le tausala mo le aso to na ai aso luas furuivo a perila. O le iwa i le tae ao, o le sauni ngā lotu, patipatia le alofa ma le anga le leo le atua. Afa le iwa i le tae ao, o le ava o le whailoa inga, ava o le ali i tae ao a sua, tia, whaumui nā manga ngaifo le vao, awa o lupe sa vao ese ua fui whaatasi. Ava e whaafeilo a iai le au whainga ruenga le atua, au wala au lia, ma le tātou au lango uma. Ai o le sini la walunga, o se whaama i te tāua mō whanau ale mafutanga ngā ifo le vao i Wellingtone, na soifua e New Zealand o loo ngā lala mawhia whiinu i tūmaanga mamalua Samoa. O le se fulu i le tae ao, upu whaafeiloa ai ale mafutanga, a mata le tausala ma le lafoi na oipua a inga taitasi. Sfurulua i le awauli, tau mafutanga ma le fofonga i na o loma au malau fōai. Tā le tasi le awauli, upu whaafetai ma upu tauma vai ale mafutanga ngai fo le vao i Wellingtone, lulu lima ma whaato whaa. I le whaalo alo tele, sai niel nei whaasisilanga e le sungal taitaifono, sua le atua vao, le ota viko le atua vao, whailautusi, tua o Pepe Lucia Casiano Stowers, te utupe, Dr. Litasi Sua Tāvila, komiti whaafoe, whaumuina la ulu la whae le lupo, sua le maa mea tāwanga a whele se wala, tua o Pepe tawhili i moa, tua o Pepe sina whatialofa Briggs, ma le mamalu o le mafutanga nganga i fole vao i Wellingtone. Mo nisi whamatalanga wha mole whaafiso ta ile taitaifono i le olua tasi, o waluono, tasi to luono wha. Petanga ai ane i le tatou Facebook page, nganga i fole vao Primary School Project, Wellington Support Group, whaafetai. Iva ifanua ona itama malela moso o ye was
na eta wana wina ita o te o ino aima sa o fatu ai o na o no ano se i ma o a ma wa sa aluena awai ma u wa fainga tate no fatu toina amalele so banatu hani ea lo kumagamea o oe moa o uma oe tumapea pele ea wala malea
upelele ua matalasi afio mai se ye tafatasi se tuos mo ya sawia se o leva ona o musia ua alu o le pole mo sa o moe o mitia o e laudia le ala so mga ku se o kakau e sawia ua o fiu foi kuri kuri oe ua le mawai fo sa o moe tuos mo ya sawia se o leva ona o musia ua alu o le pole mo sa o moe o mitia o e laudia le ala so mga ku se o kakau e sawia ua o fiu foi kuri kuri oe ua le mawai fo sa o moe mai le atua le atua oli oli ayo umanao la upele oya oya le fiwele pangalo lo ualo pa ile mafutanga wana oe animo ulava la upele le ua matalasi afio maya se ya tapatasi
mai pole a te vola mona la male pangata le aruano tapati wa fe pura fe mo te pulato male tama si ona ulu ena uni po ai ena malo silo ai tama e io tama ai wala po tele wa so so wale to ya na ai tama so ile pupi e kuluku ai tama so e kuluku ai tama so ile pupi e kuluku ai tama so e kuluku e so so Emani, fai mani, o langa mona suinga. A toka tele lo fai se tua fuanga, tu fa solo isi hainga. A tele mai tala pala vai le ataina na yo le matanga. E ila e se isi ni pa matala, ve asili o le maona. Aweta musu, ile pupi e kuluku. Aweta musu, e kuluku. Aweta musu. Ile pupi e kuluku, awata musu, e kuluku, e soso. Amore paisa pole, te iwo e forte, tipo ti e samo. Mea ne yelo ni vale puni pa vale e isa o te oko dole ma. Ie ma lie fai ma le o langa mona suinga. A toa tele loa fai se puro fuana poa se yo le awala. Aweta musu, ile pupi e kuluku. Aweta musu, e kuluku. Aweta musu, ile pupi e kuluku. Aweta musu, e kuluku. E soso. Aweta musu, ile pupi e kuluku. Aweta musu, e kuluku. Aweta musu, ile pupi e kuluku. Aweta musu, e kuluku. E soso.
would I hear? Here's a tear from me to you, and maybe it will make you hear me. I loved you. You didn't feel the same. Though we're apart, you're in my heart. Give me one more chance to make it real. In a dream, you are here. You smile and hold me near, and in my heart I pretend that you are here again. Hear me crying out to you. You said never, never would I hear. Here's a tear from me to you, and maybe it will make you hear me. I loved you. You didn't feel the same. Though we're apart, you're in my heart. Give me one more chance to make it real. You didn't feel the same. Though we're apart, you're in my heart. Give me one more chance to make it real. Give me one more chance to make it Ua te sila fiaina o a uma o uinga le a se mea e a o ora o faia le ai sofa moe moe le ai se no totoe o te avatu lo uali i a te oe a e a fio i lo malo mana tua mai Yesu o ita awa o bativa le lalo langi nei uatu ia ufaina
ai se tu atu i lo mamalu wana ole e ai lima mama male lotu mama o ai se tu atu i lo mamalu wana ole e ai lima mama male lotu mama a e a fio i lo malo mana tua mai Yesu o ita awa o bativa le la lo langi nei uatu ia ufaina a e a fio i lo malo mana tua mai Yesu o ita awa